Dobro jutro svima, dobrodošli na drugi dan konferencije Praćka. Ovaj dan ćemo započeti sesijom na kojoj ćemo govoriti malo o tome kakav može da bude naš odnos sa korporativnim sektorom i prvi prezenter je gost iz Londona, gospodin Jonathan Andrews, koji dolazi iz organizacije koja se zove Remarkable Partnership. Pošto će on prezentovati na engleskom, ja bih vas zamolila da uzmete slušalice ukoliko niste i još jedno obaveštenje da ukoliko neko od vas tweetuje sa ove konferencije, koristi hashtag Praćka. Mr. Jonathan Andrews, the floor is yours, so please. Thank you. Good morning, everybody. Thank you for having me here. I should say dobro jutro. Yeah, good morning. It's a real privilege for me to be here with you in Belgrade. So thank you very much to civil societies for having me as your guest to speak with you today. It's my first time in Belgrade, my first time in Serbia, so I'm really enjoying seeing the place and learning about your history and learning about the huge opportunity for civil society organizations in Serbia. And my wife is very jealous about me being in Belgrade because she is convinced that I will be walking along the streets of Belgrade and I will meet Novak Djokovic. She is convinced, and she loves Novak Djokovic so much. So well, he's an amazing man and doing such brilliant work for changing the world. So it's I'm sure I will meet him at some stage and then send her a photo of me and Novak together. Hopefully. No, I'm sure. So really to start with my presentation, so what I'm going to talk to you about is really about how civil society organizations can create partnerships with companies. And I know that already in Serbia, you are already doing some partnerships with companies. And what I'm really here to say to you is that this is a huge area of opportunity. You know, where I'm from in London, in England, it's, you know, these partnerships are huge. As you probably know, also partnerships are huge in places like, you know, the USA, in Australia, Canada, Europe, you know, in Holland, so lots of places. And I know it is growing here. So what I want to talk to you about today is about how you can make those partnerships bigger and how you can go and create those partnerships. Is that what you are expecting me to talk to you about? Yeah? Okay, good. So I'm on the right presentation. That's good. And what I want to say is if you want to ask any questions or make any points while I'm talking, then please just, put up your hand and say, look, I want to ask a question, because I really want to make this a two-way conversation. So I will get started with my presentation. So what I'm going to talk to you about is really about why corporate partnerships for civil society organizations are such a big opportunity right now, and why I'm so passionate about them. I think they have huge ability to create massive good in the world, and I think they will only grow bigger in across the world, and the opportunity is really exciting. And I know that you have some very important causes. You're all from very important organizations doing amazing work, and I think these partnerships have a huge opportunity for you to grow your influence and change more lives. I'm then going to take you through 6 steps as to how you can create corporate partnerships. So really breaking it down into those simple steps, take it through so that you understand each of the steps as you go through. In particular, thinking about, I want you today, and I'm sure a number of you know this, I want you today to be thinking about how do businesses think? How do companies think? How do they see the world? And really be thinking more from their point of view. And I really believe that if I want to create partnerships with companies, the more I think from their point of view, the more successful
I will be. So I'm going to talk about 6 steps. So it's about how to develop your partnership proposition, so your offer. Secondly, about how you can identify your top prospects, which are the ones that you're really going to focus in on. Thirdly, about how you can create really exciting, amazing opportunities that your organization can take into companies so that when they look at them, they go, wow, that is so brilliant. That's going to be absolutely brilliant for my company, and you make it happen. Then how you can secure those meetings so that you get in front of the companies and you're able to share with them the difference that you can make together. And then once you have those meetings, how can you make this the best meeting of their week, the best meeting of their month, so that you know this is such a brilliant experience. And then lastly, how to secure partners. So I will take you through all 6 of those steps. Is that all sounding okay? All making sense so far? Good. Lovely. So the first thing I want to talk about, though, is about a partnership here in Belgrade, here in Serbia, which is one that Maya was telling me about yesterday evening. So between Banka Hrana here in Belgrade and the Belgium company who now own is it Maxi supermarket called Delhaize. And as some of you may know, what this company are doing, so this Maxi supermarket through their owner Delhaize, at the end of the day, when their fresh food is running out of date and is ready to be thrown away, instead of deciding that we are going to, throw it away in the bin and throw it away into landfill, they are saying, right, okay, we are going to give it to the food bank, give it to Banka Hrana. And so far, they have donated, I understand it, 40 tons of food donated to those food banks. Now that, I think, is a brilliant example of how a company can be making a really big difference in society. And I think a couple of really important things about this example is, one is it doesn't necessarily involve money. This is about a company giving and changing lives in the best way it possibly can by actually donating food. And clearly that food is going into the lives of people who are struggling to afford their own food. And actually they're often getting more fresh food and fresh meals than they are usually receiving. So that's really good. But also it's brilliant for the company because they are getting very good publicity about it, because people are seeing that Delhaize is actually not only a supermarket here making money in Serbia, but also a company that cares about the citizens in Serbia too. So a company that isn't just a company that makes profit, but a company that has a heart, right? And it's great for them because they can also say, look, we are reducing our wastage. We are not throwing away more food. We're actually, this food is fine, but we just can't sell it on our shelves the next day. So therefore, we will give it to people who need it the most. And I think this is a perfect example of a charity, the food bank, and Delhaize, the supermarket owning Maxi supermarkets, where it just makes sense. It's just such a perfect partnership. What I kind of see is that I think that there are many more partnerships like this that could grow. So as you think about today, as I talk this morning and we discuss this, I want you to be thinking about what are those companies that have a really great fit with my organization, because this is a partnership that just makes sense. Has everybody heard of this partnership? Is everybody familiar with it or no? Yeah or no? Mostly, yes. Okay. And it's a good thing or not a good thing? Good thing. Yeah. Okay. Good. So, what I believe about corporate partnerships is I think they are a huge opportunity, and that is because certain aspects, certain statistics are really starting to come together. This is an idea and a concept that I think whose time has really come.
and will only, as I said, grow bigger in the future. And I think there are 3 reasons why it will grow bigger. And firstly, it's because now consumers are so much more empowered by the internet and by social media. We are getting information on our smartphones so quickly. I think Maya was telling me about a bread company, is that right? A bread company that was saying that they were endorsed by the Imperial Russian Research Company, and that they were saying, yeah, you know, what's the name of this bread company? That's bread. Yeah. Okay. So they were saying this bread is endorsed by the Imperial Research. Yeah. Yes. Okay. The company Trivet used the information that they had some certificates from the Russian Academy of Sciences or something like that, that this bread is beneficial, and they were selling it like that. But the situation was that one of the famous bloggers in Serbia found out that this information was perceived in public absolutely differently, that people, especially those who were not informed properly and who took the information for granted, they were replacing it for medicaments, you know. And there was a huge mess about all that. So they were seeing that it had medical values as well? Yes, yes, and they were actually replacing their medicaments for that. Yeah. So replacing their medication. Yeah. So this, I mean, it's an amazing story, right? And something happened, right? Because this blogger came out and she said that this is not true. And it's, you know, the perception is different. And so obviously then all of the people, you know, really got to find out, you got to find out about that really, really quickly because of the blogosphere, because of internet, and because of social media. And this is a real phenomenon of, you know, 2015, of the current time, because we all have our smartphones and we find out about information so quickly. And information like a company is doing something really bad and doing something dishonest spreads really fast. And also, so we can find out about that really fast. And also, if a company is doing something good, then we can find out about that really fast too, and we can jump onto Twitter or, you know, Facebook and share about that company. And this information about doing good and you know, doing something bad is very, it's very, you know, it really does spread fast. It's got its own momentum. And so that means that now consumers are much more empowered. You know, years ago in the 1990s and the 1980s, companies used to advertise at us, and we would just receive their information and then we would go and act on it. You know, they advertise washing powder, we go and buy washing powder. They advertise bread, we go and buy bread. Now it's a two-way conversation. This is great news for consumers. This is great news for civil society organizations, because it means that consumers are more empowered to say, look, I want to buy from brands that really matter, that are doing something good. And also, I want to stop buying bread, you know, from companies that are being dishonest, that are doing something bad. I mean, look at the news story that spread about Volkswagen. You heard about Volkswagen, right? And their emissions, and now they have been, you know, using computer technology to fix the tests so that their cars get through. Now in the UK and all over Europe, you know, now if you drive a Volkswagen, it's not as cool as it used to be, right? Yeah, it used to be really cool to drive a Golf, but now it's not so cool because everybody's kind of thinking, well, Volkswagen are a bit of a dishonest company who have been lying to us. So this matters. So this is good news for civil society organizations, because it means that companies now care much more about what it is that their consumers think, because we have more power. Secondly, that Generation Y, so Generation Y is the generation that were born in the 1980s and the 1990s. So few members of Generation Y
in the room, sadly not me. These people this generation is really characterized by a group of people who want to get more meaning in their lives. So they have grown up in a society full of global warming in particular. They see what's happening to the environment and they say, actually, I want to see society doing something more meaningful. And in particular, when they go and work for business, they are asking at interview, they're saying, what are you doing for the community? What is it you're doing for society? Can you show me how your organization is making a bigger difference in the world? So Generation Y, and also good news, Generation Z straight afterwards, I wonder how it took them to name that generation, is these two generations are both pushing for more companies to do good in society. All of these things are good news for civil society organizations because it means that the business world is coming in your direction. It's coming in our direction. Okay, and the last thing is really around a piece of research from Gallup. So Gallup are, the international research organization, and they did research, they do it all the time, on employee engagement. So how motivated are employees at work across the world? And they've done some information and they have found out that 14% of people in their jobs feel motivated. 14%. So we can do the maths, right? That means that 86% of people don't feel motivated at work in their jobs. And in fact, double this amount, so 28% of people feel so demotivated in their jobs that they are actively spreading messages, negative messages, about their company. So Deloitte, you heard of Deloitte, the big management consultancy, really clever people, a lot of clever people, a lot of clever big brains in offices, right? They are saying that actually employee engagement and employee motivation isn't a priority for business. Now, moving forwards, it's the priority. It's if you're running a big business, then, or even a medium-sized business, an organization like this one, this very new, startup where we are here, employee motivation is huge. Employee motivation is your big priority. And this is really great news because civil society organizations, when they partner with companies, can be great at boosting motivation. So for all these three reasons, I believe, and a lot of people are saying it, that corporate partnerships is really one of the next big things to arrive for civil society organizations when it comes to making their partnerships sustainable. Any questions on that? Is that all making sense? So factors, the planets are lining up for corporate partnerships. So this is the steps I will take you through. So first of all, about how to create a powerful partnership proposition. This is really vital. In effect, the way you might see this is your offer. This is your offer and your product that you have to offer companies. Then I'll talk to you about identifying your top prospects, how you can focus on companies that fit your organization. Thirdly, about how you can create exciting opportunities, secure meetings, make those meetings extraordinary, and then secure the partnerships. So, first of all, creating this powerful partnership proposition. So I think this is such a vital step, and it comes first because it is so important. And if there is one thing that you can take away from this presentation about how to create corporate partnerships, I think it's this, which is that you must believe, you must know that you have huge value that you can offer to companies. You have so much value that you can offer them. And I would say that you, as civil society organizations in the room, chief executives, PR people, whatever your role, volunteers, you have huge value that you can offer to companies. So I really suggest, and I say this to charities all the time, is that you need to be, I suggest you be really confident that you have something amazing that you can give to them. Just like the food bank giving some really fantastic publicity to the Belgian supermarket. So, it's like you're standing on a mountain.
Yeah? But all you can see probably is you stand on top of your mountain of your charity, your civil society organization, is you look across the mountain range and you see other organizations' mountains. You see UNICEF, you see Save the Children, you see maybe IBM and Samsung. You think they have so much value to offer people, but not little old my organization, my civil society organization. We don't have that value, but you do. But you can't see it because you're standing on the mountain. But I'm telling you, from where I look on the outside in, you have so much value. So there is a reason why I really suggest you should have so much confidence about how you can add value, how you can really benefit these companies. And if you see that, I think that will make such a difference. So I'm working with a corporate partnerships expert in south of England, and her name is Georgie, and she's very inspiring. But one of the things when I started working with Georgie is that she would walk a little bit like this, and just with her shoulders slumped and just looking a bit down, because she wasn't really believing that her charity, that her civil society organization could create partnerships with companies. She didn't really think that they had much to offer. And now she has gone and made it happen. She has created a partnership, which I will tell you about in a bit. And now Georgie is walking differently. She walks tall, yeah? Walks tall, proud, inspired throughout her organization. And people in her organization, she works in a hospice in Surrey. So a hospice is a place that cares for people at the end of their lives, right? So, and people are looking at her differently, and people are looking at corporate partnerships differently. They didn't think that they could do corporate partnerships in this big way. And now it's changed. I went and presented to them with Georgie recently, and it's just changed, and they are so excited. And I think you should be excited too. So what is in your mountain? If you have a mountain of value, great, Jonathan, that sounds really interesting, but what's in the mountain, right? Let me tell you what's in the mountain. Yeah, first of all, this problem you are trying to solve. You all have a really big problem that you're solving, and I'm sure it's amazing what you are doing. I'm utterly convinced what you are doing is really brilliant, to do with human rights or, health or refugees, whatever it may be. And so therefore that's part of your value. Also, you have a big inspiring goal. That's also part of your value too. I'm going to go through each one of these in turn. Then also your solution that you bring, so how you solve your problem, then that also can be packaged up in a way that is really relevant to companies. And I think this is a very important point. I'll talk about it more, is around, I would suggest, in order to, and some of you probably know this, in order to really get the partnerships that you want, to be able to change the lives that you want, you will need to change your language. Now, Maya spoke about this a bit yesterday, right? About communicating with companies in a way that makes sense for them. So I completely agree. We need to almost forget all the language that we use as civil society organizations, because we are brilliant at making it complicated, right? Aren't we? We are fantastic at making things complicated, and analysis and frameworks and impact reports. Companies don't want to hear about all of that. They just want to hear about what problem are you trying to solve, your big inspiring goal, and tell me how I can get involved. They also want to know about the profile of your typical supporter. You have some people that care about your cause. That's part of your value. That's part of your mountain of value. And also, you have some real business benefits that you can offer them too. So I'm just really packing that all in there. I hope that you're understanding, what I'm, saying here. So basically, it's just all this value that you can pack into your offer that you take to companies. And really, when they hear you and they hear you talking about these things, they're going to go, wow, I really am interested, and I'm in, and I want to hear more, yeah? So first of all, what problem are you trying to solve? So this is so crucial, because does anybody here, when you talk about your organization and you talk about your aim, do you end up finding that you sometimes end up talking more about the benefit that you provide, the solution that you provide, because you immediately start going on to that rather than talking about the problem? Anybody familiar with that? Anybody experience that? Notice that their organization spend a lot of time talking about the solution. No?
Well, okay, well maybe it's not such a problem for you. Maybe you guys have it just absolutely sorted. That's brilliant. So what you want to do is really talk about the problem, because what companies want is companies are sitting there and they are doing their business, right? They're doing their business, they're selling lots of, I don't know, carrots or potatoes or meatballs, whatever it may be, yeah? So they're selling lots of stuff, and they don't necessarily think that the charity world, the civil society organization world, has anything to do with them. It does when they go home and they look at their children and they look at things on TV, but in their business world, they don't necessarily think that it has anything to do with them. So when you go and see them, it's really important that you talk about your cause in a very motivational way. You've got to tell them about how bad things are. You've got to tell them about how tough it is for people who can struggle to be able to cook themselves, you know, a good meal, how difficult it is for refugees, how difficult it is for somebody who is living with Alzheimer's disease. Yeah, you need to say that, because the most important thing is we need to make them feel uncomfortable. You've got to get it so that they feel a little bit, oh, I didn't really want to hear about this today, but actually, you know, they really start to then think, oh, okay, I'm interested. Because comfortable people do nothing. Yeah? Comfortable people do nothing. They just sit there and they're comfortable, and they just sit there doing nothing. So you need to make them uncomfortable, because then they will do something. So you've got to make them feel something. And the best way to do that, yeah, of course. Yeah. Okay. When you are saying that we have to make people from companies uncomfortable, yes. Is it also something like to shock them, to make them feel bad, or it's just a comparison of levels of how bad do we have to make them feel? Well, you might want to. I think that's, you know, your choice. You can't control how they feel, but you can share with them a story. You know, I'm going to talk about it more, but I suggest you share them a story about the problem. And I think you do want them to feel disturbed. You do want them to feel something. Maybe they feel sad, or maybe they feel angry. And, you know, certainly Georgie, when she went and spoke to the company near her, you know, the guy opposite her, you know, had tears in his eyes. Because this stuff that you are doing is extraordinary, right? It's amazing how you're changing lives. And we really, really, really need companies to get it. We really need business to get it. And the way they're going to get it is not through some sort of intellectual conversation. Yeah? It's through the heart. We're going to give them the intellect later. We're going to give them the business case later. That's how we work as human beings, right? We start off on emotions. Our emotional brain works, I think, something like 250,000 times faster than our rational brain. So that's what we've got to engage first. And if you get them engaged emotionally, then I think, to be honest, you've 90% won it, right? And then the rest of it is just going to be about you just, you know, making sure that you don't throw away the deal. But really, your first job is to make them, exactly as you said, thank you for clarifying, you want to make them feel uncomfortable. And if that's, you know, I have spoken to people who deliver milk in communities in the UK, and I've put them in front of people who deal with children who have been sexually abused. Yeah? So the people that work in those projects with children who have been sexually abused. And these guys, most of the men who drive these milk floats, yeah, you understand, milk vehicles, yeah? Milkmen, they were so angry. They were so angry because they had children or grandchildren, and they were ready to go and, you know, march. They were ready to go and run through the wall. And that's what we want. Because we want people to run. You guys will run through a wall. You know, you're going to do it, so we need more people. And the great thing about getting companies on board is they have enormous resources to be able to make a difference. And companies love problems, yeah? Companies love problems. Companies exist to be able to address problems. Yeah, so Samsung exists because our phones and our televisions used to be really big and really clunky, yeah? Now Samsung make them elegant and beautiful, yeah?
Unilever exists because, you know, some of our food used to maybe taste not so nice. Now they create really lovely food, but they also create cosmetics that have good stuff in them. So they love solving problems about waste. So if you put a problem in front of a company, that's why companies exist. They exist to solve problems. You put a problem in front of a business person and they're going to say, yeah, I'm interested. I'm really interested. I'm in. Because actually I have ways that I can help you solve that problem. But the problem is sometimes we go in there with their solution. We tell them what the solution is and we expect them to buy that. And that's not going to work. We've got to focus on the problem. Because in here, this is where the why exists. Yeah? We're all looking for why. Does that make sense? Every day we walk through our lives, we're looking for meaning. Yeah? We're looking for something to believe in. Every hour we're looking at TV adverts, YouTube, Facebook, looking for something to believe in. As human beings, we want something to believe in Novak Djokovic and the way he changes the world. You know, to believe in UNICEF, Angelina Jolie, standing up for human rights, to believe in, you know, the British Red Cross or whoever it may be to change lives. So we need to really get them to think about why. Then also, you then need to think about what's your big inspirational goal. So having identified what your problem is, then think about what's your big inspirational goal. So actually, as a result of that, if I'm, for instance, a charity that's about people living with dementia and having Alzheimer's disease, then I probably maybe have a really big inspiring goal, which is to make sure that people have a huge quality of life now, and also we're going to find a cure for dementia. And I want to say it short, and I want to say it punchy, and I want to say it in a really inspiring way. Because these companies, they don't necessarily have a lot of time. They're busy people. They've got to sell carrots and meatballs and potatoes, right? So they haven't got time for us. We've got to get straight to it, and we've got to make it sound inspiring. So we've got to tell them why our charity exists, why it has so much importance. So there's a charity here in the UK called Cystic Fibrosis. You're familiar with cystic fibrosis as a cause? Right, okay. So what they did was this year is their 50th anniversary. So they decided to have, and anniversaries are important to charities, right? And their trustees, their leaders said, we're going to get together and we're going to do something amazing in our 50th anniversary. We're going to have a celebration about everything that we've done to help solve cystic fibrosis. Yeah? And then they had a meeting, and their fundraising director, a guy called Ian McAndrew, really inspiring. He led a facilitated work group with a guy called Alan Clayton, who I think is going to hopefully come and see you sometime next year, and who I do some work with. He's amazing. And they looked at it, and they said, what are we going to do in our 50th year? So they had a brainstorm, right? They had brainstorm, flip charts, everything. And they said, and they asked a question to everybody in the audience, what does being 50 mean to you? And most of the people in the audience who were over 50 were saying, well, actually, you know what? I'm really not that happy about being over 50 because it means I've got grey hair and I have to tick a different box when I fill in a survey, and it means that people kind of say I'm a bit over the hill, and, you know, I feel like I haven't got the same energy as I used to have, and all that sort of stuff. You know, my waist is getting bigger, and all these things, right? So, and then this one girl in the room, she put up her hand, and she said, I'm angry, yeah? And she had cystic fibrosis. She's about 25, and she said, I'm angry. And they said, well, why are you angry? They said, because I'm never going to reach 50. Because I've got cystic fibrosis. In fact, I'm never going to reach 40. And you know what? I've had my latest test results, and it's unlikely I'm going to reach 30. So when you guys tell me that being 50 is bad, I feel angry. So this totally changed the mood of the meeting. Everything changed. It went quiet like it has done just now. Everything's gone quiet, right? And they said, this is our new goal. We won't celebrate being 50 until everybody can. Now that's a goal for your 50th anniversary that's going to go and change lives. And Ian said, I needed to bring anger back into my charity, back into my civil society organization. Because this disease
we should be angry about it. We should be doing something about it. And when they go and present this, when they go and share this cause with companies, they are climbing over the table to work with them. Because they just got engaged, just like all of us did. The hairs on the back of my neck are standing up. I think it's the most amazing thing. So think about how you can express your cause so that it creates that kind of reaction. Yeah. Cystic fibrosis, well, maybe somebody can help me with that. I think it's a disease that physically affects the body, so it's a waste. Does anybody know about cystic fibrosis as a disease? I think it affects your metabolism, and it means that basically your body is, your cells are dying. So, yeah, so usually you die before the age of 30. I should know a better answer to that, so I will find that out. I know everything of the story, but not maybe that bit. But it's a horrible disease to have, and there is no cure. But they are maybe getting people to live a bit longer. So, when you think about your cause, then what you also need to think about is how are we going to then package up our cause? How am I going to, with the solution that I create, I can't just go in there and say to a company, you know, I walk in there and I just kind of blurt it all out. I say, this is our solution. You know, just tell them everything. You know, there's sometimes when we go into people and we say, I just need to tell you everything. Because we do a lot, and we do a lot of really good, I'm just going to tell you everything. And I'm going to speak for an hour and a half, and then maybe you're going to speak a bit at the end. Yeah? But actually, we need to tell them things in bite-sized chunks. So we really need to package up our solution that we're providing. So how are we changing lives in really bite-sized chunks into packages that are absolutely attractive to companies? And so we need to package it up because companies have a way of looking at things where they want to see things branded. You know, we want to see the wrapping up that it has. So here is, for example, Alzheimer's Society in the UK. And these are some of the packages that they have. So they're not calling this kind of caring about people with dementia. They're not saying, well, we create partnerships with specialists in dementia who are trained for 7 weeks and they learn how to do it on the job for 24 weeks. They just call it dementia friends. Yeah? People who are dementia friends. And then they have research to defeat dementia. And then they have right to know campaign. So i.e., if I have dementia, I must get a diagnosis and I must get it early. Because actually if I get a diagnosis, I know that then me and my family can start creating plans, get me on the right medication, get me the right care, that sort of thing. And then also essential advice and support. They have divided all this up into these 4 projects so that it feels much more, these are your products that you can market to companies. Is that making sense in terms of, so how can you package up your work so that it sounds really exciting and interesting? Because after all, when you go and talk to them, then it could be that actually you are focusing on one of them. So maybe, for example, if you go and present to Facebook, then maybe Dementia Friends would be perfect, because when I go onto Facebook, I friend somebody, right? So Dementia Friends would be perfect for partnering with Facebook. So, and then another really important bit of your value is think about your typical supporter. So think about the person who is somebody who would normally really care about your cause and would, so basically somebody that when they see what you are doing, they think, you know what, I really care about that. I feel really motivated. So it could be the people that individually donate to your cause, but also it could be a much wider group of people. So have a think about these typical supporters that care about your cause. For example, I guess if you are, Alzheimer's Society, then it may be that you appeal to people over a certain age, so over 50. And also, it's a disease that hits both men and women in equal measure, so I imagine it's both men and women that care about it. So who are they? What's their gender and age? But also, what newspaper do they buy? What TV do they watch? What are some of the interests that they have? If you can build this information, you can tell it to a company, because that company then could be really, with a partnership with you, could really reach that audience. And then lastly on proposition is about then being able to deliver them some real business benefits. So notice how I left the benefits, the business benefits at the end.
because this is about the logical brain. Initially, we're just engaging the emotional brain. And when you list your business benefits, which could be things like increasing profile, or increasing employee motivation, or giving them sales opportunities to meet new customers, then make sure that you feel that they are genuine. You can't just write them down and just think, you know what, that sounds good. I want you to, I suggest you think you know that it's deliverable and that it is going to give, this is the test, going to definitely give that company a commercial return. Okay? So that's a lot of information about proposition. But can you see if you did that, then it would give you a really powerful partnership proposition? Is that making sense so far? Okay, good. Any questions about powerful partnership proposition? No? Okay, so that's your product. In effect, that is your promise of your brand. That's what you're offering to companies. So now I know what my proposition is. I know what it is that I'm going to sell. I've got this cause, I've got this inspiring goal. I've got these packages that are really interesting, and I've got some business benefits that sit underneath, and I've got this typical supporter. Then I need to think, okay, now I know what I have to sell, then I have to think about where am I going to go. So who is my target audience? So who are my target prospects? Because I really need to focus myself. Right? Because the danger is that are there many companies in Serbia? Yeah, lots of companies, right? There's 2,500 civil society organizations, but many, many more companies. So there's plenty to go around. Yeah, plenty of organizations for you. But I suggest that you really want to find the ones that are right for you. Otherwise, if you find the wrong ones, I suggest you are wasting your time and you're wasting their time. And it's going to be so much better if when people look at it and they look at your partnership, like they look at, say, Save the Children and GlaxoSmithKline, for example, they just kind of go, oh, that makes sense. Like when they look at the supermarket and the food bank, because it makes sense. I mean, GlaxoSmithKline, right? They're existing to make drugs to be able to keep people alive. Save the Children, they're existing with a goal that says no child born to die. So in order to succeed Save the Children's goal, they need GlaxoSmithKline. In order for GlaxoSmithKline to achieve their goal, they need Save the Children. This is a perfect partnership. And it's, I know it's challenging them both. It's challenging. And they're both learning from it. But they're aiming to save 1 million lives together. 1 million lives, save 1 million children from dying from preventable diseases. And that is a fantastic partnership. So we're on to this second stage, how to identify top prospects. You're thinking, Jonathan, you've been talking this long and we're only on to stage 2. Oh my God, how long is this going to go? So what I'm going to do is I'm going to really, keep up the speed. So focus in on quality. I think you can focus in on a quantity of companies, so you go for lots of them all at the same time. You think, I have got 25 different, 250 different chief executives' names from companies across Belgrade, and I'm going to mail them all at the same time. Don't do that. Don't do that. Because they say it to us. Companies, I was at a conference with companies in London, and the one thing they were saying, they're all saying, I know that some of them are saying it here too, is they were saying, you know what, at, I think this was at Ernst & Young, EY, you've heard of them? You have them here? So anyway, they said, this woman, she said, I get 50 emails from charities a day. 50 emails, right? Approaching me, asking me for money, asking me for help. Yeah? And I've been here 3 years. And I get 50 a day, so you are into the tens of thousands in terms of how many emails I've had. So you need to realize if you're going to approach me, that's what you're pitching yourself into. It's that busy. So don't come to me asking me for money. Tell me what it is that you can do for me. It's all about, with business, you've got to think about what's in it for them. That's how we look at everything, right? We are people of self-interest. Immediately, even generous, amazing, inspiring people like you, we all still look at things and we go, what's in it for me? Yeah? And that's what companies want too. So you've got to focus on quality, because you have to do it better than one email to 250 different companies.
So what I really suggest is that you focus in on your top 10 companies. You want to find the companies that are the top 10 organizations in your area that are perfect for you. So identify your top 10 prospects. Of the big charities in the UK, like Save the Children, UNICEF, Alzheimer's Society, Cancer Research UK, but also charities elsewhere in the world, this is what they are doing. This is what most of the charities that I work with ask me to do the most, because it really gets focus. It really gets you focused on how am I, you want to be able to say to your colleagues, I am going to use my time well. Because we've all only got 24 hours in a day like everybody else. So you've got to use them well. And this is a charity in the UK that has grown hugely, Prostate Cancer UK. So prostate cancer mostly affects, in fact, only affects men. And these guys identified their top 10 companies, and they secured 6 of them. Now, 60%. Anybody happy with 60% success rate in the room? Who would be happy with 60%? Yeah, okay, good. There should be more hands up. I would be happy with 60% success. This is incredible. They raised millions of pounds and grew their charity. They're huge. Now they are positioned as the main charity for men in the UK, and they are everywhere. Yeah, all our football managers are wearing their logo on their lapel. So you see Mourinho, you see whoever it is, they've got the logo on their lapel, right? So they're huge. It's very successful focusing. So I suggest that you focus on companies that really fit your charity. And when I mean fit, I mean that, for instance, maybe you have values that are similar. Maybe your geography is similar. Perhaps you have projects that are all across Serbia. So therefore, then maybe you're looking for an organization that has different outlets all across Serbia too. Or maybe you have a mission that really sounds very similar. In particular, I would suggest that you want to focus. Do you remember that typical supporter we spoke about? The person who, for Alzheimer's Society, was 50 plus, male and female, probably who buys, who watches history or geography and listens to classical music maybe. I don't know. Think about this person and think about companies that are really interested in engaging your typical supporter. This is a new group of companies that you might not have thought of who really want to reach them. And secondly, think about companies who can help you solve your problems. So what are the problems that you have that are going to prevent you from reaching your goal? So maybe your problem is that you don't have connections with your audience right across Serbia. Maybe you need more profile, that you are an amazing organization, but nobody's ever heard of you. Yeah? Maybe you're an amazing organization, but nobody is volunteering for you. Or maybe you're an amazing organization, but you spend thousands of euros distributing your product across Serbia, so you could do with a company that can help you solve that problem. Maybe a transportation company who can help you carry that product for free. So think about these companies, and then you can identify them. Hold a meeting with your colleagues and say to your colleagues or volunteers, each of us bring 4 or 5 companies. Suggest. Get them to look at these 2 criteria and say, come with companies. Suggest them. And think beyond the obvious ones. Think beyond, the biggest companies. Think further. Think deeper. Think beyond the companies below the radar. And get them to bring 5 companies each. And then you create a long list. Maybe you create a long list of 40 companies. Yeah, you've got all these 40 companies who could be good company partners for you as a charity. And then you shortlist them based on how well do they fit with you and the benefits for the company. So what I do is I put this up on a big graph on the wall. Yeah, so I put the fit on one axis and the benefit for the company on the other axis, and we take it with post-it notes and we just move it into the top right-hand corner. So all the companies up here in the top right that have a great fit and big benefit, they're the ones that you then want to put through to the next stage. So yeah, everybody with me so far? You've got a long list, and you're going to reduce it down. So then what you do is you research your top 20. So research your top 20 companies. Just produce maybe a page and a half of research, getting to know more about them so that then you can make a better decision. And then based on that top 20, then identify your top 10. Look at things like how well do they fit with you? Do you have a contact
if you have a contact at this company, it can be hugely significant. Also, what's the level of the resource of the company? How much could they make a difference for us? It could be about money, but actually also it could be about they have lots of transport, or they have lots of friends on Facebook, so they could reach, you know, we could reach my supporters via Facebook. Or maybe they have lots of staff who could volunteer their time, or who could email their friends to get involved. Are they realistic? So is this company one that I realistically can see that I would partner with? So don't go for ones that are crazy. You know, if you're a medium-sized organization, maybe go for a medium-sized company. If you're a startup organization, go for a startup company. Go for something that absolutely makes sense. And then lastly, think about, would the company benefit from this partnership? And if the answer to that is yes, then they rank higher. So the more the company would benefit from a partnership with you, the more of a priority they should be. Yeah? Is that making sense? Does that make sense? Is that understandable as a process to identify your top 10? I do this a lot, so I'm not sure how easy it is to grasp, but it's good. Okay, good. So I see a number of nodding heads. Okay, so the next stage, really, so stage 3, is about how do you create an exciting opportunity. And I think this is where the real exciting area comes. Because in my experience, when I'm working with civil society organizations, when we get to this stage, this is where the magic can happen. Yeah, this is where something really special can come about. Because we can't do it in the way where we say, look, I've got this project which is involving really making a difference for people with dementia in southern Serbia. Please, can you give me 25,000 euros? We need to be cleverer than that. We need to, because actually most of the time, if you go with them that project, they're just going to run in the opposite direction because they're just thinking, you're just here to take my money, and I'm not convinced that I'm going to get anything in return. You're just going to let you into my company, and we're just going to lose resources. And actually, as a business, my job is to make money. That's my first job. So come to me with an idea that's going to help me make more money, or also help me be more successful, demonstrate my bigger purpose. So create an exciting opportunity. So how do you do this? So you do this by really focusing on the company. So forget, at this stage, you need to totally forget your agenda. Think, just leave your goals aside. And then what you need to do is just think about things totally from the company's point of view. Put yourself into their shoes. Now make you and your colleagues the newly appointed directors of this company. So you're focusing on the company's priorities. And the two questions to probably ask yourself is, what are their business objectives? Yeah, so at a big level, at a big mission level, what are they trying to do? Maybe they're trying to, maybe it's Cisco and they're trying to sell more, IT systems, more servers. Intel are trying to sell more chips inside computers. Whatever it is that they do, what's their big business objectives? They want to get more customers. They want to get more profile. They want to motivate their employees. What are they? But then also think about what keeps their chief executive awake at night. When the companies were in this conference, they said, you're sending me 50 emails a day, and I'm kind of going like, I don't care about charities anymore because you email me every day. And it's like, all I just get is a lot of needy things. What you've got to do is you've got to come and talk to me about something that's going to help me solve my biggest problem. So if you can find out what are some of their biggest problems, and then you position your exciting idea in line with that, I think you could potentially have something very special. The food bank have got this, right? Because one of the biggest problems that supermarket has is that they have to throw away food every day. And this doesn't look very good. It's very bad for their reputation. It's bad for their environmental footprint. Yeah? So Food Bank are helping solve one of the company's biggest problems. But also, maybe they are solving a problem because this Belgian company came in and overtook this Serbian company, and people are kind of going, well, I'm not sure how I feel about that. But then they find out that actually they're doing good in the world,
and then they start to change their opinion of this Belgian bank, so this Belgian supermarket, so maybe they start to feel good about this too. So think about what keeps their chief executive awake at night. So here's how to create an exciting opportunity. I recommend you just make a list of the company's problems and priorities. And actually, if you go onto the internet and you go onto their Twitter or you go onto their website or even Wikipedia, wherever it may be, or onto their adverts, if you look at their news, they are giving you so much information. And the more you do this, the more you will be able to read between the lines and see the problems that they have. Certain companies have certain kind of problems. And probably some of you will have worked in business as well, so you really understand that. And if you haven't, you can talk to somebody that's maybe in that sector and say, what are their big problems? I mean, certainly, maybe it's about the fact that they're struggling to recruit the talented people that they need in their company. Or maybe they recruit amazing, talented people who are great at technology, then as soon as they're all trained up, they go and get better jobs. So that's a big problem for them because they're investing all this money in recruitment and training, and then they go and get, taken by the competition. So what's the problems? Then brainstorm ideas that address those problems and priorities. And we're going to do this again in a moment. And then you give this partnership, give this idea a name. Now that sounds maybe a bit simple to us in civil society organizations. Jonathan, you give it a name? That's like really cheesy. That's a bit really tacky. You're going to just kind of give it some sort of name. But actually, that really matters because marketing really matters to companies. And they want to know what's it going to look like when it appears in the headlines on the newspaper or on Twitter. What are people going to call it? So, for instance, BT and Childline. So BT is a big telecoms company, and Childline is a company that helps people who are being, children who are being potentially abused, so they call them. And what Childline said to BT was they said, look, we have a problem in that we're answering all these calls, but we're losing some of the phone calls. So we're missing some of the kids. So some kids are still going abused, and we're missing some of these calls. Yeah. So BT and Childline decided to do a big partnership, and they called it No Child Left Unheard. So no child will not get through. And this was their big goal. And when they set out this big goal to their employees raised so much money to help them make sure they raise those names. And then lastly, think of one or two specific ideas. When they sort of say, well, this sounds like a really great idea, it's going to help address my problems, and it's a great name, I really like that too, but, what's it going to look like? Then you need to have an answer for that too. So I'm going to take you through an example. And this is the example from Georgie, who's the fundraiser at Phyllis Tuckwell Hospice Care. So, and Phyllis Tuckwell Hospice are based in Surrey in England, and they are caring for people who have terminal diseases, who have cancer or have dementia and really tough stuff. But what they are doing is, it's a really amazing thing to offer, is they are making sure that these people die free from pain and surrounded by their loved ones and at home. And this is where we would all like to end our final few days, because actually how people end their lives is really important. And in this area, they have a company called Bridges. And Bridges is an estate agent. You understand what I mean by estate agent? So they sell real estate. So they sell houses. Yeah, and they sell houses to people in this area. And they have exactly the same geographical territory as the hospice. And interestingly, Bridges sell all these houses to people, and they care about the home. And Phyllis Tuckwell Hospice provide care to people in their own home. So already they're seeing some opportunities here. And they have just created a partnership for 3 years, worth 100,000 euros. So now you begin to understand why Georgie is no longer walking around like that. And Georgie is walking around proud, knowing that she and her colleagues helped create this partnership. So this is the exciting opportunity for Bridges. So when they started thinking about, does this company make sense? What do you call this company in Serbia? A company that sells houses and flats and property.
What's that? Oh, you give me the Serbian answer. Yeah. Yeah, so you call them real estate or, yeah, real estate? That's the American name for it, right? So these guys sell real estate. So we were working with Georgie, and Georgie's thinking, right, what's the problem for Bridges? Because she knows the guy who's at the top, who's a guy called Tony, and she thinks, I really want to understand what Tony's problems are. Because if I understand what his problems are, I can potentially create a really exciting opportunity to walk in there with him. And she said, you know what, there's a lot of estate agents, a lot of real estate companies in Surrey. Surrey is quite a well-off area in the south of England. And there are so many of these real estate people everywhere. And you kind of think, they all look the same. They all have these really neat suits and really sharp ties, and they drive around in fast cars, and they try and sell you property fast, right? And they have really good relationship building techniques, and they sell a lot, and they all have their boards outside people's houses saying for sale, and they want to do as many deals as they possibly can. And I think they work really hard, but they also probably earn quite good commission on the sales as well. And actually in the UK, the challenge is, and maybe it's true here in Serbia, is people don't really have a very big, positive opinion about people that work in this environment, yeah? So, in fact, they would say that actually they're a bit dodgy, and I'm a really bit concerned that I'm not sure I can totally trust these people. So these are people that potentially have a difficult public perception and public profile, but also they are really struggling as to differentiate themselves. So she knew that. And then also she thought, I need to brainstorm ideas that address some of those problems and priorities. And she said, I think hospice care at home, because that was one of her packages that she'd identified for companies. Hospice care at home is perfect, because we're both absolutely obsessed about home. Yeah, we both, really know how important homes are to people in their lives. Yeah, home really matters to us. When we get home, we relax. We go and we have, a shower, and then we get our favorite drink, and we sit in front of the TV, and we just go, oh, I'm home. Home matters. Home is really important to us. And home is also where I think 70% of people would prefer to end their final days. Yeah, and this, because of the advances in medication, this is where people would like to live, and where people die really matters. Now, the other thing that we spotted, that Georgie spotted when she did the research, is she said, it's Bridges' 25th anniversary next year. So maybe we can use that as a hook too. And in fact, we know that they're real estate agents, so they get very short term about things. Real estate agents, they're just running around really fast trying to get the next appointment. They're not thinking about the long term. They're not thinking about what's our campaign, our amazing, inspiring campaign that we can run in our 25th anniversary. So Georgie potentially had a really exciting solution for them, because she could create the 25th anniversary campaign for them too. And then she said, we also need to create a partnership name. And she said, we're going to call it, it's a bit cheesy, right? But home is where the heart is, yeah? And when they said that, they absolutely loved it. Now, this was really important, because Georgie actually has an incredible story to tell about the hospice care, because actually she lost her husband at a young age, and he didn't have the care of the hospice that they were pitching into Bridges. So when she went and spoke to them, the first thing she did was she made Tony feel uncomfortable by telling her story. Now, also the amazing thing is that Tony's father had also sadly passed away in the care of this hospice recently. So she needed to be very, very sensitive. But she knew that he probably had a very big motivation to do something about this care. So she went in and pitched Home is Where the Heart Is. And she thought of specific ideas for her partnership. And she came up with, say, cause-related marketing promotions. You understand what I mean? So where you link the promotion on the brand or the service with a cause. So they said, well, look, everybody's trying to, if you're in real estate, you want to get people to go and see the property. So why don't you tell them every time you go see a property, Bridges are going to donate 10 euros to Phyllis Tuckwell Hospice. Every time you go. Or every time you sell, then we're going to donate 0.1% of the value of the house
to Phyllis Tuckle Hospice. So this is what they're doing. And at the end of the pitch, where Georgie had pitched this to Tony, he couldn't stop thanking her. This is not a normal response to a civil society organization going to a company. He just said, thank you, thank you, thank you. Because you've given me something that meets my heart and what I want to do, but also you have given me the most fantastic solution for my business. And the following week, he sent all of his directors over to the hospice to have a planning meeting, because they're launching this in January. Yeah, because January is a really big time for real estate agents, because everybody has time or holiday, and then they think, oh, I'm going to move. I'm going to go get a new place. Okay? So what I would like to do, because I've been doing a lot of talking, and you've been doing a lot of listening, is maybe we can turn that around. So I just wanted to see if there is anybody who knows a company who you think has a really good link with your civil society organization, who you would like to think of creating one of these exciting opportunities. Would anybody be willing to volunteer to work with me on that so that we can bring it to life? Is anybody feeling brave? Anybody got an idea of a company that you can work with? Is there one of you who knows a company that you think would be perfect for your civil society organization? Anybody? Any suggestions? Is it that you, yeah, you're up for it? Okay. Maybe Telenor Serbia, because they have a youth summit event, and my organization is working with youth, and maybe that link. That's just example, okay. Because I have nothing right now in my mind. Okay, but would you be willing to come up here and work with me on it? Why the hell not? Okay, thank you. So give him a round of applause for coming up to the front. Okay, so I'm Jonathan. I'm Vladimir. Nice to meet you. Your name is? Vladimir. Vladimir. Yep. Okay, great. Okay. So maybe if we use this, can we bring this into the center of the room? So Vladimir, tell everybody a bit more about your organization. My organization is Center for Civil Action Integra in small town on southwest on Serbia. Okay. We are working with youth programs, and right now we are focusing on how to bring youth to explore their opportunities in Serbia. Non-formal education, traveling, European volunteering, and else. Okay, so what sort of opportunities are you wanting to bring to young people? Is that what you're doing? So you want to help young people, yeah? Yes, to explore their opportunities, because in our small town, they don't have enough information to travel, to work, and okay. So all about social mobility and about their ability to prepare for getting a job later just like on. That. Yeah, okay. So what's the company that you were suggesting? That's hook up on my mind, Telenor Serbia, because they have a youth summit, and that's some kind of link, because can you write up their name for me? Yep. I can do everything else, but I can't write up the name, because I don't think I can spell it. Telenor Serbia. Okay, so what do this Telenor Serbia, is everybody familiar with this company? And is everybody familiar with Vladimir's charity as well? Or is it fairly new to you? And you're based down in southern Serbia, are you? Or yeah, okay. Is that right? Yes. Yeah. Okay, so what we want to do is really now, it's like you've got to forget about your goals in your charity. And we really need you to be thinking about what are the problems and priorities of Telenor Serbia. So Telenor Serbia, what do they do? Telenor Serbia is a communicating company. Okay, so a big national company
Telecommunications? Yes. Yeah? Okay. So what do you think are some of the problems and priorities? What are the priorities? What are the big business objectives? So let's help Vladimir out, right? So Vladimir's been really brave to come up to the front. So it's all about now everybody's in this workshop. So yeah, you need to help us come up with what are their business problems or priorities. So what do we think? Vladimir, you can start, or anybody else? Has anybody got an idea as to what might be really important things for them? Anybody? Yeah. Okay. Competition. Competition. Okay. So competition from other telecommunications companies. Okay. Okay. And what else do you think? What do you think keeps their chief executive or their managing director awake at night? Yes? Yeah, keeping clients. Oh, just holding on to them. Yeah. Yeah. So everybody understand that? So holding on to their really important clients and finding new ones. Yeah? So holding on to clients and finding new ones. Okay, and are these clients, are they individuals or are they big business? Both. Got it. So it's business to business and it's business to consumer as well. So they are interested in both the mass market and business. Okay, what else do we think is a problem for this company? Yeah. There's a delay for the microphone and then a delay for the translation. But okay, we are patient people, right? Okay, yeah. Yes. I usually see on Twitter that lots of people are complaining about their service. So there is particularly one lawyer who is always in communication with them, and they're always complaining about their service. Okay. So they get people complaining about their service because people think their service is really not so good, a bit. Yes. And they're always complaining about they're unpleasant to their customers. Yeah. So when they're on the phone? Yes, yes. Yeah. So that it's like their telephone call center. People in there are not maybe valuing their customers. Yeah. So call center. Okay, got it. Now we're getting into the real stuff. Okay, so call center not valuing customers. And in fact, some people look at this company that Vladimir has so brilliantly suggested and they say, actually, you know what? Telenor Serbia are a little bit arrogant. Yeah? Now this is not good, right? This is, if you're a business, this is not a good reputation to have. Okay, so they're a bit arrogant. Okay, anything else do you think when the chief executive or managing director is trying to get sleep at night and his brain is going, or her brain is going like crazy, what are they thinking about? Which means that they don't actually get any sleep at all. Because they think about all this. What else are they worried about? Anything else? Because you've got some really juicy ones. Anything else, do you think? Isn't that enough? Okay, good point. So we're going to stop there, right? Because otherwise we might go on all day. Yeah, so Vladimir, you happy with that, or do you want to add anything else? No. No, okay, good. So, what do you think maybe is one or two of these problems that you think you could really help them with? We can just a minute, please. Maybe what are the problems that you have that they could help address, or what is the typical supporter of yours? They have, through their marketing campaigns, they specified one target group. Okay. And they, that is youth, according to me, because they have in their TV ads and marketing campaigns, they are focusing on youth. Yes. In every single ad, it's about youth. It's about youth and about movement.
So young people are important to them? Yes, young people is important for them, and I think that if they help to any of my campaigns, that will benefit for them because they have some link. Because that I suggest. So what could be something that you could help them with? How could you help them? What will it be? Reach more young people, or increase the profile of? Improve their profile in my local community, because in my local community we have 2 others mobile companies are dominating, and their Telenor have just around 10% in my town, and maybe through your civil organization, through my civil organization project, through my campaign, they will promote their business. Okay, got it. Maybe something. So what do you think, if they were speaking, how do you want them to speak to young people? If you know that they are standing there and they are talking to your young people, what message do you want them to say to them? To Telenor or to young people? To Telenor. Yeah. What do you think would be a good message for them to send? What do you tell your young people? What do you say to them? We can help you. Yes. We can help you. Yeah. And to young people, we are speaking. We want to help you. Okay. And we want to educate you. I can't educate them, but I can help them too. Yeah. Okay. And how do you think them doing that with you? How do you think this could particularly? Where do you think it could help them on this problem? Maybe about that. So people complaining about their service. Because I had some experience with them, and I don't think that they are arrogant, and I believe that we can improve this potential problem if it persists in our local community, of course, but through our campaign. Okay. If we promote that they are polite, then arrogant, through some kind of presentation or something like from them in our mission, or some kind of donation, because young people want to travel. We're going to get to the money later. Let's stay off the money. That's going to come. But yeah, so they will raise money, but one of the things you could do is, would it be great if maybe some of the young people that you have went in to meet some of the people that yes, of course, are on the customer care line? Yes, of course. Yes, of course. Okay. When this is all hypothetically, of course. This when they I believe that meeting with Telenor customer service in my city with these young people and talk about Telenor's mission and our mission will benefit to both sides. Yes. Because Telenor will promote their politeness or quality of service, maybe even through some testing, and we and young people will talk about their problems, because maybe Telenor's services is not are not kako se to kaže upoznati familiar. Okay. Maybe Telenor is not very familiar with problems of youth in my community. Okay, yes. So maybe they're not, okay, so it could be that people on the phone are being maybe coming across as a bit arrogant, not very caring, because actually they're just stuck in an office. Whereas it could be that actually if they get out to see Vladimir's young people, and they begin to see that there is a bigger world out there, and maybe I'm being a bit selfish. So can you see how, you know, maybe you guys could be creating a program which could be about caring for young people's future? Yes, of course. Yeah. So this is a chance for them to show their heart, rather than, So, so this is really about us now. We're on the second stage. So where we're looking at what are the opportunities. Oh, I just turned that off. What are the opportunities that we can address? So a partnership name, what do you think it could be
that could be a brilliant partnership name for you when they're talking about young people and the future, or what do you think? I'm not very good at titles. Ah, okay. Any suggestions from the floor? And maybe you could do it in Serbian, because that comes more naturally, and then we can always translate it through. Any suggestions? What do you think is going to be the right message for them to send to their audience, because they're starting to care about young people? Something that's the opposite from we're arrogant. Yes? Grow old with us. Okay. Okay. Spend your life with us. Yeah. So maybe something about the future. Yeah, building younger futures or something like that. Or caring for your future. Of course, it can be like a job. Yeah. Because when you tell people grow old with us, yes. Somebody can think about you. You will get gray hair because they aren't very good to us. Yes. But I didn't mean. So it could be like together for the future. Yeah, together. Together for the future. Yeah, Would that be good? Is that what you were going to say? Pošto to ima veze sa mladima, Yeah. Go. I just use the headphones. Are they gone? Don't worry. Partnerstvo. Yeah. Ah. Thank you. Are they on? Yes. Pošto ima veze sa mladima, mislim da bi bilo pogodno partnerstvo sa mladima, da ima naziv mladim u toj simbolično. Partnerstvo za budućnost, partnerstvo sa mladima ili zajedno sa mladima, u tom smislu se promoviše njihovo ideje u javnosti preko te akcije. Znači da reč mladi bude dominantan u tom nazivu. Yes. Yeah, very good. Okay, so about the word youth being dominant in the future, in the partnership name. And I think that would be really good, maybe about caring about young futures or, caring about everyone's future. So it could be all of it in there. But can you see how there is a partnership developing here? And then maybe there could be ideas whereby if somebody makes a complaint about their service, then they say, well, okay, if you complain about our service, we want your feedback, and then we're going to make a donation to his charity every time you make a complaint. Or every time you give us great feedback about our service, we're going to make a donation to his charity. But also we're going to get all of our employees to go and visit youth programs across Serbia so that they learn about what it's like to maybe grow up in difficult circumstances, and they learn about being more caring. But then the young people can work with them so they can learn about what it's like to have a job and what it's like, what kind of futures they could have too. So caring about young futures, I think would be a very, that kind of title would be something very, positive. Okay. Vladimir, does that help you realize the kind of opportunity that you could take in with these people? Of course. Yeah? So it could be a really exciting partnership opportunity. My suggestion would be that what you might want to do is find one or two other youth organizations that you could partner with in other bits of Serbia, and then you could all go and meet them together, for example, or just go on your own. Okay. Okay? Thank you. So thank you to everybody, and thank you to Vladimir as well. Great. Okay. So now I'm a bit tangled up. Okay, I have lots of things in my hands. So I hope that was useful as a practical demonstration. Does that make sense, how you can then start to really think about the company's problems? Thank you. The company's problems and really tailor your idea to them. So then you can absolutely walk in and really say, you know what? We have an idea that we think is brilliant for your business. And it's just created differently, maybe from, the brilliant Vladimir who stepped forward and said, you know what, I would just like you to come and give me 25,000 euros for my youth project. It's really positioned differently, because actually Vladimir can say, you know what, I think you've got some challenges with your perceptions and with your, public perception that I can maybe help you with, and with the motivation of your staff that I can help you with.
So this is how we can do it. And the key thing is about focusing in on the company's problems. So I'm really conscious of time because we've covered a lot. So I want to just zoom through some of the final slides so that we have time for questions at the end. So this is really stage 4. So you've got a strong proposition, you've identified who are your target companies, ones that really fit with you, like Telenor Serbia, having a great fit with Vladimir's charity because they're both really interested in young people. Yeah, they both, this is a chance for you to show that company that you care. So, and then you've also identified, so you've identified your top prospects, you've created an exciting opportunity, and now you've got your amazing opportunity. This is the time for you to go and get the meeting, not before. So this is really crucial. So I think rather than you thinking about, I'm not asking for money, because companies really struggle with civil society organizations because they just think, we're obsessed with money. Because we love money, and we like to raise a lot of money, right? Because we know we need money, and we know the transformational effect of money and how it can change lives. But we mustn't go in there asking for money. We must know that if we go and approach them in the right way, then the money will come. But we have to speak to their agenda. We have to, as Maya said yesterday, we have to change our language so that we speak to the self-interest of the company. So think instead that I'm not asking for money, I'm offering you an exciting business opportunity. And I do not know a business person in the world who will not respond to, you know what, I've got a really exciting business opportunity for you. And it's not that it's for anybody in Serbia. I've looked at 40 different companies, and I've identified your company as one of the top ones that I want to engage with, because yours and my organization have a really brilliant fit. I've thought this through. I want you to know that I've really thought it through, because I understand some of your challenges. So one thing to do is recognize that when you go and meet with these people, it's really good to walk in on a red carpet. So I'm not saying that you have to carry a red carpet with you and just roll it out. But what I'm saying is that actually you ideally want to go in with an introduction or a referral from somebody. So ideally you want to go in what I would call warm, so i.e. don't go in cold. So ideally, when you identify your person that you want to go and meet with, and I suggest that you try and meet somebody senior, because they have influence and they have decision-making power, is you find somebody, try and find somebody in your network who knows somebody at this company who can provide you with a warm introduction. These cold approaches, where you're emailing them or calling them out of the blue, don't work. But if you find somebody that you know works there, and LinkedIn, for example, you must know LinkedIn, right? So LinkedIn can be fantastic for this, because I can jump onto LinkedIn and I can enter my profile and I will see how many steps I am away to this company. And if you get onto enough connections on LinkedIn, then actually you will realize that you are usually 1 or 2 steps away. And also, when you get your list of top 10 companies, you could just circulate them, send them out to everybody you know, every person in your organization, and say, who knows somebody there? This is going to make such a big difference. If you go in warm, if you go in with an introduction, it increases your chances of getting a meeting in the first place. Does this make sense? Are we more likely to meet with somebody because somebody recommended them? Yeah, my wife is a nanny, right? So she cares for children. And the only way she gets her business is because somebody recommends her. Because you wouldn't employ a nanny, probably, unless they've been recommended by somebody. Similarly, people are unlikely to choose a charity unless they've maybe been introduced by somebody. It's going to make you so different from everybody else out there. It's going to make you then realize, wow, this person really understands how to do business, because this is how we do business, right? We go and we get referrals all the time, warm introductions. So it's important that you actually know a number of people, so you go out there. And the key thing for you to think about here is, we know in this day and age of email, telephone, where we have our smartphones, everybody's sending email, so much email going on, right? But you need to, I suggest, understand the hierarchy of communication, and face-to-face beats phone beats email.
because on the email, all I can do is send you words. On the phone, all I can do is I can give you my content and I can give you my tone. So you can hear that I'm enthusiastic and I'm excited because I really want to change lives and I've got an exciting idea for you. So phone is much more powerful than email. And also face-to-face is even more powerful because then you get to see my body language and you get to see that Jonathan waves his hands around a lot and is very enthusiastic. But this is something important. Enthusiasm is incredibly important. You people are changing lives amazingly, so you need to come across as enthusiastic in front of these companies because they will respond to it. Enthusiasm is absolutely contagious, and I know how much you care, so let them know you care. But this is a challenge, a bit like Vladimir coming up, to the front. It takes bravery, right? It takes bravery. I sometimes sit there at home or wherever I am, and I think, I'll just send them an email because I'm a bit scared about calling them up. I don't want to call up Save the Children and ask them if they have an appointment. I'll just send them an email because that's safer, right? Because we're good at hiding behind email, right? I love hiding behind emails. I'm brilliant at it. But actually, it's much more powerful when I pick up the phone and they hear my voice and they think, wow, that guy sounds like, he's on something really powerful, maybe on drugs or something, because he's so enthusiastic. And whatever it is he's got, I got to get myself some of that. So, so you got to call up and be really enthusiastic. And I bet if you are enthusiastic and you call, you are much more likely to get a meeting, especially if when you call, you say, hi, I'm Vladimir, I'm calling from this youth organization, and I have an amazing opportunity that I think is perfect for your company. And the next bit, can we meet for a coffee? Yeah, because everybody drinks coffee, right? A lot of coffee drunk in Serbia, yeah? And all you're just asking for is a coffee. You're not saying, I want to come and meet with you with 5 people in the room and do a big 2-hour pitch with presentations and flip charts. No, I just want to come and meet for a coffee. Who would say no to that? So just ask them to go and meet them for a coffee. Georgie asked Tony if he could meet her for a coffee. They went and she pitched and she won a partnership worth 100,000 euros. And she said to me, Jonathan, he never even gave me a coffee. But he gave her the most amazing partnership. And there is this new social platform that's available, right? This new social interaction platform that is a great way of meeting people, that is a new modern invention. In fact, it's a very old invention. It's called a table and 2 chairs. This is where the magic happens, everybody. Here, not on email, not on Twitter, not on LinkedIn, not even on Instagram. Yeah? It happens where 2 people meet face to face and you get a chance to say, look, here's a story about somebody whose life we changed, and I have an idea as to how we can both change their lives. So, and you can go out and meet your network. Go out and meet your network and take your list of top 10 and share them and say, will you help me find somebody who works at Telenor Serbia, or who works at Samsung, or who works at, Unilever? Because I've got a really great idea to go and present to them about, deodorant and how it could really change the lives of young men who are fearing cancer. Yeah? So motivate your network and increase your luck. Because, sometimes we get lucky, but we can increase our luck. And the way to increase the luck is doing what you are doing here today. You are turning up, you're showing up, you're saying, I want to learn. And you're turning up and you're saying, I want to go and meet people. Once I was very lucky. I went to horse racing. That wasn't why I was lucky. I wasn't even interested in horse racing, but I got invited there for a corporate hospitality event. My fundraising director couldn't go, so he said to my head of department, can you go? And she said, no, I'm too busy to go horse racing. Why would I want to go horse racing? But Jonathan, he will go along to anything, so why don't you send him? And so I went along to the horse racing. I thought it was a bit boring, but I was in this corporate hospitality box, and I met Bill. Now, I spoke to Bill about the charity I was working for, and I said, look, we're all about young homeless people, and we're all about providing a future for them, because actually at the age of 16, they leave the care system, and society says, we don't care for you anymore, and they are 3 times as likely to be unemployed and homeless as any other young person.
And he said, wow, that's brilliant. I said, what do you do for your work? He said, oh, well, I work in IT recruitment. This is back in 1998, right? IT recruitment in the UK was enormous. I went home, he and I got on brilliantly. He showed me how to bet on horses. He took me under his wing. I was so young and he was really experienced. And I researched Bill, and Bill was the 67th richest person in the UK, right? And two of his companies were in the two fastest growing companies in the UK. And I got Bill, I went along to his Christmas party, and they raised 110,000 euros for us, which I took home in my briefcase in a taxi. I couldn't believe that I had 110,000 euros in a taxi. But that's because I showed up. And when I showed up, I pitched. When I showed up, I said, look, I'm really enthusiastic. We're changing the lives of young people. And we pitched. Because actually, you understand this phrase, pitch? Yeah, when I'm pitching? And there's a really powerful phrase by a guy called Daniel Priestley, very clever man. He says, you get what you pitch for. You get what you pitch for, you understand? And he said, and we're pitching all the time. So you get what you pitch for, and you're pitching all the time. So if you realize that, if you pitch enough, you turn up enough, you're going to increase your luck and meet somebody like Bill. Bill lives in Wimbledon in South London. He lives next door to Novak Djokovic's coach, Boris Becker. And Bill proudly tells me that his house is better than Boris Becker's. Okay? So, and also one thing you can do in this area, really amazingly, is create networking events as well. So events like this, create really special events which are in exciting locations like this. Maybe have yourself an event that is totally tailored for a business audience. So you make it so that it feels very relevant to them. Talk to them like Vladimir would about why youth is so important for the business sector to invest in, and really get concerns about where are their next consumers coming from, or where are their next employees coming from. Or if you're focusing on dementia, talk to them about, you know, this people over 50, why there's an aging population and why you should market to them, and hold an event like that. And have an inspiring speaker who appeals to those companies. Hold it in an attractive venue like this. Send out your invitations at least 8 weeks in advance, because business people are busy. Because public events work. Like here, when you're at something and you're surrounded by lots of other people, you get a real sense that something very exciting is happening. And you know what? It is. But it's only exciting if you decide to make it exciting happening. And that's down to you. You can make that happen. You can be brave. Like I've said, certainly the most successful charities in this area are brave. Because people sit around and they think something exciting is happening. I have to tell you, my experiences in the last 24 hours, something exciting is potentially happening in Serbia, because your civil society organizations are growing, and you have an inspiring organization like Civil Organizations, led by an inspiring woman like Maya, who has a massive vision for the change that you can create in your society. And it gives me hope. And I'm sure it gives you hope too. Because you guys are massive brokers of hope. You have so much hope to give to society. And you know that people need hope. When everything else is gone, yeah? When floods hit Serbia, you know, the way your country pulled together, people pulled together in the most amazing way. Novak Djokovic donating money, but everybody donating money, volunteers, companies getting involved, because they said, you know what, together we can overcome this. That's what you're trying to create. And then after your meeting, have a quick follow-up afterwards. So, two more. So lastly, just make sure that your meetings, when you meet with them, are brilliant, because the work you do is extraordinary. So make sure your meetings are extraordinary too. So what do companies want from civil society organizations when you meet with them? Well, they want to be inspired. They know that you're doing inspiring work, but they don't want you to walk in there like you're talking about selling, you know, chocolate bars with peanuts in them. They want you to talk about that you're changing young people's lives and changing their future. So you need to be inspiring to them. You want to be enthusiastic, professional. Make sure that you send them an agenda in advance, and you send them meeting notes afterwards, and that you get there on time, and that you look smart, and you know you really have done the research on them beforehand, and that you are offering them an exciting opportunity that fits with their business, that is going to give them real business benefits. Then, as we started off, that you go in there and you engage them on an emotional level.
We know that that's important because we're emotional human beings, and the main reason that I think that civil society organizations choose companies is based on emotions. That's why we buy things. We buy a car, or we buy a dress, or we buy a suit, we buy a home, we choose our partner for emotional reasons, and then we justify it with brilliant logic afterwards. You know, I bought a Honda, and it was because I loved it, how I felt with it when I was in it. And then I told my wife, well, yeah, it was because it's got really good resale value, and it holds its value throughout a long time. And they gave me an amazing deal, but actually the reason I bought it is because I feel great when I sit in my Honda. So how to create a winning pitch? So I would just sum it up in one word. The best way to create a winning pitch is to tell them the most incredible story. This is the most important thing you can do. Tell them a story that grabs their heart from the word go. And when I worked at Alzheimer's Society, we created the most amazing pitch to Tesco. And Tesco is probably the biggest company in the UK. And this partnership we won was worth about 10 million euros. So huge. It changed our charity. It changed the number of people that we reached. But the previous year, we had pitched for it and we lost. So we knew we had to try and win it the second year. And what we said was, what are we going to do that's incredible? So 6 months before they even said to us, we want you to pitch, we said, we need to find somebody. We need to find a story that when we tell this story, it is going to knock their socks off, right? And we said that we need to find somebody who is affected by dementia, who has Alzheimer's disease, or maybe he knows somebody who has Alzheimer's disease, who also works for Tesco. So that then they just see that these two organizations, we are just perfect together. Actually, that our problem is their problem too. Yeah? So we went searching and we found somebody. We found Christine, who has dementia and works for Tesco. And we found her daughter called Jennifer. And I will now show you the video that we created for the Tesco partnership. And I think this video played a huge part in us winning it. I did realise that things were a bit wrong, but I mean at the beginning with me I had no idea what was happening to me. Jennifer took me to the doctors. I think it started then. We asked her to go to the doctors to have an appointment to see what they thought, and then the first doctor said it was probably just the menopause, so don't worry about it. I think it was quite hard for Mum to go to the doctors in the first place, so it was quite hard to convince her to go again. So it was probably 6 months to a year until actually the second time that she went to the doctors and they recognised that something was wrong. Mum missed out on kind of a year really where she could have been diagnosed, but the doctor was just not very helpful. So early diagnosis is definitely really important. When I was first sick and I didn't know what was happening to me, I was sort of on my own. For both of us, when we got the diagnosis, it was helpful, and we felt like, you know, we could get help, whatever help we could do, and, you know, move on, so to speak, instead of just remaining in this, you know, static area where nothing was happening, nothing was progressing. I was working, yes, before. I was working in Tesco's. In between the doctor's appointment and the diagnosis, Mum was signed off work on sick leave. She just wasn't really doing anything day to day, so I think it just made it just worse for her. If I'm not doing something, you know, it's frustrating. You know, I've always been somebody doing things, so it's good to do something, yeah. I went up to Tesco's to have quite a few meetings with them, myself, with Mum, to kind of see what the kind of implications were for not going back to work or going back to work. Then the Alzheimer's Society offered to go up to Tesco's to talk to them, and that resulted in Mum still being employed by Tesco's and having a job that she can do. People come to help, make sure that I'm okay, and I join in various group things. It's nice then because we're all the same. It makes a lot of difference. I've kind of
been putting off thinking about the future because it's quite scary. How do you feel about the future? Do you think about it? I do sometimes. It's hard. And then this is the clip that we showed at the end of the presentation. When it changes. There, here we go. It would be amazing if Tesco supported Alzheimer's Society. It's just such a good cause, and the more money that the Alzheimer's Society have, the more help that they can give to people like us. So I think that would be brilliant. Yeah. It's when I was first sick and I didn't know what was happening to me. I was sort of on my own. So if you've got somebody in the, like in my store, and they know what's going on, then help can come more quickly, really, if they understand what the situation is. So we thought that was such a powerful video that had been created for the pitch that we just believed that was a huge reason why Tesco chose Alzheimer's Society. And it was extraordinary finding that story. Thank you. So one of the ways you can really, the main way to create extraordinary meetings is go in there and tell them a powerful story. How can you show them that your people are actually, the people that you're helping are people that are really important to them too? And creating videos is now so much easier than it was even back then. So you can create really powerful clips and get them edited together, and video can be very powerful. So how do you secure partnerships? I'm going to wrap up on this, then we can have some questions. So really simply, securing partnerships is about 3 things. So you've had this most amazing meeting, and then what you want to do is you want to just do 3 things. Grow your relationship, inspire them about the cause, and build the business case. Because you've done the most amazing first meeting, but you don't want to stop. You've got to keep growing the relationship, keep inspiring them about the cause, and build the business case. This could take 3 to 18 months. It takes a while to build these partnerships, but the fact is you could be talking about a partnership that could last you for 10 years. Yeah, so it's going to be worthwhile. It could raise you a lot of money and make a huge difference. So you need to have patient persistence. So keep going, but be patient. And it's, you know, don't realize that they are important to you. So how do you build the relationship? Well, you really get to know each other in organizations, spend social time together, go out with them. Yeah, say to them, let's go out for a drink or let's go out for a coffee, so you get to know them. So you get to know the name of their dog or the name of their cat. You get to know which football team or which, you know, basketball team that they care about. So really, the most successful fundraisers are really good at having lots of coffee and lots of lunches. Because this is where the magic happens, right? Across the table and 2 chairs. This is where we met Bill. So this is Bill here. And this is Gary, who's now the new managing director. And I'm introducing them to this youth project near Brixton in South London. This is tough for these young people growing up in the UK. They don't have a future. They are almost guaranteed to be unemployed. And Gary comes from this community. And these guys convinced them so much that immediately Bill and Gary were supporters, but also giving them incredible advice as successful business people about how they could help this charity grow stronger. Build the business case. Keep understanding their priorities and problems, and position your partnership so it addresses their biggest priorities and problems. And ensure that you feel so confident in your offer, like Georgie is walking around at the hospice, where she just goes, you know what, I'm so confident we have a mountain of value to offer these companies, because we know that we have an amazing cause, an amazing solution. And make sure your organization is behind you.
And perhaps what you can do is even calculate the value of your partnership to them. So a bit like Vladimir. So for instance, maybe you could calculate how much would it cost to run a publicity campaign that got you that kind of TV coverage, or that kind of newspaper or social media coverage? How much would it cost to run training with my staff so that I could get them to realize that actually being more caring and being more professional? So you actually calculate the overall value so that you know how much your value is, so that when you ask them for a partnership fee, you know that it is well within that value or the same level, because actually you have commercial value for them. So, and then you wait for the right moment. You wait for the right moment when it's clear that they absolutely want to partner with you. And you will know, because it's the moment when it no longer feels awkward to ask them, do you want to partner with them? Yeah? So when the moment it no longer feels awkward to ask that question, and the question you ask is, would you like me to send you a partnership proposal that meets your objectives? And then you go away, you write this partnership proposal, and you write it inspired. You know, watch your YouTube channel, whatever it is, and write it and let your heart bleed onto the paper. You write with your heart and you make it inspiring for them. And the great thing about as a proposal is it puts the ball in their court, to use a Novak Djokovic inspired metaphor. Yeah, puts the ball clearly in their court. You give them a proposal. And I think if you've done what I've said, then you are very likely that you will get lots of corporate partnerships, or the right corporate partnerships for your organization. So lastly, Maya and I went to a conference in Amsterdam where we saw this most amazing guy speak called Alberto Cairo, and he works for the Red Cross. And he runs a project in Afghanistan. And he runs a project where they create artificial limbs for people who have been hit by war in Afghanistan. And what's amazing is that now he doesn't just help people that have been hit by war, he helps everybody who has problems with their limbs or their injuries. And in fact, he didn't just do that, he then set up a basketball team, wheelchair basketball team that went to Japan and then went onto the beach and they planted a flag of Afghanistan on the beach of Japan because they were so motivated. This guy is creating so much change in Afghanistan. And he said, and I don't even like change. I don't like change because it really scares me. But everybody kept on coming and knocking on his door. So he said, and he is just, you can go watch this link on YouTube. Watch Alberto Cairo speaking at the International Fundraising Congress. He will blow your socks off. He said, you should not be content with little, with good enough, when you are convinced that you need more. You must dare. You must dare now. You cannot wait for better times. When I got the email through from Serbia saying, would you come and talk to me, to our group about corporate partnerships, I felt so scared. Why would they listen to me? Why would I have something valuable to say? And then I remembered Alberto Cairo. He said, Jonathan, you must dare. You must dare now, because I am on a mission to change lives, right? As you are. So let's be brave. Thank you. Klava? I think we probably got, what, 5 minutes? Probably 2 minutes. 5 minutes, okay. Has anybody got any questions while I grab some water? Just a little bit. Any questions or observations? Yes. So a microphone over here. Ah, you got one coming. Yeah. I have a question. How did you find that story for Tasco, that woman who worked there? And if I can, one more. How should we prevent ourselves to be pathetic? I don't know how to explain you. When we want to write a proposal and we want to give a heartwarming story, how should we prevent that story become pathetic? Yes, very good questions. So firstly, how did we find the woman, Christine, for the Tesco pitch? And then also, when we're writing our story about this powerful story in our proposal, then how do we prevent it from us coming across as pathetic or needy? Yeah, because we have our own self-belief and we have our self-respect to preserve, because we mustn't put ourselves down here and companies up there. So how did we get the story? We just sent out a message
to everybody in our organization. Email can be really powerful. You know, we used our internet. We sent out a message to I think we had about 150 different local groups, and we just thought Tesco is such an enormous employer. The chances are that somebody has a link. And then they contacted us. They said, actually, yeah, we know Christine, who has dementia, and she works for Tesco. But you know what's so amazing is you don't have to find somebody who works for them. Maybe you just need to find, so I did some work with Girl Guiding, and so Girl Guiding, you familiar with this? They kind of help young women kind of grow in their influence and grow in their confidence and do daring things, and they pitched to a big company that sell cosmetics in the UK. And they found somebody who was a Girl Guide and a Girl Guide leader, who then went to work for that company, and they produced the most amazing video that captured them. So I think ask. And you know, my mind wants to come in and say, we're not going to find them. Jonathan, you're just going to be wasting your time. Yeah? Don't bother. Why do you come in with your big ideas because it's not going to work? Well, you know, really successful fundraisers say, well, Alberto Cairo told me to dare. Alberto Cairo told me to try harder. And Alberto Cairo said, actually, you know what? Amazing things are possible. And, you know, fundraisers who are really successful, people who are really successful at fundraising, go one step further. So I think those videos are out there. I think, how do you write those stories? I think you do it in a way that is respectful of the hero of your story. You know, the hero of your story is not you. The hero of your story is not your civil organization. The hero is your beneficiary. And also the hero of your story is potentially the company that's going to step forward and partner with you. So you need to, but yeah, just be respectful of them. Describe their story, but not so that they sound pathetic, yeah? That you are respectful of them, but you paint it exactly as it really is. And then you tell them about the problem that this person faced, and then you say, this is how we helped, and this is how they benefited. And here's a picture of how they are doing now. So there was nothing disrespectful about Christine. You know, you guys are guardians of human rights. You must use your own moral compass to decide where you pitch these stories. And we cannot make our beneficiaries appear needy or weak, but they do need help. It's a fine balance, right? But great questions. Anybody else got a question or observation? Yeah. Up at the back. Yeah. Is it on? Yeah. First of all, thank you so much for coming. I feel really inspired, and it's really a rare opportunity to see someone with a great content that is telling it on the right way. So bravo for that. My question is, I always have a problem when I'm dealing with companies going to meetings. To wrap up my mind, should we say how much money we want from them on the first meeting? And it's always hard for me. I'm always like, before the meeting, I'm like, yeah, we should be honest and we should say it straight away. But on the meeting, I'm afraid of that moment. Yeah. Really important. Yeah. And is there anything else on that? No, that's the thing. Yeah. And is that a question that's been occurring in anybody else's mind? Should I go and ask about money at the beginning, or because we think about money all the time, right? We're obsessed with money. We need to raise money. It's what's going to keep our organizations alive. But it's a great question. And I think the crucial thing is that ideally you don't talk about money. Not initially. I think what you talk about is about your problem in an inspiring way with a story, and then you talk about how you and them fit together so brilliantly and how you can change the world together. And the best meetings, you want to have money come up, because you are in there probably for money. But the best meetings, so with Georgie, for example, meeting with Tony from Bridges, Tony brought it up. And when I went and met with a company in Peterborough, they brought it up. So you wait. This is what, there are fundraisers called high-value fundraisers who specialize in getting big gifts. Yeah, you know about them. This is kind of a growing market potentially here. Now, they tell us a lot about this. We can learn from them. They let, ideally, the person that they're talking to, because they know you're a charity.
They know you're a civil organization who needs money. You don't have to tell them that. They get that. They know that it's part of the equation. But they don't want it to be the main reason that you came in to see them. They want you to be going there because actually they can help you in other ways as well as money. So it's like you ask them for help in other ways, you know, how you can help us with distribution or how you can help us with profile. And then the money follows. And they bring it up. So Tony brought it up. He said, so Georgie, how much are you talking about over the period of 3 years? And she said, oh, we're talking about £75,000, so about 110,000 euros. And he said, yeah, that's brilliant. And she's thinking, damn it. He said, yes, straight away. Maybe I could have got more, Jonathan. You know, maybe I should have got more, you know. So this is the thing. Ideally, the most cool thing is that you wait until they bring it up. And if they don't, then maybe you say, well, you could actually wait until the second meeting, or you could wait until you say, you know, you get ready for the proposal. But I would bring it up when it feels right, when it, you know, and ideally they will bring it up. But you know, you need to have a number in your mind, and that's why it's good to calculate the value. You need to know, and actually, you know what? We need to raise our aspirations. We need to be daring. So we need to ask big. Yeah, because we are creating a very big impact. So don't ask for little. As you know, do not be content with little. You know, think big like Nike. This man has Nike on his chest, which means just do it, right? That's their purpose. Okay, we're ready for coffee, so people can all have coffee. Thank you very much, Clava, for having me here. Thank you.
Ako smo se svi smestili, možemo da nastavimo sa konferencijom. Samo jedna tehnička informacija. Ukoliko je neko ostao da treba da mu se refundiraju putni troškovi, imamo još jednu pauzu za ručak, tako da vas molim tada da odete do deska za registraciju, da tamo refundirate putne troškove. Ok, znači naš sledeći prezenter je Peđa iz Srbije u pokretu, tako da izvolite. To je to. Pa dobro, da, ovo je bio dugačak uvod. Dobar dan. Da se čujemo, ovako izgledam kao Madonna. To je uvijek super. Dobar dan. Ajmo još jednom, dobar dan. Tako je, dobre. Meni su rekli da ovo treba da bude ozbiljno. Pa sam ja onda doneo gitaru. Jer ako treba da bude ozbiljno, onda moramo da čujemo i neku muziku. Sledeća, samo da bacim ovaj slajd ovako. Ova pesma koju sam hteo da odsviram za početak ovog našeg predavanja je napisana i posvećena jednom čoveku koga svi znate, Nelson Mandela, i koji je jednu od stvari koja je njegova najveći doprinos, da tako kažem, aktivizmu i opšte promeni, jeste istrajnost. Spremnost da nečemu budete posvećeni ne jedan dan, ne jedan trenutak, nego jako, jako dugačak vremenski period. U2, odnosno Bono, je napisao pesmu, možda ste čuli, Ordinary Love se zove, ali moje pitanje pre nego što počnemo, je li ima neko ko ima lep glas? Ima, je li može ovo, je li tamo neko digo ruku? Digo ruku neko? Nezgodno je pitanje, ali... Što? Pa mislim, čovjek mora da progovori o svojim kvalitetima, ali eto, ako treba, mislim... Dobro, ako treba možeš da pomogneš. Kako je ime? Nikola. Nikola, super. Ja znam da je Irena tu. Evo, gde je Irena? Tu. Irena će isto da nam pomogne. Možemo? Može. A ne pitate da li znamo tekst, nego samo glas. Pa Irena zna tekst, ima tekst. Zajedno smo idealni performer i gomila škarta, da. To je to. Vama ne treba pomoć. Hvala, Irena. Razlog, kao što sam rekao, zašto sam hteo da počnem s ovom pesmom i sa muzikom uopšte, kada razmišljate o promenama i kada ljudi razmišljaju o promenama, nekako muzika i kultura i neka vrsta, da tako kažem, inspiracije može da dođe iz različitih stvari, ali je svakako jedan od segmenata, ako pogledate bilo koju, da kažem, bilo koji pokret, bilo koju revoluciju, bilo koju želju za promenom, ona uvek sa sobom nosi i muziku. I razlog tome je verovatno zato što je to bio jedan onako intuitivni način da ljudi kažu emociju koju osjećaju i kada vas je Nataša juče pitala zašto ste ovde, zašto ovo radite, siguran sam da se svako od vas
nekom trenutku može setiti i neke pesme koje ga je inspirisala i motivisala i koja je verovatno došla u nekom trenutku kada vam je trebala dodatna energija da u nečemu istrajete. Kao početak ovog ozbiljnog dela prezentacije, kao da je ovaj prethodni bio neozbiljan, mislim da je Irenin voice bio vrlo ozbiljan. Hteo sam da iznesem samo malo dosadne, ali vrlo uznemirujuće statistike. Ovo je, izvor su građanske inicijative i u principu istraživanje koje su oni radili vezano za civilni sektor kažu, ja sam izvukao par stvari, da samo 8% organizacija ima više od 20 aktivnih ljudi u Srbiji. Da 25% ima više od 100 članova, samo 25%, četvrtina ima više od 100 članova. Da s druge strane 53% organizacija veruje da su građani potpuno nezainteresovani za njihov rad i 85% organizacija misli da NVO generalno, da naš sektor premalo utiče na kreiranje državne politike. Kakva je vaša reakcija? Šta izlačite iz ovoga? Šta kada vidite ove podatke i kada ih čujete, koji zaključak izvučete? Šta vam ovo govori? Šta? Pasivnost. Čija pasivnost? Građana. Ok. Neorganizovanost. Šta još? Šta? Obostrana neaktivnost i organizacija i građana. Obostrana neaktivnost. To je ono što je mene s jedne strane stvarno, mi stalno kukamo na građane, jel? Kao šta se to dešava, zašto ljudi nisu aktivni, zbog čega nisu uključeni, a onda vidite podatak da samo 8% organizacije ima preko 20 aktivnih ljudi. Pa ja nekako kada to vidim, ja se zapitam šta mi loše radimo. Šta mi treba da promenimo u našem sektoru i u našem radu da bi ova statistika bila malo drugačija i da bi s druge strane taj broj aktivnih ljudi bio malo veći. S druge strane, druga stvar koju ja izlačim kao zaključak iz ovoga, što mi je isto tako uznemirujuće, kao što sam ovde i napisao, jeste činjenica da verujemo generalno kao sektor da nemamo uticaj. A s druge strane, ona stvar koja može da nam da uticaj, a to su građani, to su organizovani ljudi eventualno koji bi bili uključeni i zajedno radili na nečemu, mi od nje bežimo. Znači, kažemo, nas građani nisu zainteresovani za naš rad, njih baš briga, i nemamo uticaj, a umesto da idemo u pravcu da tražimo uticaj među ljudima, mi ga obično tražimo u novim kancelarijama, u novim laptopovima, u projektima, u ne znam koliko donacija, misleći da je tu zapravo pravi uticaj. Ko ima uticaj u Srbiji, ako pogledate? Imaju političke partije, ok, one raspolažu nekim resursima do koji su došli, pre svega zato što organizuju građane. Zato što na neki način usmeravaju, znate, većina političkih partija ima preko 100.000 članova, ovih ozbiljnih, pričamo ozbiljnih. Znači, to je s jedne strane, to vam je jedan segment. S druge strane, komorska udruženja, ne znam da se sećate prošle godine, advokatska komora, zatvorili su sudski sistem na 6 meseci ili možda i duže, bez ikakvih problema. Znači, opet, ne samo novac, nego organizovani ljudi. I to je ono u čemu bih volao da posvetim današnju prezentaciju, razlici između organizovanju zajednica i nečemu što sam ja nazvao ad hoc aktivizam. Šta je ad hoc aktivizam? Svedoci smo i danas, mislim ovih dana novinari ne kleče ad hoc aktivizmu. Desi se neka situacija, desi se neki slučaj kao što se desio Gašić, pa sad tu neko nekome kaže nešto, što je vrlo nepristojno i neprimereno. I naravno takva stvar izaziva reakciju. Ljudi osete nepravdu i počinju da delaju. Njihova želja i motivisanost da se uključe odjednom skoči sa 0 na 100. Desi se Tijana Ognjenović ili neka nesreća, desi se poplave, desi se Jovan Simić sa inspiracijom da prodaje dresove. Znači, takve stvari se dese i ljudi onda sa 0 skoče na 100. Kao organizacije civilnog sektora, civilnog društva, ono što mi čemu stalno težimo, mi gledamo taj ideal. Kad bismo imali kampanju koja će izgledati kao što je bila kampanja za malu Tijanu ili kampanja kad su bile poplave ili tako dalje. To je nama ideal uključivanja građana. Sad ja hoću da vam pokažem nešto drugo.
Odnosno da uporedim dva različita slučaja. Jedan je taj ad hoc aktivizam, znači dešava se nešto pa na to reagujemo, koji nije sporan, on je potreban i neophodan, a drugi model, drugi način razmišljanja možda koji može da vam bude koristan u vašem radu jeste organizovanje zajednica. Kod ad hoc aktivizma vi imate reakciju na događaje. Znači desi se nešto, vi reagujete na nešto što se desilo. Nemate nikakvu kontrolu nad tim što se dešava. Imate, znači, taj nekontrolisani masovan skok energije, ali isto tako, te stvari vrlo brzo dođu i isto tako, istom tom brzinom i prođu. Što kaže, Heraklit je rekao, ovaj svet isti za sve nije stvorio ni jedan čovjek, ni jedan bog, nego je bio i bit će večna vatra koja se smerom pali i smerom gasi. Znači, dođe, prođe, krene i nema ga. Reši se pojedinačan problem obično, i onda sistemski ne ostane ništa. Ako pogledate i većinu tih aktivnosti, sada imamo konkretno, bit će smenjen ministar Gašić, da li će za mesec, dva ili za 3 meseca biti suštinske promene odnosa prema novinarima, daj Bože, ali mislim da nisam siguran da će se to desiti. S druge strane, baš tako. Tako je, na nešto što je reakcija. Znači, to je reakcija, to je nešto što je potrebno kao da kažem, ad hoc aktivizam. S druge strane, samo da se vratim jedan slajd, kada je u pitanju organizovanje zajednica, imate potpuno drugi model. Model u kome vi proaktivno delujete. Znači, ne kažete mi čekamo da se nešto desi, nego zapravo organizacije odlučuju da uključuju ljude onda kada se ništa ne dešava. Da ih regrutuju, pronalaze, rade sa njima, razvijaju ih onda kada se ništa ne dešava kako bi građani mogli da izaberu ili organizacije da izaberu teme kojima će se baviti. Potpuno drugi model. Vi stavljate teme na agendu. Recimo kad smo u Srbiji u pokretu radili kampanju Pravo za mame, to nije bila tema. Bila je godinama tema, problem je bio isplate novčanih naknada poroditeljama i trudnicama. Ali u tom trenutku to nije bilo aktuelno. Koji je bio naš pristup? Mi treba da organizujemo ljude, da regrutujemo liderke u tom slučaju i da radimo sa njima kako bi to postala tema. I to je postala tema u nekom trenutku. Znači, organizovanje zajednica okuplja ljude u dužem vremenskom periodu, razvija lidere i suštinski na duže staze, vidjet ćete i zašto, kreira sistemsku promenu. Jer je to u samom startu i cilj. Kada organizujete zajednicu, vama nije cilj da rešite jedno pitanje, jednu kampanju, jedan problem, nego je cilj da radite na jednoj temi duži niz godina. Ovo je ta osnovna razlika. Ovo sam ja malo crtao, pa zato izgleda ovako bez veze. Broj ljudi i vreme. Ad hoc akcije imaju skok u broju ljudi, veliki broj ljudi, masovno, sve izgleda fantastično, ali taj broj vrlo brzo i pada. S druge strane, kad imate organizovanje zajednica, one počinju i polako vi okupite jedan broj lidera, mali broj, često mali broj ljudi, 10, 15, 20, 30, i onda sa njima radite, razvijate ih. Pa se desi prvi skok, neka mala kampanja, nešto zbog čega oni opet požele da još više ljudi uključe, pa se opet malo to vrati, stabilizuju i tako dalje. Ali na duži vremenski period vi imate ljude koji su posvećeni u nečemu. To je taj Nelson Mandela sindrom, koji zapravo menja stvari, suštinski menja stvari. Jer nemate nekoga ko se posvetio tome 3 dana i posle toga je rekao, ma čao, mene još ne zanima, nego gradite nekoga ko će tim problemom ili tom temom ili tom stvari kome želi da se posveti na period od 5, 10, 15 godina. Zašto je to važno? Zna neko ko je najtvrđa kost, sad moram malo, ja sam lekar inače po profesiji, ovo mi je ovako druga ljubav su organizovanje zajednica. Ko je najtvrđa kost u ljudskom organizmu? Ko je? Donja vilica. Donja vilica najtvrđa, ubedljivo najtvrđa kost u ljudskom organizmu. Kada su protetičari ili stomatolozi pokušavali da urede vrlo jednu jednostavnu stvar, a to je da isprave zube. Zubi rastu onako kako rastu i nekada ne rastu baš onako kako bi trebalo. Prvi inicijalni pokušaj toga je bio, ajmo mi malo to da kao kuckamo, da dajemo neki pritisak, jači pritisak, intenzivan pritisak, relativno kratko i da vidimo šta će se desiti. Reakcija na to je bila šta? Šta mislite? Ispadali su zubi.
Znači, zubi poispadete i vi nemate ništa, jer vilica ne dozvoli to. Nemate mogućnost da to uradite. I onda se neko hrabar setio i kaže, ajde da primenimo drugu taktiku. Da kažemo, šta bi se desilo kad bismo mali pritisak, nismo tu još, kad bismo mali pritisak primenili na duži vremenski period. Onda se isprave zubi i tako dobijete ovu predivnu protezu koju je neko nosio, ali suštinski koja je vrlo efikasna. Isti je princip ovde. Ako imate jednu ad hoc akciju kojom pokrenete masovno veliki broj ljudi, sistemska promena vrlo često se ne desi. Ono što vam treba jeste dugi niz godina u kome ćete u tako malim dozama, sa malim pritiskom i jednim brojem posvećenih ljudi kreirati promenu. Sad, sledeće pitanje je ko su ti ljudi? Jer to je obično glavno pitanje. Mi se žalimo na građane kako oni nisu aktivni. Ko su ti ljudi? Šta je zajedničko Gospodarima prstenova, Star Wars, odnosno Ratovi zvezda i Matrixu? Šta mislite? Ne čujem. Šta? Sem što su svi izmišljeni likovi, hvala. Šta još? Heroj je običan čovjek. Šta je još zajedničko? Šta? Ima nastavak. Jel? To su dve stvari koje su super. Znači, obični ljudi u neobičnim okolnostima. Jer kada pogledate sve ta narativa, pazite, sva tri narativa su vrlo interesantna. Zašto su važna? Ne zato što jesu naučna fantastika i jeste to u domenu nekih izmišljenih priča, ali priče su ozbiljna stvar. Arheotipski mit koji postoji u sva tri narativa, a to je mit junaka i njegove transformacije ili junakinje, svejedno da budemo rodno ravnopravni, polazi od toga da su to obični ljudi, razdragani patuljci. Mislim, hobiti, šta su oni? Mislim, nisu veliki vitezovi, snažni i tako dalje. To su obični hobiti, mali, tako, neugledni, žive u onim njihovim, kako se zove, one, zemunicama. Luke Skywalker, on je bio farmer. Čovjek je kao obrađivo zemlju na svoj, gde god, planeti, šta god. Mislim, pored toga što je bio haker, Neo je bio administrativni radnik. Mislim, on je kucko za onom njegovom, ako kretate se filma, on počinje u onom kubiklu gde on sedi za kompjuterom. To nije neka preterano inspirativni moment. Ali ono što je karakteristika jeste njihova reakcija na neobične okolnosti. E sad, moje pitanje vama jeste, kada razmišljate o uključivanju ljudi, razmišljajte o tome koliko vi kao organizacije pravite okolnosti u kojima hobiti, farmeri i administrativni radnici mogu da postanu junaci ili junakinje. To je nešto što je malo drugačije način razmišljanja kad su u pitanju organizacije. Ne zašto nama trebaju građani da bismo mi ostvarili naše velike ciljeve i planove, nego kako mi kreiramo okolnosti u kojima ovi obični ljudi u neobičnim vremenima, a mi svi živimo u neobičnim vremenima, Srbija je neobično vreme, poprilično dugo vremena, mogu da postanu nekakvi junaci koji će moći da promene nešto na duže staze. Druga stvar koju sam spomenuo jeste da nikada nije dovoljan samo jedan film. Apropo vremena, opet se vraćamo na to. Znači, svi ovi filmovi, sva ova tri filma imaju nastavke. Zašto? Zato što za transformaciju junaka nije dovoljno da se to desi u jednom jedinom filmu, nego je potrebno da bude u nastavcima. Isto tako kada je u pitanju vaš rad sa organizovanjem zajednica. On ne može da bude jedan seminar, jedan trening, jedna praćka. Mora da traje. I mora da bude kontinuirana tokom vremena i da da prostora ljudima da nađu ono zbog čega će oni biti motivisani. E sad, uvijek je pitanje šta? Šta vam je potrebno da biste postali džedaj? Često kada posmatramo te mitološke junake i uopšte tu ideju da će se pojaviti heroj koji će nas sve spasti ili heroina koja će nas sve spasti, traže se karakteristike, kakav on ili ona trebaju da budu.
nije u pitanju karakteristika, ne treba da tražimo karakteristike ličnosti, već je u pitanju koji trening treba da im se pruži. Arheotipski mit, ako gledate i taj arheotipski mit, koji nije arheotipski bez razloga, tu je sa nama jako dugi vremenski period sa razlogom, kaže uvek postoji onaj trener, jeli? Gandalf je tu. Mora neko da vas nauči nečemu i da pomogne da vi dobijete svoje, da tako kažem, moći koje su vam potrebne da rešite stvari. U tom smislu uloga nevladinog sektora, na neki način, ja je tako gledam, kad gledam Srbiju u pokretu i kada radimo neke kampanje i kada radimo treninge sa ljudima, mi smo Gandalf. Jel? Ako su građani hobiti, mi smo Gandalf. Mislim, vrlo praktično. Zato što je ideja onoga što vi radite da pomognete ljudima da oni ostvare ono što je njima potrebno u trenutku, a ne da vi ostvarite ono što je vama potrebno. To je velika razlika. E sad, da se vratimo u domen realnosti, da ne bi ovo bilo samo na mitološkim junacima. Zna neko ko je ovo? Rosa Parks. Ko je Rosa Parks? Aha. Jeste. Koji je bio namenjen crncima, to je bilo u vreme rasne segregacije u Americi i odbijalo je da se pomeri sa mesta koje je bilo namenjeno u vreme Martina Luthera Kinga. Tako je. U vreme Martina Luthera Kinga, to je čuveni Montgomery bus bojkot, gde su oni bojkotovali autobuse i uspeli da prekinu segregaciju, rasnu segregaciju u Montgomeryju prvo, a onda i u celoj, u ostalim delovima juga tadašnjeg. Ali ko je Rosa Parks? Ajmo ponovo. Aha, dobro. Aha, jeste. Rosa Parks jeste obična žena, ali i nije skroz obična žena. U trenutku kada ona ostaje da sedi tada, Rosa Parks je 4 puta bila u Highlander centru, trening centru za aktiviste. Rosa Parks je 10 godina pre toga bila aktivna u organizacijama koje su se bavili ljudskim pravima u tom gradu i ona je bila vrlo uključena u sve aktivnosti koje su se dešavale. Narativ koji mi znamo iz ove priče jeste baš taj. Rosa Parks je obična žena koja je jednog dana odlučila da više neće da stoji. U isto to vreme u Americi, na jugu, se dešava 10 ili 15 pokušaja bojkota sa 3, 4, 5, 10 različitih ljudi koji su isto kao Rosa Parks ostajali da sede, ali o kojima ne znamo ništa. Šta vam to govori? Govori vam da je postojala organizovana zajednica koja nije slučajno radila na tome da se segregacija rasturi, da prestane. I Rosa Parks, iako izgleda kao obična građanka, ona je bila vrlo ozbiljna aktivista pokreta za ljudska prava tadašnja. Jeste, da. Da, što? Da. Mislim, ali to ne znači da je to nešto loše. To je šta više vrlo dobro i pametno. Jeste. Tako je. Da. Jeste. Koje su prakse? Ja sam skoro imao priliku, pošto trenutno živim u Americi, imao priliku da budem u Alabami, baš u Birminghamu, gde je čuveni onaj most, ako se sećate, koji su prelazili oni kada su oni state troopers ih napali i to su one slike kada ih prebijaju na demonstracijama i sve ostalo što je onako obeležilo. I upoznao sam čoveka koji je jedan od tih foot soldiera, koji je bio jedan od onih prvih ljudi tamo kad su prelazili most i pitao sam ga šta je, Jim Webb se zove on, šta je bila vaša glavna snaga? On je rekao 2 stvari. Jedna je bila prostor, imali smo crkvu koja nam je davala prostor, da fizički budemo u njoj, da se fizički organizujemo na nekom mestu. Znači prostor i druga stvar je bila trening.
Mi smo konstantno imali veliki broj treninga kojima smo se učili nenasilnoj akciji, vežbali nenasilnu akciju i radili, učili liderske veštine kako da okupimo što veći broj ljudi oko nas. Znači, kada gledamo te neke stvari i neke događaje, ako hoćete da kreirate promenu na duže staze, onda čovjek mora da bude strateški opredeljen. Ne može da kaže desit će se Rosa Parks, nego kaže mi ćemo raditi sa ljudima i uključivati ih na način koji će ih onda, gde će kada dođe trenutak da se desi Rosa Parks, ona moći da se desi. A koje tehnike i veštine, recimo, kada mi radimo kao Srbiju u pokretu, kada radimo sa ljudima i pokušavamo da kreiramo te Rosa Parks, da zapravo pomognemo da ljudi izađu iz tog svog okvira u kome su neaktivni i počnu da budu aktivni, ima nekih 5 liderskih praksi. Prva je narativ ili kako ispričati svoju priču. Nataša je možda malo spomenula to kada je otvorila juče konferenciju pitajući vas zašto ste vi ovde. To je najčešće najvažnije pitanje. Zašto, šta vas motiviše da budete u svemu ovome i šta druge ljude motiviše da u svemu tome budu. Druga od liderskih veština je građenje odnosa. Malo ćemo raditi na tome sad uskoro. Vidane, koliko imamo vremena još? 19 minuta, sjajno. Treća je razvoj strukture ili timova. Četvrta je pravljenje strategija i peta je pravljenje akcija. Znači, to su liderske veštine koje, recimo, kada mi radimo treninge, neki od vas znaju, znam da smo bili sa našim kolegama u poslednjem redu, kad smo bili u Vršcu, radili smo sa njima tih 5 liderskih veština u 2 dana. Ono što je važno da znate, koje organizacije, postoji razlika između organizacije koje prave aktiviste i organizacije koje ne prave aktiviste. Organizacije koje ne prave aktiviste imaju cilj samo da ostanu u svom malom okviru, vas 5-6 koji radite nešto i koji imaju svoju svrhu, to je sve okej. Ali ako želite da pravite aktiviste, postoje 3 stvari koje su se pokazale kao jako važne. Jedna su timovi. Što pre ljude koji su obični građani ubacite u tim, nekakav, kakav god, koji kreće da radi nešto zajedno, to su veće šanse da će oni ostati duže sa vremenom sa vama i da će zapravo kroz vreme nastaviti da rade sa vama, bez obzira na temu u kojoj se uključe. Čak i ako nekog pozovete da se uključi sa nekom temom koja njega motiviše, njega ili nju motiviše, a počne da razvija veze i odnose sa svojim timom, ostaće u toj organizaciji duže, čak i ako se tema promeni. Nama se dešavalo da ljudi dođu da se bave korupcijom u zdravstvu, onda mi radimo neku drugu kampanju, oni kažu pa mi hoćemo isto to, vi pitate, ali to nije vaša tema. Kažu pa nema veze, ali ljudi su super. Jel? To je ta ideja da kada uđete u tim, vi razvijate odnos sa ljudima. Mi razvijamo odnos sa ljudima. Nismo mi rođeni tako što zamišljamo teme koje će nam biti inspirativne, ali smo vrlo, vrlo senzitivni kada je u pitanju građenja odnosa sa drugim ljudima. Druga stvar je akcija. Koliko puta se i vama desilo, dođete u neku organizaciju, počnete nešto da radite i onda imate jedan za drugim sastankom, 5-10 sastanaka i ništa se ne desi. Opet, one organizacije koje grade aktiviste vrlo brzo prelaze u akciju. Vrlo brzo prelaze u akciju. I poslednja stvar koja se isto tako pokazala važna, ali je često zapostavljena, su proslave. Ali ne žurka, nego proslava u kome se prepoznaje doprinos nekoga ko je nešto radio. Mi na kraju ovog našeg predavanja možemo da napravimo malu proslavu, ali tako što ćemo, na primer, proslaviti Irenu, koja nam je pomogla da slušamo tako divnu pesmu. Možda ćemo proslaviti nekoga ko je bio dovoljno hrabar da digne ruku i kaže ja mogu da pomognem sa pevanjem. Možda nekog od vas. Poenta priče, ne obična proslava, nego proslava koja prepoznaje učešće ljudi koji su sa vama nešto radili. Te 3 stvari, ako razmišljate o vašoj organizaciji, kad sledeći put pomislite treba da uključimo građane, pomislite na ove 3 stvari i probajte da ih implementirate. Da li uključujemo građane u tim ili su oni izolovani i damo im 5 letaka i kažemo idite, delite sad ovo, jer to je vaš volonterski doprinos. Evo idite tamo na Trg Republike i delite liflete. To je najčešći oblik uključivanja. Ili evo vam štand, ovde treba da skupljamo potpise. Jesu to najčešći načini kako se uključuju građani. Čak i kad to radite, stavite ih u tim, bit će mnogo zabavnije. S druge strane, nemojte gubiti vreme i njihovo i vaše sa
beskompromisnim velikim brojem sastanaka. Pređite u akciju što pre i učite iz tih akcija i na kraju proslavite i prepoznajte doprinos svakog od njih u svemu tome. Ja bih sad samo da se osvrnem, pošto imamo još 15 minuta, na jednu od ovih praksi, liderskih praksi za koje inače treniramo ljude, a to je građenje odnosa. To je liderska praksa 1 na 1, razgovor 1 na 1. Čini mi se da ste na jutrošnjem predavanju čuli koliko je razgovor uz kafu sa nekim 1 na 1 u neposrednom odnosu važan da biste ostvarili kontakt. Koliko vas to radi kada uključuje građane? Kada uključujete građane i pokušavate da ih uključite, koliko vas radi praksu 1 na 1? Razgovarate 1 na 1 sa ljudima? 1, 2, 3, 5. Kako inače uključujete? Pošaljete mail, jel? Objava na Facebooku. Aha. Aha. To je onda ono što ste vi rekli, izvinjavam se, ako je uključeno čitavo građanstvo, onda je najčešće objava, zato što sada je vreme savremene tehnologije interneta, pa su najčešće objave putem interneta, ali ako baš želimo da uključimo i starije građane, onda im poziv uputimo na nekim mestima gde znamo da se oni okupljaju ili putem štampanih medija, zato što stariji građani češće kupuju novine nego što bi to radili mladi, ali uglavnom se direktno obraćamo građanima, bar ja pričam u svoje ime, dolazim iz Niša, tako da, ali ono što ste rekli, nažalost nije praksa da se predstavnici udruženja obraćaju direktno građanima, već to ide putem medija ili bude zatvoren krug ljudi da se najčešće na događajima pojavljuju jedni te isti ljudi zato što su informisani. Ne kažem da je to loše, svaka čast za one koji se žele informisati, žele doći, biti prisutni, učestvovati u tome, ali je malo komplikovanije, bitno je šta zapravo želi, ono što ste pričali na početku, šta zapravo želi da postigne to udruženje, da li želi da uključi građani ili želi jednostavno samo da realizuje tu aktivnost ili to. Da, šta je problem koji je malo rešen sa socijalnim mrežama, ali ne previše sa takvim vrstem uključivanja građana? To je jednosmerna komunikacija. Vi imate proglas koji objavite ili snimite nešto, to je moćna stvar, da se razumemo, mediji su vrlo ozbiljna i moćna stvar, ali komunikacija je jednosmerna. Kada razmišljate o odnosu 1 na 1, on zahteva, ja nekako, mi se sviđa što ste vi rekli da je kao to za starije građane, onda imamo personalizovani odnos. Pa šta znači, mladi nemaju potrebu za 1 na 1, nemaju potrebu za razgovorom ili za kafom. Ne kažem ali je često to predubeđenje, kao stavit ćemo na Facebook i onda ćemo čekati da se nešto desi. Ljudi će nešto komentarisati, to vam je onaj kliktivizam ili aktivizam na internetu koji zapravo nije pravi aktivizam, nego je samo izvrnuta forma aktivizma. I onda imate situaciju da organizacije kažu građani nisu zainteresovani. Umesto da trošite vreme čekajući da se neko javi posle Facebook kampanje, razgovarajte sa 10-15 ljudi, 1 na 1. Prvo što ćete vi mnogo više naučiti o tome koliko vrednost ima za ljude to što nešto radite. Druga stvar, to su šanse da uključite ljude desetostruko veće. Zašto? Zato što u tom razgovoru 1 na 1, izvinjavam se, otišli su, brže nego ja, vi razmenjujete neke interese i resurse i razgovarate sa tim nekim i pokušavate da vidite šta je interesovanje te osobe, a s druge strane da predstavite šta je vaše interesovanje i da li postoji mogućnost da se ti resursi razmene, da nekako počnete zajedno da delujete u tom okviru. Razlog zašto ne radimo 1 na 1, verujte mi se svaki put iznenadimo kada na treninzima, na kraju treninga pozovemo ljude da okrenu telefonom 5 ili 10 ljudi koje će pozvati da se u nešto uključe. Šta mislite, šta je razlog zašto ljudi to ne rade? Šta? Blam. Šta još? Strah od neprihvatanja. Šta još? Ne znaju pravi način, da. To su sve tačni razlozi. Da, teško je da vam neko kaže ne. To nije, kad stavite nešto na Facebook, to nije personalizovano. Kad me neko u lice kaže, znaš šta, mene baš to ne zanima, to onako ne pada baš dobro na ego, nije baš tako prihvatljivo. Ali ono što se pokazalo kao mnogo veći faktor u svemu tome i mnogo ozbiljniji
jeste da onog trenutka kada pozovete nekog da vam se priključi, tog trenutka se i vi obavezujete da ćete se time baviti. I verujte mi, mi smo radili treninge gde ljude obučimo kako se radi 1 na 1. I oni nauče i kažu, Peđa, ja ne mogu da pozovem nikog. A ja pitam, a zašto? Jel te strah? Jel ne znaš kako? Ajde da vežbamo još malo taj 1 na 1, da probamo tehniku. Onog trenutka kad pozovem, to znači da i ja moram time da se bavim. Pazite koliko je to moćna stvar onda. S jedne strane, ako zamolite vaše volontere ili članove da pozivaju druge ljude, vi ne samo da dobijate nove ljude u organizaciji, nego s druge strane osnažujete njihovu posvećenost tome. Jer ako ja nju pozovem da se uključi u akciju, ja ne mogu da nestanem posle toga. Je li tako? Mislim, mogu, ali to bi baš bilo ono, ako hoću da prekinem svaki odnos sa njom. Kako raditi taj 1 na 1? Postoji neka tehnika koju inače radimo na treninzima, sad nemamo vremena da se njome detaljno bavimo, ali u principu postoji nekih 5 faza u tom 1 na 1. Prvi je da naravno neku pažnju izazovete kod te osobe, da kažete zbog čega ste tu vrlo jasno, bez nekih skrivenih motiva i tako dalje, nije poenta da nešto sakrijete. I onda ova faza istraživanja u kome je najvažnija ideja da razumete zašto je ta neka osoba motivisana da uopšte razgovara sa vama. Jer često mi skočimo, kako obično izgledaju ti razgovori, evo možemo nas dvoje da razgovaramo. Ćao, ja sam Peđa. Ćao Bojana. Obično razgovori izgledaju tako što ja kažem, Bojana, imamo jedan projekat, znaš, taj projekat ima 35 aktivnosti i mi bismo voleli da imamo 350 volontera koje ćemo uključiti u po 10 volontera za svaku aktivnost. Taj projekat podrazumeva da obiđemo 10 gradova i da onda promenimo izborni sistem. Samo još da ti ispričam kako smo zamislili da promenimo izborni sistem. Hteli smo da promenimo izborni sistem tako što bismo prvo uradili jedan indeks i taj indeks će biti napravljen tako da građani, to jest ti, možeš to da stalno... Šta se dešava? Ćao, doviđenja. Kako mogu drugačije to? Jel može neko drugačije ovaj razgovor da izgleda? Šta? Šta je zanima o tom projektu? Da. Jel radite to? Jel imate to u svojoj praksi? Mislim, najiskrenije. Ali najiskrenije. Baš dosta. Jel radi? Da, to je suština. Kad imate, onda radi. Ideja istraživanja je zapravo u tome da probate da razumete šta je motivacija te druge osobe i da onda eventualno vidite kako svoje resurse, sledeći korak sa Bojanom, ja bih stvarno probao da vidim šta ja mogu njoj da pomognem. U čemu god da ona radi ili šta god da je njeno interesovanje i da onda eventualno vidimo kako te resurse možemo da razmenimo da bismo radili zajedno. Nije ideja da ona radi za mene ili za nas kao organizaciju. Ideja je da mi nešto zajedno radimo. Pre nego što kažem hvala, Vidane, koliko imamo vremena još? 2,5 minuta. A to znači da ste me skratili, jel? Ili smo... Tu smo. Skratili smo. Ok, onda nećemo uraditi ono što sam mislio da uradimo, a to je da nađete jednu osobu u ovoj prostoriji i da razgovarate sa njom 1 na 1 i da vidite šta nju motiviše da se bavi onim čime se bavi. Možete to da uradite na pauzi, neće biti deo predavanja kao što smo inicijalno planirali, ali bih... 7 minuta. Dobro. Ok, iskoristit ćemo tih 7 minuta za pitanja, pošto mislim da je fair da čujemo nešto od vas, a da ne bude samo da sam ja pričao 45 minuta. I svirao malo. Ponovo ja. Samo da ustanem da me ljudi vide. Oduševljen sam vašim pristupom ovom predavanju i sjajno je to što ste imali muzički uvod i pominjanje filmova, mene je to iskreno opustilo, ali moram da primetim i da idemo do kraja sa tim poređenjem. Razmišljao sam o organizaciji kao treneru, koja uči ljude da budu borci protiv zla. Međutim, nekako sam se setio i Morfiusa i Gandalfa i Obi-Wan Kenobija, nekako oni poginuše na pola filma. I to dobrovoljno da bi prepustili ovim... Ok, Morfius nije poginuo, ali je bio u vrlo nelagodnoj situaciji, tako da li vi mislite da je uloga nevladine organizacije da se u jednom trenutku dobrovoljno izmakne kada pomisli da su njihovi
štićenici dostigli dovoljan nivo samosvesti i da li je u tome poenta ili kao ono što smo juče čuli na uvodu, da nevladina organizacija stalno treba da insistira na tome da ona ima monopol na razumevanje situacije i da ne treba da dozvoli ni kompanijama, ni eventualno ljudima koje trenira da šire dalje, nego da uvek organizacija ima monopol na razumevanje situacije. Hvala. Ja se, mislim, hvala na pitanju koje zapravo će sledeći put biti u mojoj prezentaciji, definitivno. Ja lično, mislim, naravno ne želim da namećem to kao stav konferencije, ali ja lično verujem u ovo što si ti rekao, da onog trenutka kada osnažimo građane dovoljno da mogu da reše neke probleme, naša uloga nestaje. I iskreno mi se trudimo da koristimo definiciju liderstva u Srbiji u pokretu koja kaže liderstvo je preuzimanje odgovornosti da osnažite druge, da ostvare svoju svrhu, ne vašu svrhu, nego njihovu svrhu u vremenima neizvesnosti. I onog trenutka kada ostvarite tu ulogu, da nekog razvijete, da može da reši svoje probleme, vaša uloga nestaje i to je sasvim okej. I ja mislim da u kontekstu mitologije to je razlog zašto ti junaci verovatno i umiru, jer više nisu potrebni i to nije neuspeh. Ja mislim da je to veliki uspeh i ne mislim da organizacije trebaju da imaju monopol na interpretaciju događaja ili stvari. Ali, kažem... Pa dobro, to je isto okej. Sjajno. Da, imamo tamo jedno pitanje. Poenta je u tome, ti si naveo prepoznavanje tuđeg interesa, čak je pisalo i zajednički interes, ali je poenta u tome da nevladine organizacije ili da ovi ljudi sa praćkom, mislim i tako dalje, da oni budu spremni da rade za tuđi interes. To se zove sposobnost žrtvovanja svog interesa zbog opšteg ili tuđeg interesa i samo tada se događa to čudo kao što se dogodilo Gandalfu ili kao što je ova vila koja je Liv Tyler glumila, da ona može da živi večni život, ali ona ostaje zbog toga što je to nešto značajno za Aragorna i tako. I svi su ušli negde u žrtvovanje zapravo i samo kroz sposobnost žrtvovanja se događa ta ključna promjena. To je moje mišljenje. Pa ja mislim da nije moguće zapravo postići neki rezultat bez da nešto ne izgubite u procesu. Ali to je ključni moment, o tome se radi. Pitanje još? Ja sam... Čujemo se, ne možemo. Ja sam Meša Šendel Žak iz Prijepolja, inače klub Teatar, čija emisija isključivo pozorište, na ime kultura i umetnost. Vi ste malo pre nešto zaboravili da kažete, da li namerno ili nenamerno, jer ovde 2 dana slušamo kako nevladne organizacije prolaze kod svih donatora, dakle, važan je novac. Poplave ste pomenuli ste Tijanu, Rebraču i tako dalje. Niste pomenuli ono što nevladne organizacije imaju kao rep iza toga apsolutno veliki kriminal i velike pljačke. Dakle, pljačka putem poplave, putem Rebrača, putem ove male Tijane. Zašto nevladine organizacije imaju otpor sada u posljednjih nekoliko godina kod donatora? Upravo zbog toga. Oni misle zapravo da su to nevladine organizacije koje će pokupiti novac, koji će tako da urade kao što su ovi uradili i verujte i kod građana, ovo što ste malo pre rekli, i kod građana kad vi hoćete da se okupite 2, 3, građani slušaju i kaže, ma pusti, kaže, ko to će da zdipi tamo pare. I uvek taj novac je glavni, bukvalno razlog da nas mnogi onako upravo neće da nas prihvate. Ja se opet sa vama slažem, mi se recimo kad je u pitanju Srbije u pokretu sve budžete i sve troškove koje imamo objavljujemo na sajtu i to je deo principa transparentnosti otvorenog da smo odgovorni ka građanima koji to, mislim, u čije ime smo novac i dobili, ali je jako bitna stvar jedna druga koju ste vi takođe rekli. Šta mi možemo da uradimo kao civilni sektor da se to promeni? Ja mislim da je početak svakako, to je neosporno činjenično stanje. Ljudi imaju taj doživljaj, izađite i razgovarajte s ljudima i dobit ćete doživljaj, a to neko hoće da uzme pare. Koliko organizacija u Srbiji, apropo one uznemirujuće statistike,
uključuje građane da odlučuju u njihovim organima. Znate, kada gledate to istraživanje građanskih inicijativa, ja sam se iznenadio kada statistika kaže tamo negde 20-30% ima skupštinu. Volio bih da je istina, ali ja mislim da jako mali broj organizacija u Srbiji ima skupštinu koja okupi građane, okupi članove i onda oni odlučuju o nečemu. A mi onda kao organizacije promovišemo demokratiju i kažemo demokratija treba da bude uređenje u kome želimo da živimo, a u kom segmentu našeg društva građani treba da se uče demokratiji. Ja mislim da za početak trebaju da se uče u našim organizacijama. Ajde da krenemo od toga da u našim organizacijama okupljamo građane koji demokratski odlučuju čime ćemo se mi baviti. Kako to izgleda kao predlog? Malo zastrašujuće, zato što je komplikovano. Zato što treba organizovati skupštinu, zato što treba da dođu prvo svi na skupštinu, pa treba da ih ubedite da dođu, da biste imali kvorum, pa onda da vodite neku diskusiju, pa da vam neko postavlja pitanja. To sve zvuči komplikovano, ali tako se vežba demokratija i tako se menja taj stav da je to tamo neko nešto radi i uzima pare, a s druge strane uključujete ljudi koji onda mogu da o nečemu odlučuju. Nije na vrhu. To je sa nama. To je sva... Jel imate udruženje? Koliko imate članova? Ima nas 28. Jel zajedno odlučujete o aktivnostima? Jel tih 28 članova ima sumnju da vi uzimate neke pare? Nema. Zašto nema? Zato što ispravno radi. I zato što vas znaju. Zato što ste ih uključili. Kad biste uključili još 100, bilo bi i lakše. Ja svaki projekat koji sam uradio već 14 godina, znači 14 godina imam finansijsku podršku. Da li od holandske ambasade, da li evo sad ovo posljednji ovaj projekat je od Fondacije za otvoreno društvo, opština Prijepolje svake me godine podržava Ministarstvo kulture, ali verujte, dokumentacija par excellence, apsolutno. Ok, ajmo da čujemo, je li ima još... Dobar dan, želim da vas pozdravljam. Ja sam iz organizacije osoba sa invaliditetom, iz Titela, bavimo se problemima dece sa smetnjama u razvoju i odraslih osoba sa invaliditetom i zaista smo u jako velikom problemu jer je zakon i država prosto gurnula decu u redovan sistem školovanja po inkluzivnom obrazovanju, a među njima je veliki... Šta je pitanje da bismo... Među njima je veliki broj dece koja su u kolicima nepokretna. Država za to te namene nije obezbedila sredstva, znači mi muku mučimo putem predloga projekata da se izborimo, da prođe jedan projekat koji prođe 6 meseci i posle dalje nema. Nema lokalna samouprava dovoljno ni samosvesti, ni razumevanja da obezbedi redovna sredstva za te namene u budžetu. To je problem koji je zaista široko. Kako dalje? Pa ja uvijek verujem sa ljudima. Morate da uključite više ljudi, pa će onda... Znate, lokalne budžete prave ljudi. Ako imate ljude na vašoj strani, retko kad neko može da ne napravi lokalni budžet onako kakav bi trebalo da bude. Šta je, ima još pitanja? Ili možemo polagati, ili moramo da završamo? Ja sam teo samo još jednu stvar, pošto smo počeli sa... telefon mi treba. Počeli smo sa muzikom, a možemo da završimo sa poezijom, sa umetnošću. Pre nego što vam kažem hvala. Ovo je iz ovog perioda Rosa Parks i pokret za ljudska prava u Americi. Pesmu je napisala Millard Lampel, inače se peva, ali ja neću sad da je pevam, pošto ne bih znao ni da je odsviram. Ali ću vam je pročitati. Sloboda ne dolazi kao ptica na dlan, ne pada kao letnja kiša. Sloboda je teško osvojiva stvar. Morate da radite za nju, da se borite za nju, dan i noć neprestano za nju. I svaka generacija mora da je osvoji ponovo. Prenesite to svojoj deci i braćo. Prenesite to svojoj deci i sestre. Oni moraju da rade za nju, da se bore za nju, dan i noć neprestano za nju. I svaka generacija mora ponovo da je osvoji. Hvala.
Hvala, Peđo. Sada je na redu prezentacija gde ćemo malo više razgovarati o vizualnim komunikacijama u kampanjima u okviru neprofitnog sektora. Sa nama je Ivo Matejin iz Fondacije Dokukino, koji se već duže vremena bavi ovim stvarima. Sad nam samo treba malo vremena da Ivi namestimo mikrofon, pošto će da bude Madonna, i da sklonimo gitaru, Madonina pratilja, ne znam ko bi bila Madonina pratilja. Madonna 2, da. I još jedan put, znači da vas podsjetim, refundacija troškova za vreme ručka, koristite hashtag praćka ukoliko tweetujete sa događaja. A trebalo bi da tweetujete sa događaja. Ukoliko koristite Facebook, takođe možete da menšujete page praćka. Facebook, i Instagram, hashtag praćka za sve. Ne, evo sad ću da namestim. Se čujemo. 1-2. To je ovo ovako, stoji. Ok. Zdravo svima. Kako ovo radi, levo, desno? Imam desno. Imam. Ja sam Ivo Matejin i dolazim iz Fondacije Dokukino, tamo radim kao dizajner i danas ću da vam pričam nešto više o ulozi vizualne komunikacije i mestu koje vizualna komunikacija zauzima u kampanjama. Nije bitno da li su one profitne ili neprofitne i nadam se da ću uspeti to dobro da vam predstavim kroz nekoliko primera iz našeg rada. Uzeo sam kao primere zapravo 3 naše kampanje i jedan naš program. Pa u tom smislu bih počeo od toga šta je ono što ja radim, šta je ono što znači biti dizajner i šta je to što mi svakodnevno srećemo u našem poslu, koji su problemi našeg posla. Dizajner na prvom mestu nije, bitno je da znate da dizajner nije stilista. Stilista je neko ko je dekorater, to se isto može reći da je deo dizajna, deo primenjene umetnosti, ali dizajner nije stilista zato što stilista daje određeni stil nečemu. Taj stil može bude bilo šta, znate i sami, može da bude aerodinamični, retrofuturistički stil, može bude rokoko, barok, stilski nameštaj, šta god. Ali ono što je bitno jeste da napravimo distinkciju, jer stilista ne rešava problem. Stilista ne daje svom predmetu pažnje neku novu funkcionalnost, nego mu daje samo izgled. I takođe dizajner nije Photoshop operater, što često ljudi misle kada kažu pomeri malo ovo ovamo, malo desno, napravi ovo malo veće, ovo malo manje. Šta hoću da kažem ovim? Hoću da kažem da dizajner ne mora da ima određeni set tehničkih sposobnosti. Ne mora da zna da radi u određenim programima i ne mora da ima određene, da kažem, tehničke veštine. Nije bitno da li je to neki ilustrator, nije ni bitno da li dizajner ume veoma dobro da crta ili da li ume da slika. Bitno je, najbitnije je kako razmišlja. Bitno je šta to znači razmišljati kao dizajner. U tom smislu jedna od mojih, kažem, omiljena definicija mog posla jeste da je dizajner planer. I to planer sa osjećajem za estetiku. Mislim da je to značajno jer dizajn kao aktivnost,
ako ne rešava neki problem, ako ne doprinosi nekom rešenju, onda to nije dizajn. Posao planera, sa smislom, sa osjećajem za estetiku, jeste da funkcioniše u određenim okvirima, bilo da su ti okviri zadati ili ih sam definiše, i da rešava određeni problem. Opet kažem, taj problem može da bude problem koji je dobio od klijenta ili problem koji sam definiše na osnovu nekakvog briefa. Sad znate i sami, postoje različite vrste dizajnera i postoje industrijski dizajneri koji se bave dizajnom upotrebnih predmeta, postoje, ne znam, dizajneri procesa, tehnološki dizajneri, arhitekte su takođe dizajneri, dizajneri interijera ili eksterijera, tačnije landscape dizajneri i naravno grafički dizajneri. Ja sam grafički dizajner i moji svakodnevni poslovi su u vezi sa rešavanjem problema komunikacije. Kada kažem problemi komunikacije, ja uvek razmišljam o tome šta su alati koji su meni dostupni. Mislim, opet kažem, svakodnevno to su ovako stvari koje uzimamo zdravo za gotovo, to su slika, tekst i kombinacija te dve stvari. I naravno šta od toga može da se napravi. Kao nekako najplastičniji primer onoga što je zadatak dizajnera, pokazujem vam ovu sliku, to je signalizacija na aerodromu Charles de Gaulle u Parizu. I ove piktograme i ovaj font koji je i dan danas u upotrebi 60. godina prošlog veka razvio je baš za potrebe ovog aerodroma švajcarski dizajner Adrian Frutiger. I od tada su u upotrebi konzistentno. I ono što je bitno i zašto vam pokazujem ove primere jeste, hoću da vam kažem da ti okviri u kojima mi kao dizajneri funkcionišemo nisu frivolni. U dizajnu ima vrlo malo prostora za frivolnost. Ti okviri i pravila u dizajnu, u tipografiji, u layoutu su zapravo proizvod empirijskih istraživanja. Postoji razlog zašto se ovi natpisi ispisuju u kombinaciji malih i velikih slova. Postoji razlog zašto je razmak između ovih slova veći nego razmak između slova u nekakvom romanu. Isto tako postoji razlog zašto je ovaj tekst i ovi piktogrami, zašto se nalaze na tamnoj pozadini, zašto nije inverzno. Hoću da kažem da postoje ljudi koji se bave istraživanjima i koji prosto istražuju fiziologiju ljudskog oka, istražuju to kako mi razmišljamo, kako percipiramo naše okruženje i kako primamo informacije. Odatle potiču osnovna pravila dizajna. Sad to kad kažem da nema mesta frivolnosti, hoću da kažem da zapravo postoji tu taj moment estetike, postoji afinitet, lični afinitet dizajnera i to kako on, da kažem, finišira svoj proizvod. Ali ova osnovna pravila su tu i najčešće ih nije dobro kršiti. Naravno, postoje neke situacije gde je to u redu. Ovaj isti font od ovog dizajnera švajcarskog se nalazi i na putnoj signalizaciji u Švajcarskoj, nalazi se i na švajcarskom pasošu i ujedno i zvanični font Nacionalne zdravstvene službe Velike Britanije, NHS. Zašto je ovo značajno? Značajno je zato što, kažem, uvek treba imati u vidu kada se bavite dizajnom, da dizajn mora da bude usmeren na rešavanje konkretnih problema. Tako smo i mi kada smo osnovali organizaciju, kada smo započeli dokukino, mislim, bilo je nas nekoliko, moj kolega Darko Soković je reditelj, naša tadašnja koleginica Bojana Šekeljić programerka, koleginica Sanja Urošević rediteljka, takođe i dramaturškinja, i zapravo pored ovih različitih sposobnosti i znanja koje imamo, ono što nam je bilo zajedničko jeste da smo želeli da rešavamo određene probleme. Imali smo želju da rešavamo probleme koje smo
videli da se nalaze u društvu u kom živimo i u kom radimo. U tom smislu, naši početci su bili vrlo skromni i naša organizacija je u tom trenutku izgledala bukvalno ovako. To su bila 3 registratora na TA peći kod Darka u stanu i mislim tu su se dešavale naše glavne aktivnosti, naši brainstorminzi i svi planovi i odatle smo mi zapravo počeli i mislim naš, da kažem, prvi viđeniji projekat je bio Čuj, vidi, pokreni se zvao, to je bila serija radionica za srednjoškolce u gradovima u Srbiji. Čuj, vidi, pokreni su se radionice zvale zato što su bile radionice zvuka, slike, to jest videa i radionice pokreta. I bile su namenjene srednjoškolcima. I ja bih sad želeo da pogledamo kratak video koji je proizvod jedne od tih radionica, to je video koji su pravili klinci iz Kragujevca i nekako video koji, vidjet ćete, zabavan je, oni su pokušali, ja mislim, vrlo uspešno da artikulišu probleme koje su oni videli u svojoj lokalnoj zajednici i da ih, po meni, izraze na vrlo prikladan način. Ako može video. Prvo zapošljenje. Deca mlada, nemaju posao, završavaju škole. Jednostavno ne zanima me politika, jednostavno ne zanima me ništa. Ja znate da je radim posao i van posla me ništa ne interesuje. Onda bi trebalo ova kuća za... Treba nam mesta. Sigurna kuća. 小翻到咪，小翻到到你窮住一定嘅你壓住你定嘅你，咁過唔過？ U gradu će nam pali sad baš ništa skoro, mislim, ima stvari lepih i ružnih. Ne znam, nije me zanimalo, me glava zabolela od toga. Ovo su kragujevački zatvoreni bazeni. Ovo je čitaonica Filološko-umetničkog fakulteta. Ovo je naš krst na Maloj Vagi. A od nekih ustanova? Od ustanova? Javna kuća. To, na primjer, neki dobar sportski centar sa zatvorenim bazenima, kompleks, neki teniski tereni, tako da što te od Đoković da napravi tenisku akademiju u Gore, recimo, tako u tom fazonu nešto. Kragujevec, ne dostajem? Da. Više takvih selišta, a onda parking, znači parking prostor, parking mesta, onda možda oblasti kulture, znači konkretno šta? Po meni prvo nijednu fontanu ne smekti kao kada bi se radio. 虽然我要第3大城市的人比较多，然后很多女孩子，而且女孩子很多很多，这个城市市容还是不错的。 Ja ću u bazenu da se kupam kad zaradim novac i kad imam lični dohodak. Ja onda imam pare, idem na bazene, ako nemam pare, ja nemam i na bazene, znači ne radim novac. Nema se para da se izlazi tako po kafanama, po hotelima i tako dalje.
Ovo su naši teniski tereni. Ovo je kragujevačka koncertna sala. Ovo je naš krst u pešačkoj zoni. Veliki promašaj. Pa, nema svrhe da bude dole krst. To je dobro, mislim, to je naša vera, znači, nije loše. Ja mislim da ovo ništa nije, da smo mi bili pravoslavci pre postavljanja tog krsta. Ja sam inače vernik, ali ne znam, meni se to nisam baš neki, nisam da ovo je više ovako. Pa dobro mu se krst. Možda su mogli na nekom drugom mjestu da ga stavljao, ja ne mislim ništa, ni da je loše, ni da je dobro. Ja fali Gregović, jedan od 10 takvih kao što sam ja. Možemo da prekinemo, izvinjavam se, ali u svakom slučaju imajte u vidu da je ovo snimano 2010. godine mobilnim telefonima i da je to tada bilo ekvivalent da snimate video krompirom, ali očigledno da imamo i ovde hardware iz 2010. s obzirom da nije zaista tako iseckan video, nego da je više problem prezentacije. Sad, zašto vam pokazujemo ovo? Zato što mislim da je ovo odličan primer prilagođene kampanje. Mislim, šta je suština? Mi smo seli sa tim klincima i kao saslušali smo šta su njihovi problemi i prosto iz razgovora sa njima izabrali smo alate koji su njima poznati. Izabrali smo, tako da kažem, hardware i pristup koji oni već koriste svakodnevno, koji su njima poznati, to su mobilni telefoni, to su društvene mreže i pomogli smo im da to artikulišu i da upotrebe na jedan način koji je drugačiji od onoga kako su oni te stvari koristili svakodnevno. Šta je tu bitno? Bitno je da oni su zapravo rekli mi želimo da izrazimo probleme naše zajednice na ovaj način. I prvi korak je bio da shvate šta je cilj te komunikacije. To je to, jel? Hteli su da kažu nemamo koncertnu dvoranu, nemamo bioskop, nemamo bazen, ali zato imamo ovih krstova na pretek. Sledeća stvar je bila da zajedno sa njima utvrdimo ciljnu grupu njihove komunikacije. Oni su rekli mi ne želimo da ovo bude pljuvački video, mi ne želimo da ovo bude upućeno lokalnoj samoupravi. Mi čak ne pretendujemo ni ovo da bude nešto što će mediji sutra da objave, što će da bude na televiziji, u vestima ili bilo gde. Njihov kanal komunikacije je bio YouTube i društvene mreže. Oni su rekli naša ciljna grupa su naši vršnjaci, Kragujevčani, koji imaju godina kao i ovi ljudi, kojima nedostaju ove iste stvari svakodnevno i koje su želeli nekako da motivišu i da trgnu i da kažu ljudi ovo je ono što nam nedostaje, hajde da vidimo da se pomerimo nekako sa mrtve tačke i nešto da učinimo. U tom smislu ova formula je primenljiva na bilo koju vrstu komunikacije. Pa možemo da kažemo da je prvi zadatak nam je da utvrdimo cilj, zatim da utvrdimo ciljne grupe na osnovu kojih ćemo sastaviti adekvatne poruke i tek onda razmišljati kako te poruke da vizualno izrazimo. I ovaj poslednji korak bih rekao da je veoma važan, a to je trenutak kada vi imate praktično celu stvar i vratite se na početak. Kad kažem vratite se na početak, ne mislim da odbacite sve ideje koje ste imali, nego da svoje ideje provučete ponovo kroz ove tačke. Da kažete da li je ovo što smo sastavili, vizualno izrazili, da li ispunjava cilj komunikacije, da li je u skladu sa ciljnim grupama
i da li ima smisla kao samostalno da stoji kao poruka. Kad vam kažem takođe da poruke treba prilagoditi ciljnim grupama, ne mogu da vam naglasim koliko je važno da ne razmišljate u klišejima. Klišeji su nešto što je, mislim, zamka klišeja je vrlo opasna i vrlo je lako upasti u nju. U tom smislu, na primjer, ja u svom radu često puta sam bio u situaciji da moram da pravdam neke odluke, naravno, to je deo mog posla, ali vrlo često, na primjer, upotrebim u nekakvoj kampanji ili nekakvom vizualnom rešenju crnu boju kao dominantnu. I prosto po pravilu prvi komentar koji bih uvek dobio jeste zašto crna? Zašto crna boja? Je li neko umro? To su ti klišeji o kojima vam pričam. Konotacija da je crna boja boja žalosti ili da je to nekakva teška boja ili da je to teška boja koja ubije prostor, pojede prostor, je potpuno lažna. Kada želite da izađete negde, kada želite da izgledate elegantno, većina vas će obući crnu boju i neće razmišljati o tome, o Bože, izgledam kao da idem na sahranu. I to važi ne samo za crnu boju, to važi i za sve druge boje. Na primjer, u nevladinom sektoru narandžasta je dominantna boja. Narandžasta je boja koja se povezuje sa, na primjer, mladim ljudima. Kažemo da je ta boja puna energije, da je mladalačka, da je snažna, ali da li to pomislite kada vidite đubretare ili putare u njihovim uniformama? Da li pomislite, vi kako su im mladalačke uniforme, baš izgledaju moderno? Ne, ne pomislite, zato što je kontekst drugačiji. U tom smislu treba potpuno odbaciti klišeje kada razmišljate o ovakvim stvarima i treba razmišljati isključivo o kontekstu. Ukoliko vam je kontekst dovoljno snažan i dobro utemeljen, može da vam prođe bilo šta. Znači, vaša odluka, bilo da je samo stvar komunikacije ili je stvar izbora boja ili simbola ili objekata koje ćete koristiti, mora da ima snažno utemeljenje u kontekstu. U tom smislu, sledeća stvar o kojoj bih hteo da vam pričam je jedna naša kampanja, Crno na belo. Možda ste čuli za nju, verujem da neki jesu. I to kako smo uspeli, kako sam ja zapravo kao dizajner uspeo da opravdam svoju odluku da dominantna boja ove kampanje bude crna. Pa za početak kampanju smo nazvali definišući cilj komunikacije, a cilj ove kampanje je bio da upoznamo radnike, da podignemo nivo znanja među radnicima o njihovim pravima. Sledeća stvar je bila, znači, da utvrdimo ciljnu grupu. Ciljna grupa su nam bili svi zaposleni ljudi u Srbiji. To je onako malo nezahvalno, ali sledeći korak je bio da izvršimo diverzifikaciju te ciljne grupe. Ali da se vratim na sam logo. Izabrali smo ovo kao naziv kampanje, crno na belo, kao igru rečima. Imamo zapravo sekundarni cilj je bio da zapravo podizanjem ove svesti o pravima radnika nekako rad na crno pretvorimo u rad na belo. Da smanjimo broj ljudi koji rade na crno. U tom smislu ova fraza iz srpskog jezika, crno na belo, što znači očigledno, bez prevare, jasno, smo iskoristili kao naziv kampanje. I eto, to mi je dalo nekako dovoljno dobar i dovoljno jak kontekst i opravdanje da glavni vizual kampanje bude crn. Mislim, cela kampanja je manje više izgledala ovako. Imali smo samo dve boje praktično. Imali smo ovu rezedu, imali smo crnu boju na svetlim pozadinama. Sledeća stvar je bila, sledeći zadatak nam je bio da utvrdimo poruke. Šta smo uradili sa ciljnim grupama? Rekli smo u redu, imamo preširoku i preglomaznu ciljnu grupu, a to su svi zaposleni ljudi u Srbiji. Sada je potrebno da malo to diverzifikujemo.
treba u okviru te ciljne grupe utvrditi ko su ugrožene grupe. Rekli smo, to su mladi radnici, to su zaposlene žene i to su sredovečni ljudi koji se nalaze na kraju svoje karijere i s obzirom da smo i dalje ekonomija u tranziciji, nalaze se u posebno ranjivom položaju i u situaciji da u najgorem zamislivom trenutku dobiju otkaz. U tom smislu smo kreirali ove poruke, ovo je bila jedna od poruka za ovako generalna, imamo mladu ženu koja radi u korporaciji i poruku pomozimo kolegama koji su zlostavljeni na poslu. Naravno, kao početak ove kampanje imali smo istraživanje i shvatili smo iz tog istraživanja da postoji veliki broj ljudi koji izbegava da prijavi mobing, da sami ne bi bili izloženi mobingu i da ne bi se izložili riziku da dobiju otkaz i sami. Onda opet imamo jednu mladu zaposlenu ženu koja ne radi u korporaciji, radi možda u maloprodaji. Na razgovoru za posao ne moraš da kažeš da li si udata ili planiraš decu. Još jedna bitna poruka, još jedna stvar koja se nalazi u zakonu i još jedna stvar koju vrlo mali broj ljudi zna. A opet vrlo veliki broj poslodavaca traži ovako nešto. Šta bi? Ugasio se. Pregrejali smo hardver. Dobro. Zašto vam pričamo o kampanji Crno na belo? Kampanja na Crno na belo je bila ono što se u agencijama zove integrisana kampanja. Imali smo sve u toj kampanji. Imali smo i solidan budžet, mogli smo da sprovedemo i outdoor kampanju. Ovo što smo malo pre videli su bili billboardi u okviru te kampanje. I opet sad vratit ću se na ciljne grupe. Vrlo bitno nam je bilo znači da dođemo do ovih mladih ljudi. Imali smo, mislim, jasan kanal za ove mlade ljude, a to su bile društvene mreže. Imali smo dosta snažnu kampanju na društvenim mrežama i to je bilo prosto siguran način da mi stignemo do ovih mladih ljudi, jer kao što i sami znate, većina koristi društvene mreže i društvene mreže su pogodne jer su kanal dvosmerne komunikacije. Jedna od aktivnosti u okviru ove kampanje bila nam je prikupljanje svedočanstava radnika i bila nam je pružanje pravne pomoći u relaciji zapravo sa tim njihovim svedočanstvima. Ono što je bio izazov u ovoj kampanji jeste kako doći do onih sredovečnih ljudi koji uglavnom koriste internet, ali koriste ga na specifične načine ili ne koriste internet ili se ne nalaze u urbanim sredinama i nemaju uopšte pristup internetu. I šta smo uradili? Uradili smo to da, verovatno vam je poznat radijski format emisije Želje, čestitke i pozdravi. Jel jeste? Znate šta je to? To je ono kao kada naručite neku pesmu i onda kao pre vaše pesme ide vaša poruka. I mi smo tražili od ljudi da nam napišu, da nam pošalju pismo na poštanski fah, da nam napišu svoje svedočanstvo, kako je njima na radnom mestu, da li su izloženi mobingu, da li postoji neki problem za koji se ne zna i koji ne mogu nikome da kažu, da traže pomoć od našeg pravnog tima, a za uzvrat dobit će pesmu i odgovor na njihovo pitanje bit će pročitan pre te njihove pesme na radiju. Smo uspeli. U svakom slučaju, to je ono što vam pričam o zašto je bitno dobro definisati ciljnu grupu i zašto je bitno definisati kanale komunikacije u odnosu na tu ciljnu grupu. Mi smo mogli da kažemo, imali smo budžet, mogli smo da kažemo u redu proizvešćemo video, proizvešćemo TV reklamu, pustit ćemo je na lokalnim televizijama. Ljudi i onako kažu, ja, lokalne televizije, oni nemaju šta da puštaju, pustit će šta god. Ali to nije bio pravi način. To nije bio pravi način. Mogli smo da potrošimo 10 puta više novca
radeći to, a da postignemo 10 puta slabije rezultate nego ovom jednostavnom intervencijom u radijskoj emisiji. I mislim, to je onako zaista jedna... Mislim, mi smo to probali, nismo bili sigurni uopšte da li će to da funkcioniše. Ja mislim da niko to pre nas nije pokušao tako nešto na radiju, da napravi taj uslovno rečeno dvosmernu komunikaciju. Tako da rizikovali smo, ali ja mislim da se isplatilo i nekako kada otvorite taj poštanski fah i kada vidite da je on pun pisama i otvorite ta pisma i vidite da su to živi ljudi koji pišu na olovkom, na papiru svoje svedočanstva i šalju vam i nekako očekuju od vas odgovore, mislim da je to zaista ovako rewarding moment. Da, ovde sam stao, samo da vidim, da. Ovo je jedan od billboarda, na primjer, sa trudnicom, pošto smo takođe i zaposlene trudne žene identifikovali kao ranjivu grupu u okviru ove kampanje. Sledeća stvar je kampanja, da se razumemo, ili izbor iza kulisa, kako se zvanično zvala, i nju ovde pominjem zato što mislim da je u vizualnoj komunikaciji važna uloga humora. I mislim da za vas iz organizacija civilnog društva humor nije nešto čemu često pribegavate. Ja barem imam taj utisak posmatrajući kampanje. I nekako čini mi se da je to zbog toga što mislite da ćete da obezvredite poruku koju želite da prenesete ukoliko je prenesete sa dozom humora. Ja mislim da je to netačno. I mislim, mogu da vam dam ovaj neki primer, da kažem, iz svakodnevnog života, iz filma. Većina vas je gledala filmove Schindlerova lista, Stevena Spielberga, s jedne strane, i s druge strane Život je lep, Roberta Beninija. Imamo filmove koji se bave tragičnim i stravično tragičnim događajima iz istorije, s tim što jedan to radi na tako dramatičan način, snimani u crno-beloj tehnici i na jedan bukvalan način pokušava da nam dočara agoniju kroz koju su ti ljudi u tom trenutku prolazili. Ali ne može. Nijedan film, nijedan reditelj, nijedan scenarista, nijedan direktor fotografije ne može nama, dok sedimo u udobnom bioskopu, da dočara ni delić agonije koje se tada dešavalo. I ja mislim da taj film ne uspeva u tome i mislim da prelazi u patetiku. S druge strane, film Život je lep, Roberta Beninija radi potpuno drugu stvar. Uopšte ne ulazi u taj pokušaj da napravi dramu i da napravi tragediju, nego priča jednu vrlo ljudsku, emotivnu i uverljivu priču sa ogromnom dozom humora. I na kraju ja mislim da poentira i da je emotivno daleko nabijeniji od ovog prvog filma. To vam pominjem jer u kontekstu ove kampanje ovde nam je zadatak bio da pratimo izbore 2012. godine i ciljna grupa su nam bili mladi ljudi. Mladi ljudi zato što izlaznost mladih je vrlo niska s jedne strane, a s druge strane oni mladi, iz istraživanja smo saznali, oni mladi koji izlaze na izbore glasaju često po inerciji, glasaju kako glasa njihova sredina ili njihove porodice i često glasaju iz neznanja. A s druge strane imamo političke partije u Srbiji koje kao predstavljaju nekakve ideologije, ali onda malo pogledate njihove stranačke programe i shvatite da su svi isti. Jedina razlika je samo da li je neko za ulazak u Evropsku uniju ili je protiv ulazka u Evropsku uniju. To je jedina, da kažem, diferencijacija koju partije imaju. U tom smislu pokrenuli smo praktično izbore iz senke i spoiler, kao svi kandidati na ovim plakatima su Zoran Kesić. Ovde vidimo kandidata konzervativne stranke, socijaldemokratske partije i svima omiljenog Velimira Nikolajevića, kandidata Srpske nacionalne stranke, liberala, to je, ja mislim, svima jasno, i zelenog. Vidimo ga bez nacionalnih obeležija, sa planetom Zemljom iza sebe, nasmejanog, pokazuje PIS.
Zašto je ovo bitno? Bitno jer smo hteli da jednu tako, da kažem, hermetičnu temu ideologije u politici, da predstavimo kroz humor, jer se bolje uči kroz humor. Jer je zabavnije gledati sadržaje koji imaju u sebi dozu humora, jer lakše pamtimo. Ovo neću... I lakše prolazi naše barijere, apsolutno. U svakom slučaju, pošto mi nije ostalo mnogo vremena, želeo bih da završim priču o ovoj kampanji. Nakon izbora imali smo i ulične akcije u toj kampanji, znači i videoprodukciju. Kesić je kao u ulozi ovih različitih kandidata išao, obilazio svoje biračko telo, u penzionerske zadruge je išao, na fakultete, razgovarao je, sreo Koštunicu. Ja nakon izbora sprovodili smo ulične akcije, trebalo je da sprovedemo nekakvu vrstu ad hoc istraživanja i umesto da ne sastavimo upitnik, da cimamo ljude na ulici za rukav i da ih pitamo, imate 5 minuta da mi popunite, uradili smo zapravo, pretvorili smo upitnik u ovo. Šta je poenta? Na ovoj tabli sa desne strane imate izjave, da kažem, evo, na primjer, da svi imaju pravo na besplatno lečenje, da se rađa više dece, ne znam, da bogati plaćaju veći porez. A onda smo tražili od građana da ocene ove izjave kao socijaldemokratske, nacionalističke, liberalne ili zelene. Praktično, hteli smo da vidimo koliko građani znaju kojoj ideologiji ove izjave pripadaju. I ono što smo postigli smo, mislim, potpuni uspeh, jer nismo morali na Knez Mihajlovoj ulici ili Trgu Nikole Pašića da presrećemo ljude, nego smo dobili efekt, u stvari, da ljudi prilaze nama, da doze da vide šta je to i da provedu mnogo više od 5 minuta. Na uličnoj akciji su bili studenti Fakulteta političkih nauka koji su razgovarali sa građanima, koji su želeli nešto više da saznaju o ovome i na kraju tražili smo ih da ocene, jednom kada je formirana vlada, da ocene, znači, kakvu smo mi vladu u tom trenutku dobili. Ovo je takođe odlična stvar za društvene mreže i odlična stvar kasnije za započinjanje debate. Inače, imali smo u okviru kampanje i ozbiljne debate, nismo se samo zezali, pa smo tako u galeriji Ozon imali sa političkim analitičarima, pratili smo izborne rezultate i, da kažem, imali prave političke rasprave. Takođe, u okviru kampanje napravili smo i srpsku verziju političkog kompasa, tako da u pitanju je Facebook aplikacija, na osnovu pitanja na koja biste odgovorili, dobili biste poziciju u okviru ovih ideologija i mogli biste da vidite gde se naši idealni kandidati nalaze u tom koordinatnom sistemu, kao i da vidite gde se vaši prijatelji koji su takođe popunili kviz nalaze. Sad, čini mi se da nemam više vremena, zar ne? Dobro. Ništa, zahvalio bih vam se i ako neko ima neko kratko pitanje, budite slobodni da ga postavite. Izvoli. Zdravo, ja sam Mina, dolazim iz Niša, imam 2 kratka pitanja. Prvi, koji su bili rezultati kampanje Crno na belo? Ja se sećam te kampanje, ali me zanima šta su bili konkretno rezultati, a drugo pitanje, Bocni vladu, u kojim gradovima je bila akcija održana? Prvo ću ti odgovoriti, Bocni vladu je bila održana isključivo u Beogradu. Imali smo plan da imamo follow-up kampanje, ali to se nažalost nije dogodilo. A što se tiče tvog prvog pitanja, rezultati Crno na belo kampanje, naš partner u tom projektu je bila Fondacija Centar za demokratiju i oni su vodili da kažem, ozbiljni zagovarački deo tog procesa. I ono što je bio naš zadatak jeste upravo da pružamo pravnu pomoć. Pružili smo pravnu pomoć, ja sad ne bih da pričam iz glave, ali u pitanju je otprilike nešto preko 1000 pravnih saveta smo pružili s jedne strane, a s druge strane skupili smo dovoljno veliki broj svedočanstava da FCD koji je u tom trenutku zagovarao izvesne promene u novom zakonu o radu, prosto ima dovoljno dobar case da ih podrži. Dobro, to je to. Hvala na pažnji, ljudi. Ćao.
Hvala Ivo. Pre pauze za ručak ostala još jedna prezentacija. Sa nama je sada Biljana iz SOS telefona Vojvodini i ona će malo sa vama da popriča o ovom primjeru iz prakse. Izvolite. Hvala. Da. Meni je sve jedno, može i ovo. Meni je okej mi. Prvih mreža koji smo napravili sa drugim ženskim nevladinim organizacijama u cilju objedinjavanja organizacija koje se na terenu bave istom problematikom. Pored ove mreže želim da naglasim da smo mi u isto vreme osnivači, to jest osnivačice, još dve mreže, tako da imamo poprilično iskustva u tome kako organizovati i objediniti interese različitih organizacija sa različitog terena, da kažemo, različitog geografskog područja, okupljene oko jedne zajedničke ideje. Mreža SOS telefona Vojvodina, samo ću kratko proći kroz ovo, zato što smo već probili sve termine koji su bili do sada. Kao što vidite, čini 6 ženskih nevladinih organizacija. Pored ovih organizacija, rekla sam pored ove mreže, želim da naglasim da je druga mreža koju smo napravili Snaga saradnje, koja takođe okuplja 21 žensku nevladinu organizaciju iz cele teritorije Srbije koje se bave ekonomskim osnaživanjem žena i to posebno žena iz marginalizovanih grupa, u ovom slučaju znači žena iz recimo romske zajednice, žena sa invaliditetom ili žena koje su pretrpele neki oblik rodno zasnovanog nasilja. Pored ove mreže, osnovali smo mrežu 7 omladinskih nevladinih organizacija koje se bave ekonomskim osnaživanjem mladih ljudi i problemom zapošljavanja mladih u Srbiji. Ta mreža se zove mreža Snaga saradnje. Mreža SOS Vojvodina je osnovana 2012. godine i organizovana 2012. godine uz podršku i finansijsku potporu kooperative holandskih nevladinih organizacija i 2 godine smo mi imali njihov grant koji se sprovodio u Srbiji kroz bivši BCIF i njihovu program socijalne tranzicije. Posle toga, od osnivanja pa do danas, mi smo uspevali da na najrazličitije načine održimo mrežu i uspostavimo nekakvu, kako da kažem, unutrašnju organizaciju po kojoj mreža funkcioniše. Ono što je ovde danas nekoliko puta naglašeno, to je da kad imate organizacije koje se okupljaju oko nekog zajedničkog cilja, koje rade na istim temama ili koje imaju negde iste probleme pa žele da ih reše umrežavanjem ili, da kažem, zajedničkim delovanjem na tom istom problemu je da imate organizacije koje su različitih kapaciteta. Uvek je to tako, od 2012. do danas, od naših 6 organizacija, one organizacije koje su imale slabije kapacitete, one ih imaju i danas. Organizacije koje su imale jače i veće i bolje kapacitete i bolje resurse, one su veće i sad. Nadovezala bi se samo na ono Peđino, znači potrebna je permanentna edukacija, permanentni rad da bi sve organizacije koje u početku uđu u mrežu i okupe se oko tog jednog zajedničkog cilja, da bi one mogle da prate jedne druge. Znači, to je jako važno, jer se posle nekog vremena niko ne želi da se osjeća outsider u sopstvenoj mreži, niko ne želi da dolazi na sastanke mreže gde će mu neko drugi nametati mišljenje ili da će svojim autoritetom, svojim kapacitetima se oni, kako da kažem, ponašati kao lideri u mreži. Ovo je naročito bilo važno u procesu strateškog planiranja mreže. Strateško planiranje mreže je u startu postavljeno tako da
kaže oko čega se mreža okuplja. To je ono što je bilo najvažnije. Sve naše organizacije se bave različitim temama, znači moja direktna organizacija se bavi ženskim ljudskim pravima, pored ovoga mi imamo omladinski program, pored ovoga imamo ekonomsko osnaživanje, znači i radimo različite takođe kampanje za prikupljanje sredstava za različite ciljne grupe i vidjet ćete malo kasnije na različitim primjerima kako smo to do sada uspevali. Znači, odmah se postavilo pitanje oko čega smo se mi okupili. I ono što je za ovu mrežu jako važno, mi praktično pružamo usluge koje bi država trebala da pruža u okviru sistema socijalne zaštite, ali država se do sada nije organizovala oko toga. Jednostavno su sve ženske nevladine organizacije koje imaju preko 20 godina iskustva rada na ovoj temi, one su rešile da uzme stvar u svoje ruke i da jednostavno se organizuju i naprave svoje standarde i da rade na unapređenju i pružanju ovih usluga. Poseban značaj ove mreže je to što su u njoj organizacije koje obezbeđuju usluge i, znači, ne samo ženama, nego i ženama koje su višestruko marginalizovane. Znači, to su žene sa invaliditetom, žene romkinje i tako dalje. Znači, ono što im je zajedničko u svakom slučaju da su to žene koje su pretrpele neki oblik nasilja. Ovo su ciljevi oko kojih je mreža organizovana. Mogu da kažem da za sve ove godine i tokom strateškog planiranja koje je bilo 2012. 2013. nastavilo se 2014. i takođe ove godine smo radili još jednu fazu strateškog planiranja mreže. Ova 4 cilja su se u nekoliko menjala. Znači, vi na početku možete imati jedne ciljeve oko kojih ćete se okupiti, znači kreirati kampanje, gledati kako se te kampanje razvijaju, da li dolazite do pravih rezultata, da li su to rezultati koji vas zadovoljavaju, da li želite nešto da menjate i u svakom slučaju kako mreža raste i kako se mreža razvija, tako se i vaši ciljevi i prioriteti u okviru mreže se menjaju. Ovo je nešto, mislim, stavila sam napomenu čisto da bi videli koliki je obim onoga što mreža radi. To je užasno veliki posao. Ono što je, u stvari, da kažemo, funkcija jedinstvenog SOS telefona je sadržano u Zakonu o socijalnoj zaštiti koji je donet još 2011. godine. I zaista je porazno da vi već par godina, znači od kad je donet zakon i svih ovih godina dok ovog zakona nije bilo, vi niste imali interes države, znači država nije videla svoj interes niti svoju ulogu u tome da ona treba da se bavi nečim. I sada imate grupu organizacija, praktično tačno 28 ženskih organizacija na teritoriji cele Srbije koji rade taj državni posao, kao što sam malo pre rekla. Ono što je naš prvi uspeh u ovom bio, mi smo se sve okupili i sve smo rekli sve je to okej, mi hoćemo da pružamo tu uslugu, ali kako ja mogu da dežuram na SOS telefonu ako ta žena koja se nalazi u situaciji nasilja nema mogućnost mene da nazove? Kako ona zna kome će se obratiti, kako će se obratiti i kako mi njoj na najlakši mogući način da pružimo tu podršku? To je učinio Telekom Srbije. Malo pre je gospodin Jonathan u svom izlaganju rekao da je izuzetno važan taj pristup. Mi smo imali strah kako da se obratimo državnoj kompaniji koja može da prepozna ovo, ne mora da prepozna ovo, da li će to gledati kao neku donaciju, kako ćemo mi to uvesti u neki red i nekakav sistem. Pregovori sa Telekomom Srbija su trajali 6 meseci. Čuli ste tamo od njega da to može da traje od 3 do 18 meseci. Naši pregovori su trajali 6 meseci, dok mi nismo tačno definisali pod kojim uslovima i kako mi želimo da uspostavimo sistem jedinstvenog SOS telefona. Ono što je jako važno, Telekom Srbija je od početka prema nama bio potpuno otvoren, znači i rekli su vi znate šta vama treba, mi to nikada nismo radili, nacrtajte, bukvalno napišite kako želite da to izgleda. I mi smo to i uradili. Ono što je važno u tom, znači oni su nam dali potpuno besplatan broj 0800 10 10 10, to je ta čuvena HTP platforma za koju znate da su to posebni brojevi koji se posebno plaćaju i tako dalje. Oni su nam dali besplatno. Dali su nam besplatan server koji
kako da kažem, servisira sve te pozive. Bilo koja žena, evo vi sad sedite u ovoj sali, možete sa vašeg mobilnog telefona ili sa bilo kog fiksnog telefona da pozovete 0800 10 10 10, dobit ćete prvo govornu poštu koja će reći ovaj poziv vam je besplatan i sačekat ćete da se javi prva operaterka na telefonu. U svakom trenutku, ujutru od 8 sati do uveče do 10 sati dežuraju volonterke na SOS telefonu. Kao što ovde piše, zbog tehničkih karakteristika ovog broja i servera koji je trenutno montiran kod nas u kancelariji, znači mi smo glavni server, nemoguće je primati pozive van kancelarije. Znači, kako da vam kažem, nije uopšte pristojno da ja odem kući pa da preusmerim taj telefon, pa sad ja kuvam ručak ili ne znam šta radim, pa ću sad eto slučajno usput da se javim nekoj ženi kojoj baš u tom trenutku treba pomoć. Znači napravili smo neke standarde kojih se svih 6 ženskih nevladinih organizacija pridržava. Ono što je takođe jako važno, da bi mi uopšte mogli da pružamo ovu uslugu, mi smo permanentno radili na edukaciji naših žena, znači volonterki koje dežuraju na ovom telefonu. Ovu kampanju 0800 10 10 10 su od 2012. godine do danas preuzeli svi, od državnih institucija do svih drugih ženskih nevladinih organizacija ili drugih nevladinih organizacija, organizacija civilnog društva koje su se na ovaj ili na onaj način uključivale u aktivne kampanje protiv nasilja nad ženama. To je prvenstveno sada ovih 16 dana aktivizma koji su juče istekli, to je naročito važno. Ono što je vrlo interesantno, da je tokom vremena mnogo njih se hvalilo ovim, a da ni malo nisu doprineli ovome. To je onaj moment kada ta šira društvena zajednica prihvata to, prisvaja to kao nešto što je normalno, što je svačije, nešto čije dobro svi uživaju. Znači, taj broj, svi govore, možeš da nazoveš one, dođi kod mene, ja ću ti dati ovo. I to je ono što je pozitivno. Mi nismo u tom smislu, kako da kažem, rigidni da sad kažemo, znaš šta, to je sad moj telefon ili ne znam šta. Kod nas je jednostavno princip u celoj mreži da je dostupnost ovog telefona svim ženama koje se nađu u situaciji nasilja ono što je najvažnije u celoj ovoj priči. Moram samo da napomenem, u celoj ovoj priči oko Telekoma, koji je podržao ovu platformu 0800 10 10 10, postoji nešto što oni nisu podržali i to je vrlo interesantno. Mi smo dobili sve besplatno, znači svaki poziv od svih vas, da li zovete sa fiksnih ili mobilnih telefona, nije bitno iz koje mreže da pozivate, čak i iz Orion mreže. Znači mi smo potpisali ugovore o saradnji sa svim operaterima na teritoriji Srbije, zato što jednostavno mi ne možemo da gledamo u pasulj, niti žena može da gleda u pasulj, znači da li će biti žrtva nasilja i sad da li će imati kredita, neće imati kredita, iz koje mreže može da pozove i tako dalje. Sve žene je besplatno, ali za nas kao organizacije taj telefon nije besplatan. Znači, to je fiksna platforma, to je neki broj u našoj organizaciji, to 436 191, to je fiksna platforma koja postoji u kancelariji. Na tu fiksnu platformu je instaliran 0800 10 10 10. Taj telefon, vi kao fiksni telefon možete da koristite u bilo kom trenutku. I ti pozivi, praktično vi ih plaćate i mi kao organizacije i mi plaćamo redovnu mesečnu pretplatu. Što znači, ma koliko država bila velikodušna kad su ovakve socijalne usluge u pitanju i kad su ovakvi servisi u pitanju, na meni, na mojih 6 partnerskih organizacija je odgovornost da svakog meseca nađem pare da platim 750 dinara, ne znam koliko je pretplata, plus račun koji se napravi sa tog telefona. Ako mi to ne platimo, Telekom će isključiti telefon, što znači da ova usluga ženama više neće biti dostupna. To nijedan donator, nijedno ministarstvo, nijedan pokrajinski sekretarijat nije prepoznao
kao potrebu da oslobodi ni jednu žensku organizaciju na teritoriji Srbije toga troška. Znači, 28 organizacija koje pružaju ove usluge, ni jedna nije oslobođena ovog troška. Jednostavno, to je politika Telekoma, sve drugo može, sve možemo da uradimo svakog 21. novembra, evo, znači, zadnjih par godina, mi svečano zajedno sa njima potpisujemo novi aneks ugovora i nastavljamo ovu uslugu, ali jednostavno situacija je takva kakva jeste. Ovo je samo mali pregled da vidite otprilike koliki je to broj pruženih usluga. U 2015. godini mi smo imali 2780 usluga na nivou 6 organizacija. Od toga na SOS telefonu 1837 poziva na 6 organizacija, znači to je po 300 poziva po organizaciji. Ogroman broj žena. Ogroman broj žena koji trpe nasilje i koje se rešavaju i odlučuju da na ovaj način potraže pomoć. Ono što je jako važno, pored ove usluge, mi pružamo i mnoge druge socijalne usluge preko takođe ili ovog broja ili direktnim dolaskom i organizovanjem ovih usluga u našim organizacijama. Ono što je jako važno, sve usluge su u skladu sa Zakonom o socijalnoj zaštiti i porodičnim pravom. Moram takođe da napomenem, naša organizacija je jedina organizacija trenutno u mreži koja pruža besplatnu pravnu pomoć i zastupanje žrtava nasilja na sudu. Sad dolazimo do onog dela, u stvari, finansiranje i fundraising, ono što tišti sve organizacije i kako smo sad mi negde uspeli da održimo ono što je na izgled jako teško održivo, nešto što košta jako puno, kroz neke druge potporne aktivnosti ili kroz neke druge programe koji su se na neki način naslanjali na osnovni program. Prvo je bilo da je ova zakonska novina uvođenja pluralizma u pružaoce socijalnih usluga na lokalnom nivou nam je dala mogućnost da se vi uopšte negde pojavite. Čula sam malo pre gospođe iz Titela rekla kako oni nikako ne mogu da dođu da dobiju pare iz budžeta i tako dalje. Znači, odmah da vam kažem, i nama se obraća ogroman broj organizacija koji traže pomoć u smislu kako da dobijemo pare sa drugih budžetskih pozicija koje nisu 481 i tako dalje, znači da to nisu organizacije, budžetska pozicija iz koje se finansiraju nevladine organizacije, nego se traže i neki drugi načini finansiranja u okviru lokalnih budžeta. Tačno je i Peđa je rekao da lokalne budžete čine ljudi, znači prvo morate da napravite sami inicijativu i da nekome kažete šta vama treba i za koga vam to treba, da bi neko obratio pažnju i ono što je druga stvar, vi morate tačno da znate o kojoj cifri govorite. U ovakvim stvarima ne možete biti proizvoljni. Vi možda za neke druge aktivnosti i neke druge projekte u vašoj organizaciji možete da kažete treba mi oko 5.000 do 10.000 evra, pa sad koliko skupim. Kad su u pitanju socijalne usluge i organizacije koje pružaju, da kažemo, usluge iz oblasti socijalne zaštite, to vi tako ne možete. Država je utvrdila metodologiju, znači i utvrdila je neke činjenice koliko te usluge koštaju i onda i vi kad nastupate pred državom i kad tražite od njih, vi tačno morate da znate o čemu govorite i koliko para tražite. U toku su aktivnosti na podnošenju budžetske inicijative za finansiranje mreže SOS telefona Vojvodine u Skupštini Vojvodine. Znači, mi smo 3 godine pokušavali da dobijemo pare Pokrenjskog sekretarijata privredu, zapošljavanje, ravnopravnost polova. Prošle godine nivo donacije pojedinačne organizacijama iz mreže je 130.000 dinara. Ništa. 1.000 evra za godinu dana rada jedne organizacije sa po 300 žena. Znači, to je, kako da vam kažem, minimum minimuma. Ministarstvo za socijalnu politiku nikada dinara nije dalo za mrežu. Nikada. Zvali su nas da pregovaraju sa nama i da pričamo o tome kako mreža funkcioniše. Kako smo se mi to uspeli da se organizujemo? Mi smo jedina ovakva mreža u regionu. Znači, ne postoji ista ovakva mreža nigde, ni Hrvatska, Bosna, Makedonija, znači nigde u regionu uopšte.
Mi smo vrlo uljudno išli na te razgovore, pričali sa njima, objašnjavali im, sve će to biti super, super, super i mi ćemo, napravit ćemo nacionalni SOS, to se do danas, kao što znate, nije desilo. Na kraju smo sada se obratili Skupštini Vojvodine, verovatno ste čuli da je donet prošle godine pokrajinski program za zaštitu žena od nasilja. Na osnovu toga pripremljen je deo programskog budžeta pokrajine iz kojeg mi sad tražimo sredstva. Trenutno se pokazalo kao najjednostavniji način za prikupljanje sredstava da bi mreža mogla da opstane kroz budžetsku inicijativu i usvajanje skupštinske odluke. Ali tu vam opet treba pojedinac, političar kakav god da je, ali onaj ko vodi poslaničku grupu. Treba vam budžetska komisija, trebaju vam ljudi u budžetskoj komisiji, trebaju vam nezavisni eksperti, znači treba vam vrlo dobra argumentacija koja se svodi na to. Nama je Radoman Božović, koji je pokrajinski sekretar za finansije, odmah me je pitao koliko to košta. I onda kad sam ja rekla to košta između 8 i 10 miliona dinara, a on meni kaže ne može 8, ili je 8 ili je 10. Ne može ništa između. Tačno mi kažete koliko to košta. Kad sam ja rekla da to košta tačno toliko i toliko, on kaže, ali vi znate šta se sve iz toga drugo može finansirati. Naravno da znamo. Ne tražimo mi da vi uzmete od nekoga pa da nama date, nego jednostavno da se za ovo pronađe neki novac, znači da se preraspodelom budžetskih sredstava odvoje određena sredstva za organizacije koje pružaju socijalne usluge. Ovo, na ovaj način, možete da uradite i u bilo kojoj drugoj oblasti. Znači, bilo koje oblasti u kojoj radi vaša organizacija, znači gde su vam pare potrebne. Nađete zakonsko utemeljenje, nađete tamo ko je odgovoran za te pare i radite, znači, advokasi kampanju, kampanju zagovaranja za to što želite da dobijete. Ovo je, znači, zakonsko utemeljenje o kojem sam malo prepričala i šta smo mi sad tu videli takođe kao mogućnosti, znači, pored onog Telekoma koji smo već bili rešili i samo ga produžavamo na godinu dana, mi smo sad uspostavili nekoliko modela kako možemo da prikupljamo pare i kako i pojedinačne organizacije, a i mreže zajedno mogu da na neki način obezbede svoju održivost i da zagovaraju za ono što je jednoj društvenoj zajednici, znači jednom vašem gradu, jednom naseljenom mestu potrebno. Ovde smo rekli da je prvi model koji smo videli, prva mogućnost je u stvari da ova mreža postane nacionalna mreža, znači da napravili smo taj takozvani model regionalnog raspoređivanja organizacija koje će pružiti SOS usluge i na taj način mi bi praktično pomogli državi da uradi ono što je jedna od prvih preporuka Istanbulske konvencije, a to je da država uspostavi nacionalni SOS 24/7, znači koji će raditi 24 sata 7 dana u nedelji. Ovo odmah mogu da vam kažem da je puj piki ne važi. Država je rekla odmah da nema para za ovo. Mi smo napravili kalkulaciju, to je 56 miliona na godišnjem nivou za 28 ženskih organizacija. Država je rekla nema para, preko stranih donatora su trenutno obezbeđene pare, međutim ono što sad država pokušava da uradi, to je da ne da pare nama, koji smo to smislili, koji smo zadnjih 10-20 godina to uradili, nego sad hoće da prave svoje potpuno nove nevladine organizacije koje nemaju nikakvog iskustva, koje su njima lojalne na terenu i da izvlače ljude iz centara za socijalni rad koji će raditi u tim organizacijama i koji će na neki način stručno pokrivati te usluge. To je potpuno porazno, kako da vam kažem, to na naš moral deluje onako kao da nas je neko polio kofom hladne vode, međutim, naša borba se nastavlja, pa sad šta je tu je, mislim, ili ćemo dobiti pare ili ih nećemo dobiti, sredine neke trenutno nema. Drugi model je model uspostavljanja poslovno-tehničke saradnje sa privrednim subjektima, kampanjama i pojedincima ili pojedinkama.
Ja ovde nisam, ovo je publikacija cela. Imate ovde na ovom linku, ako neko hoće, može da prepiše, možete da kliknete na stranicu SOS Vojvodina, tamo imate link za to. Mi smo u okviru ove brošure razvili 5 modela kako tražiti pare, kako se obraćati privrednicima, kako se obraćati privrednim subjektima. Mi smo uradili nešto opet možda malo drugačije, nismo napravili spisak mi da pravimo spisak privrednih subjekata koji bi nama pomogli. Nismo mi bili ti koji smo targetirali 10 za koje onako odmah mislimo da će nam pomoći i da će biti senzibilisani za potrebe žena za koje taj novac u stvari treba da ide, nego smo se obratili Uniji poslodavaca. Znači, ona je njih već organizovala, ona je već imala određene podatke. Oni su tačno znali da nam kažu idite tu i tu. Sa njima možete da razgovarate, sa ovima ne možete da razgovarate. To je skratilo posao. Znači, otišli smo u Privrednu komoru koja nam je takođe odmah rekla nemojte da idete kod njih. Mi pitamo zašto da ne idemo kod njih, oni su bogata firma. Kaže, ne, nisu bogata firma. Uzmite njihove završne račune, kaže, oni su dubioze, oni su dužni državi, ne znam koliko. Znači, taj imidž koji neke naše firme imaju u javnosti, to nekada nije dovoljno. Ono što je takođe Jonathan govorio, to je da treba da istražite i da tačno znate s kim imate posla i s kim pričate. To smo mi bukvalno uradili. Uradili smo možda na taj neki lakši način. Znači, otišli smo u njihova strukovna udruženja i tu su nam ljudi dali informacije koje su vrlo važne. U ovom modelu, znači, pored ovog modela saradnje sa Unijom poslodavaca, mi imamo još 4 modela. To je model saradnje u lokalnoj zajednici, gde smo mi, recimo, našli smo pekara i pekare u 7 gradova na teritoriji Vojvodine, koji nama, za žene koje su u stanju socijalne potrebe, znači za njih i za njihovu decu, za njihove porodice, svakog petka mi delimo besplatan hleb. Znači, one dođu, uzmu bonove i odu u te određene pekare, uzmu taj hleb. Verujte mi, nekim ženama je to jedino što imaju. Verujte mi. Znači, situacija negde u nekim našim sredinama je zaista tako teška, da žene, ljudi, porodice su u velikom stanju socijalne potrebe. Razvijati druge usluge i aktivnosti unutar organizacije u mreži kako bi se razvili drugi mehanizmi podrške, osnovne usluzi SOS telefona i tako se obezbedila udrživost ove usluge. Tu imamo primer lutkarnice. Šta smo radili? Osnovali smo inkluzivnu radionicu za proizvodnju igračaka u kojoj smo zaposlili žene koje su žrtve porodičnog nasilja. Ta inkluzivna radionica se potpuno finansira od dobrovoljnih priloga. Znači, žene dolaze tu, rade, proizvode lutke, materijal koji dobijamo od firmi koje su u tekstilnoj industriji, Betex iz Rume, Modex iz Novog Miloševa i tako dalje, sada ne nabrajam firme. Znači, firme, kontaktirali smo i oni su rekli, mi ne možemo da vam damo pare, možemo da vam damo materijale. Jednom mesečno, jednom u 2 meseca, kada skupe njihove reslove i to što im treba, ne treba, oni nama to jednostavno isporuče ili jednom u 2 ili 3 meseca mi odemo kod njih u firmu i pokupimo jednostavno ono što mislimo da nam je potrebno za radionicu. Sav prihod od ove inkluzivne radionice ide za plate i za održavanje, znači za rad inkluzivne radionice. Ovo liči na nešto što je socijalno odgovorno poslovanje. Mi smo učinili još korak napred ka tome da bi to imalo socijalnu komponentu, toliko što deo proizvoda iz lutkarnice mi ne dajemo na slobodno tržište. Mi smo ponudili lokalnoj samoupravi. Lokalna samouprava kupuje igračke za sva zabavišta, za dečije odeljenje u bolnici, za Crveni krst, evo sad za paketiće i mi smo njima lepo rekli, te pare, te tendere koji vi raspisujete tamo, plaćate silne novce za Lego kockice i tako dalje. Nemamo mi ništa protiv Lego kockice, moje dete se igralo sa Lego kockicama. Ali ajde da
jedan deo tih igračaka ili jedan deo, neka ne budu 2 smokija i 3 milka čokolade, da umesto jedne milka čokolade bude igračka koju su napravile ove žene i koja košta simboličnih 100, 150, 200 dinara. I na taj način lokalna samouprava vrati ono što smo mi njima dali. To je jedan primer. Sad ovo ću preskočiti, ove prednosti i prepreke mreže, mislim da i sami možete da shvatite kakve su prednosti i prepreke u slučaju da želite da registrujete kao pravno lice ovakav jedan, kako da kažem, skup različitosti na jednom mestu. I ono što je jako važno, preko drugih projekata posredno unapređivati i razvijati dalje kapacitete i potencijale mreže. Šta se dešava? Imamo, evo ja ću vam primer naše mreže. Centar za podršku ženama je najveća organizacija u mreži, mislim, ne treba vam da govorim reda veličine, naši budžeti su trenutno od najslabije organizacije u mreži veći za 10 puta. Znači, najslabija organizacija u mreži i recimo naša organizacija. Samim tim mi imamo mogućnost i pristup nekim fondovima, nekim donatorima koji traže da vide organizacioni background, koji traže završne račune, koji traže revizorske izveštaje, znači sve to morate da imate ako želite da dobijete i velike pare. Šta smo uradili? Mi smo svoje, da kažemo, usluge eksperata za pisanje velikih projekata ponudili Pokrajinskom sekretarijatu za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju. Oni nikada do sada, znači, evo, mogu samo da kažem, ne nikada, ali evo da kažem od 2005. do danas, nisu dobili veliki grant kao sekretarijat, znači ne govorimo o vladi Vojvodine, govorim samo posebno o tom sekretarijatu koji se bavi socijalnim uslugama. I oni su rekli, nama treba pomoć da napišemo dobar projekat. Hoćete vi nama da pomognete, a mi ćemo za uzvrat u te aktivnosti uključiti organizacije iz vaše mreže. Daćemo plate, znači zaposlićemo osobe iz tih ženskih nevladinih organizacija koje znaju kako se to radi i šta se radi na terenu. Ja mogu sa ponosom da kažem da smo mi dobili kod UN Trusta projekat je blizu $1 milion, projekat startuje 16. januara, projekat se tiče otvaranja 7 kriznih centara za žrtve seksualnog nasilja na teritoriji Vojvodine u 7 velikih gradova i ženske organizacije iz mreže SOS Vojvodina će biti one koje će pružiti usluge ovim ženama. Znači, neće biti centri za socijalni rad, neće biti bolnice, znači samo sa medicinske tačke gledišta, da kažem, voditi dokumentaciju koja je potrebna dalje za procesuiranje nasilnika na sudu, ali osnovne, da kažem, usluge će pružiti naše organizacije. Trenutno 6 organizacija i mreže SOS telefona Vojvodina, 4 žene imaju stalno zaposlenje. Sve drugi su volonterke, a videli ste tamo da ih ima preko 30. Znate šta sad to znači za našu mrežu? Da odjedanput 15 nekih žena, 16, nije bitno, po 2 iz svake organizacije, 3 negde, da dobiju stalno zaposlenje naredne 3 godine. To je ogroman uspeh. Znači, jednostavno smo, ono u čemu smo mi bile najbolje, mi smo ponudile u ovom slučaju onome ko je želeo da nas sluša. I na taj način smo koliko toliko sada uspeli da negde obezbedimo nekakvu održivost, da obezbedimo da nam se ljudi ne osipaju, da obezbedimo da ta usluga i dalje traje bez obzira na to šta država sutra bude o tome rekla. Eto, toliko, hvala vam puno, nadam se da nisam probila. Možete pitanja, u svakom slučaju stojim na raspolaganju. Pa ako nema pitanja...
Nadam se da smo se skupili i da imamo koncentracije da oslučamo još 2 sesije koliko je ostalo do kraja konferencije. Prvo, te 2 preostale sesije je prezentacija Jelene Pajović iz Kancelarije za saradnju za civilnim društvom i Jelena će nam predstaviti platformu Ocedoskop. Jelena, izvolite. Dobar dan svima. Ja sam Jelena Pajović iz Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom i govorit ću vam danas o portalu ili web platformi ili već mreži, a sami ćete vidjeti šta i na što vam najviše liči od ovih termina koje sam danas pomenula, koja je namenjena organizacijama civilnog društva u Srbiji. Namenjena je povećanju njihove vidljivosti, međusobnom umrežavanju i uključivanju ili privlačenju javnosti i potencijalnih donatora organizacijama civilnog društva u Srbiji. Ja bih samo na početku da vas pitam koliko vas je čulo pre današnje praćke za Ocedoskop. Koliko vas ili vaših organizacija ima napravljene profile na Ocedoskopu? A koliko je čulo, a nema napravljene profile na Ocedoskopu? Dobro. Onda ću sa vas 4 posebno da razgovoru, sedite u prvi red. Evo, ja ću da kažem nešto o potrebi, zašto je i kako je nastala ova platforma. Kada radite, kao što ja radim u Kancelariji za saradnju sa civilnim društvom, onda ste suočeni s tim da svakodnevno dobijate pitanja koje su tipa, jel možeš, molim te da mi kažeš koje se organizacije u Leskovcu bave pomoći osobama sa invaliditetom. Pa sad ti treba da sprovedeš neki ozbiljan istraživački rad da dođeš do takve informacije, a zaista želiš da pomoglaš. Pa onda imaš organizacije civilnog društva koje u više navrata same ili pak u nekim istraživanjima koje se bave civilnim društvom u Srbiji dolazimo do toga da je najveći problem percipiran, kažem, i od same stranih organizacija i onih koji se bave civilnim društvom u Srbiji, vidljivost organizacija civilnog društva. Znači, javnost nedovoljno zna koliko vas ima, nedovoljno zna čime se bavite i vrlo često identifikuje organizacije civilnog društva sa nekih par organizacija koje su možda najglasniji i bave se nekim temama koje su najčešće u očima javnosti. Vrlo malo ljudi koje u lokalnim zajednicama žive znaju koje su to organizacije u njihovom lokalu i kako oni eventualno mogu da se dođu u kontakt s njima ili da pak pruže podršku, čak i da žele da pruže podršku o takvim organizacijama. I sad, kada krenemo sa te jedne strane vidljivosti i problema vidljivosti civilnog društva i s druge strane potrebe javnosti, čak i najšire javnosti, u nekim slučajevima i javnosti koja je vrlo uska, istraživačka ili javnosti koja se bavi istraživanjem civilnog društva u Srbiji, da dođe do informacija koje su to zapravo organizacije na terenu aktivne, jako je teško. APR-ov registar je dosta formalan, sadrži svega nekoliko podataka koji su javno dostupni, ali i pitanje je da li ta vrsta registra može da pruži onu vrstu informacije koja nam treba. Pa da sad skratim priču. Od maja ove godine mi smo pokrenuli platformu Ocedoskop koja je zapravo platforma samih organizacija i intencija Kancelarije nije da zadrži ovu platformu u sopstvenom vlasništvu. Mi smo, eto, sticajem okolnosti u tom periodu imali podršku USAID-a i imali nešto sredstava da možemo ovu platformu da pokrenemo, ali se svakako nadamo da ćemo u budućnosti u saradnji sa organizacijama civilnog društva uspeti da od nje napravimo nešto što je platforma na kojoj svi zajedno radite, na kojoj svi zajedno doprinosite, a onda u budućnosti možemo da vidimo i kako dalje možemo da je razvijemo. Ja ću sada da predstavim nekoliko osnovnih funkcija ove platforme, a vas ću pozvati u narednom i pokušat ću da budem kratka, mada sam po prirodi opširna, da vam kažem neke od funkcije platforme i da onda možda zajedno razgovaramo i da eventualno postavite neka pitanja. Znači, ukoliko ste zainteresovana javnost i hoćete da pristupite platformi, možete da to učinite preko naslovne strane platforme, koja vam daje neke osnovne informacije i mapu
koje daje pregled, znači, geografske rasprostranjenosti onih organizacija koje su se registrovale. Organizacije same prave svoje profile i same feeduju platformu. Dakle, mi administriramo platformu, odobravamo sadržaj, dajemo podršku kada se radi o registraciji, eventualno sve ostalim pitanjima, ali nismo ti koji treba da unose sam sadržaj na platformu, to činite vi. Znači, osnovna neka vrsta ulaza u platformu je ova prva strana. Vi možete tu da dobijete informaciju koliko ima organizacije civilnog društva koje su trenutno registrovane, ko su novi članovi. Novi članovi, znači, i ovo da vidimo kako izgleda sam pregled organizacije i jedna profil organizacije. Kažem, organizacija sama kreira svoj profil, mi tu ne dajemo nikakve, naravno dajemo podršku i sugestije. Vidjet ćete da nekoliko problema o kojima ću odmah da govorim, kako se pokažu na ekranu, šta je nama problem? Nama je problem recimo što sem organizacije i mreže mogu da postanu članovi i treba da postanu članovi i koalicije različitih organizacija postaju članovi ocedoskopa, ali da bi se zapravo potvrdilo da je određena organizacija član mreže, mreža mora da uradi tu potvrdu. U svakom slučaju, ovo se sad potpuno ne učitava ova strana, ne znam iz kog razloga, ovde se inače nalazi mapa. I sad ću da otvorim samo neku drugu organizaciju koja ima ceo popunjen profil. Niste nam vi baš građanske. Molim vas, ovdje računa, ja se nadam da ćete popunjavati i napraviti profil i da ćete zapamtiti ko je bio administrator ove organizacije. Znači, ukoliko neko želi da pretraži organizaciju, znači ja kao zainteresovana javnost mogu da pretražim ovu platformu po nekoliko osnovnih filtera, odnosno kriterijuma. Znači, od toga čime se bavi, da li je organizacija udruženje građana, fondacija, zadužbina, asocijacija, savez, mi smo stavili, i to mi se čini vrlo važnim i možda inovativnim u odnosu na postojeće baze podataka, i neformalne inicijative koje mogu da postanu, koje smatramo važnim delom i suštinskim delom civilnog društva, koje mogu da postanu članice ocedoskopa ukoliko postoji neka vrsta spoljnog linka ka nekom njihovom sadržaju. Znači, bilo da se radi o Facebook strani ili na neki drugi način da mi možemo da zaista potvrdimo da je određena inicijativa nešto uradila i ima određeni broj članova. Sindikat, profesionalno udruženje, strukovno udruženje i mreža. Možete da pretražujete po godini nastanka, po mestu, što je već ono što vam daje na početku, po oblasti delovanja. Ono što je recimo interesantno, da se sada mi prvi put bavimo testiranjem nove klasifikacije oblasti delovanja. Vi, ukoliko ste registrovani u APR-u, znate da su oblasti delovanja koje su definisane u APR-u vrlo restriktivne i, da kažem, blago zastarele. Ovo je neka klasifikacija koja je izrađena u saradnju konsultanata, koja se bazira na međunarodnoj klasifikaciji organizacija civilnog društva i mnogo je šira. I iskreno se nadamo da će iz ovoga izaći neka vrsta preporuke za prekvalifikaciju u oblasti delovanja u samom APR-u. Možete da pretražujete organizacije po njihovoj primarnoj ciljnoj grupi i po dominantnom tipu aktivnosti organizacije, a takođe imate i druge kriterijume kao što su broj aktivnih ljudi u organizaciji, da li organizacija angažuje volontere, po izvoru finansiranja, po godišnjem budžetu i po donatorima. Samo da probamo da uđem sad u neki... Da, ne, i dalje mi se ne učitava, zbog toga malo mi je internet ovde slab. Da, mogu i organizacije da se ocenjuju, ocenjivanje je anonimno,
I to smo ostavili kao nekako, da kažem, test funkciju koja se, verujem, će biti još na međusobno razgovorima, razmišljanjima da li je plodotvorna, ali smatramo da u situaciji ako ocedoskop poraste, može i tekako da pruži neku vrstu informacije građanstvu o tome kako određene ciljne grupe i korisnici ocenjuju rad pojedinih organizacija. Znači, kada uđete na profil organizacije, dobijete ono što je, znači, njihov opis koji su oni uneli i sve relevantne novosti vezane za rad organizacije koje same organizacije unose. Znači, u novostima tako imamo one novosti koje je sama organizacija unela. Takođe se daje i na profilu organizacije i njihovi linkovi ka drugim društvenim mrežama. Ono što smo uveli kao novost prošle nedelje, znači postoje još uvek funkcije koje negde testiramo, ispitujemo. Jedna od funkcija je funkcija resursi, koja nam omogućava i svim organizacijama da uploaduju svoje resurse, znači po tim podrazumevamo publikacije, audio zapise i sve ono što smatra relevantnim, a što može da koristi kako drugim organizacijama civilnog društva, tako i uopšte javnosti. I sad, pitanje koje se uvek postavlja, čini mi se, neke dodate vrednosti ove vrste predstavljanja u odnosu na ono što organizacije već imaju na svojim web sajtovima ili na Facebook strani. Ja bih voljela da nekako zajedno razmislimo o tome. Ja sam dosta razmišljala i čini mi se da je jedna stvar kada možete na istom mestu da nađete neku vrstu kataloga vezanog za određene teme, gde sami možete da vidite koje su organizacije izdavale određene publikacije na jednu temu i da ih možda međusobno uporedite, od toga da tražite po Google-u, pa onda i po web sajtovima organizacijama da li određene teme su pokrivene i na koji način. Takođe i resursi mogu da se ocenjuju. Uneli i jednu važnu funkciju koja može da vam bude značajna i za negde budući rad. To je funkcija podrži. Funkcija podrži podrazumeva neku vrstu oglašavanja potrebe za tim da vas lokalna zajednica podrži. Bilo finansijski, ta finansijska podrška je uvek nekako prva koja dođe na dnevni red, ali postoje mnoge druge platforme koje vam omogućavaju u ovo vreme crowdfundinga da negde ostvarite finansijska sredstva, ali ono što vam druge platforme ne omogućavaju, ocedoskop omogućava, je da oglasite i potrebu za drugom vrstom podrške. Ta druga vrsta podrške može da bude volontiranje, da vam trebaju volonteri, može da bude oprema ili prostor, ili već, znači, neka druga vrsta podrške koju sami unesete. U razvoju je jedina strana ocedoskopa koju smo mi negde zadržali iza nas, u smislu toga da je mi uređujemo i gde mi dodajemo ona dokumenta ili one strategije, publikacije koje smatramo važnim za čitav sektor. I naravno ideja jeste da mi između onih resursa koje same organizacije budu unele u narednom periodu odaberemo one koje smatramo najrelevantnijim ili, nadamo se, koje imaju najviše ocena od strane javnosti, pa ih tako se nekako kvalifikuju da uđu u deo koji se tiče razvoja. E sad, kako nam do sada ide i šta su sledeći koraci? Do sada imamo, kao što vidite, 196 organizacija koje su registrovane u samoj bazi. Ja nešto nisam baš preterano zadovoljna tim brojem i to je sad pitanje toga da li je sama baza problem ili je problem negde možda inertnost organizacija, nedostatak vremena, mada smatram da ne treba toliko puno vremena da se daju informacije, ili smatraju da ne postoji dodata vrednost, što je po meni posebno upitno ove vrste promovisanja onoga što rade. Mi, iako imamo samo 196 članova, pak imamo negde oko 600 i više od 650
lajkova, da tako kažem, na Facebooku, što znači da daleko veći broj ljudi zna šta je ocedoskop od broja organizacija koje su tamo registrovane i od maja, kada smo krenuli sa radom, imamo oko 50.000 poseta web strani, od čega je pola jedinstvenih poseta, što znači da je 25.000 ljudi u nekom trenutku posetilo ocedoskop, što je za Srbiju ipak mnogo veća cifra nego što je verovatno broj ljudi koji poseti pojedinačno web stranu svake organizacije. Tako da, kada poredimo sada, kažem, te neke cifre i te podatke, sam nešto zadovoljnija u smislu da i dalje očekujem da će organizacije biti negde agilnije, da će biti više zainteresovane i da kada im se već pruži platforma koja jeste izgrađena na osnovu onih svih nekih i komentara i impulsa od strane civilnog sektora, gde smo mi pokušali da stvarno izađemo u susret i da sve ono što smo smatrali da možemo da za te finansijska sredstva i u tom okviru napravimo i napravili, ali je, kažem sada, znači lopta na strani organizacije civilnog društva i treba tek da vidimo šta je ono što i za sada sprečava da se registruju. Tako da, evo, možete možda vas 4 koji ste čuli, a niste se registrovali, da nam, evo sad šalim se, neću baš da prozivam ljude, ali meni jeste to svakako nekako sada možda ideja. Ovo je posle nekih internih sastanaka koje smo imali sa organizacijama sa kojima dugo sarađujemo, prva prilika da ja na ovaj način prezentujem ocedoskop i svakako je meni mnogo značajnije da čujem vaše mišljenje i eventualno vaša pitanja, zamerke ili sugestije. Eto, mojih 15 uvodnih minuta je gotovo i predlažem sada da možda vi imate reč ili da postavite pitanje ili da date neke sugestije i komentare. Zdravo, Aleksandar Elezović-Bazart. Ja sam teo da pitam, ja sam to već jednom pitao, ali nisam siguran da se sećam odgovora. Kada kačimo te publikacije na ocedoskop, jel mi kačimo njihove linkove sa našeg sajta, zato što nama, na primjer... Može jedno i drugo. Aha, zato što nama znači naš counter, onaj da znamo koliko je bilo naravno, može, mi smo gde god smo mogli da ostavimo, svakako za publikacije, odnosno za deo resursi, imate opciju ili da uploadujete sadržaj ili da date eksterni link. Super, hvala. Zdravo, Radoš iz Taksa resursnog Crna Gora. Mene samo zanima, čuo sam da ima otprilike 20.000 registrovanih organizacija u Srbiji, sam upravo, ok. Sa koliko biste vi bili zadovoljni za godinu dana da imate registrovanih? Što biste vi rekli da je nakon godinu dana uspjeh? Meni je veliko pitanje, ali to je stvarno, mislim, pitanje za sve nas koji se bavimo civilnim društvom u Srbiji, koliko zapravo od registrovanih udruženja je aktivno. Pogotovo što znači da ne zaboravimo, posebno se registruju zadužbine i fondacije, a posebno sindikati, a nama su znači omogućena registracija svih njih jer smatramo svih njih delom civilnog društva. Znači ja kad bih imala do kraja godine 500, ja bih bila srećna. Meni je veći problem onih organizacija koje znam da su obaveštene i da, znači jedan smer delovanja koji svakako na nama je dalja promocija ocedoskopa i ne očekujemo da svi ljudi znaju i znači tek treba da krene negde ta vrsta i na lokalnom nivou promocije, ali je pitanje onih organizacija koje znaju da ocedoskop postoji, a prosto ili nemaju interesa, želje, niti ne vide korist toga. Nije to njihov problem, to je naš problem i ako uložite dovoljno vremena, a mi smo svakako uložili vremena i energije i sredstava u nešto što smatramo da je korisno, onda bih voljela da čujem neku ideju zašto te organizacije ne smatraju to korisnim. Ali eto, kažem, znači 500 organizacija bih ja voljela da vidim do kraja godine, a to je vrlo brzo, tako da eto, javite prijateljima, usrećite jednog državnog službenika, to je retkost u ovo vreme. Hoćete vi neke ko nisu se ajde, znači.
Mi se jesmo registrovali, ali uopšte nisam znala da postoji mogućnost do ocenjivanja organizacije. Baš me interesuje da li je i ko ocenjivo, ali imate neku statistiku o tome? Mi nemamo, znaš, da, ocenjivane su organizacije, s tim što čak, znači, ni mi nemamo, mi možemo da vidimo koliko je ljudi ocenilo određenu organizaciju i neki skor, znači prosek. Pritom, da bi se ocenio, moraš da budeš registrovan, ali ne samo kao organizacija. Znači, Ocedoskop pruža mogućnost da se loguješ i sa bilo kojim, sad ćemo da uđemo u ne, ajde da nekoga ocenimo. Ili ih vidimo ovde? Evo ih. Znači, ja da bi se sada ocenila, moram da budem ulogovana, evo, ili možete da ostavite komentar. Znači, moram da budem ulogovana bilo kroz Google account, Google, Facebook ili Ocedoskop account. Što znači da, i to nam je bila jedna od ideja, pošto da bi ostavljali komentare i eventualno ostavljali neku vrstu opcije da želite da podržite neku organizaciju, ne morate nužno da budete predstavnik organizacije. Znači, ona je otvorena za komunikaciju i sa ljudima, znači sa individualima, koji takođe mogu da ocenjuju organizacije, da im ostavljaju poruke, da ostavljaju taj polja za upoznavanje. Ono što radimo, na čemu sada radimo i što još uvek nisam baš zadovoljna kako izgleda, pa zbog toga neću danas da vam pokažem, ali pratite, imaćemo opciju praćenja, znači da vi kao organizacija možete da pratite druge organizacije i da kada se ulogujete na svoj profil imate neku vrstu feeda, news feeda toga šta su organizacije koje pratite umeđu vremenu od vašeg poslednjeg logovanja uradile. Ili imaš neko? Aha. Pa pitala sam, nisam prebrojala, ali ima. Pitala sam. Nisi bila na početku, Marija. Pušila si. Zamislila si. Rime Zaječar. Ova organizacija je potencijalni korisnih Ocedoskopa. Interesuje me da li imate neku vrstu informacija koliko su organizacije koje su registrovane na Ocedoskopu bile uključene, ne znam, u neku vrstu istraživanja ili neku vrstu obuka, konferencija ili čisto taj protok informacija koja organizacija koja član može imati kao benefit. Kao korist ili već kako može. Sad je pitanje, znači pitanje po meni koristi je tu suštinska, šta organizacije dobijaju. Dobijaju to što s jedne strane, znači mi za sada nemamo nikakve posebne konferencije i događaje na koje da biste bili pozvani morate da imate profil na Ocedoskopu, što je možda poslednja mera koju ćemo uvesti, ali šalim se, ne, ja se nadam da će mislim biti dobrovoljno i dalje pravljenje profila, ali ono što je suštinski korist, to je s jedne strane mogućnost da proširite novosti o radu vaše organizacije većem broju ljudi, znači ne samo kroz Ocedoskop, već i kroz nas, jer mi svaku za sada nemamo ih, znači bezgranično, imamo možda jednu ili dve novosti dnevno i njih šerujemo sa celim auditorijom i naše Facebook strane. Sa druge strane, ono što su svakako koristi, to je ova podrška o kojoj govorim, za koju nemate tu vrstu opcije ni na jednom drugom portalu. Ali znači nemamo tu, ako je to bilo pitanje, ako sam dobro razumela, znači da li mi sada posebno targetiramo organizacije, ne, ali svakako u dnevnom radu, ali stvarno to je ono čim sam počela, znači ukoliko pravite konferenciju koja se bavi određenom temom, ne postoji lakši način pod uslovom, znači da je reprezentativni uzorak, ne postoji lakši način da vi dođete do tačno ciljene grupe organizacije koje se bavi određenom temom, da baš njima prosledite poziv nego na ovaj način. Tako da ja verujem i nadam se da to može da bude neka vrsta funkcije u budućnosti. Mislim, mi sad već njega koristimo na toj način, ali kažem, znači ja ne mogu da ja sam sama svesna da je vrlo ograničen uzorak koji imamo, tako da ne mogu da kažem, ok, sad ćemo zvati samo organizacije iz Niša koje su se registrovane na Ocedoskop, jer znamo, imamo informacije da ih ima više.
Ali, znači, kažem da to jeste jedan od budućih mogućih funkcija. Hvala. Evo ima tamo. Dragana Bijan Srbija, a mene zanima na koji način ste promovisali platformu osim na društvenim mrežama, pošto sam ja videla na društvenim mreži, osim toga da li ste još nekim putem promovisali ili to tek treba da... Da, to sad kao i za svaku promociju zavisi od razne vrste resursa koje imate. Mi za sada koristimo neke prilike kada i ovako i onako drugim povodom idemo na lokal, čega je bilo dosta, gde opet u nekom ograničenom opsegu promovišemo ocedoskop. Znači, mi nismo do sada imali neku vrstu organizovane, ni finansijski organizovane kampanje, znači držimo se i dalje društvenih mreža kao osnovnog načina za promociju. Kažem, znači, kada idemo i ovako i onako na sastanke promovišemo i pričamo o ocedoskopu, ali to je i dalje vrlo mali broj organizacija koji na taj način može da čuva. Kako smo? Odlično, eto. Dobro, ali ako nemaju više pitanja, ja bih vas pozvala, znači sve, da se registrujete, oni koji su se registrovali da se vraćaju ocedoskopu, jer to je jedna od... Ja sam sada baš nešto pre neki dan gledala, mi smo imali u vidu i to kad smo gledali, kad smo pravili ocedoskop i neke prethodne baze podataka i gledala sam taj direktorijum CRNPS iz, čini mi se, 2005. godine, koji je dalje bio negde obuhatniji zbog toga što je neko drugi, a ne sama organizacija unosila podatke, ali je pitanje zapravo da, kao i bilo koja društvena mreža, da ona živi, ne samo da se napravi profil organizacije. To govori kakvo je stanje u tom momentu kada se profil pravi, ali da se profilu vraća i da praktično iste one informacije koje delite i na svojim društvenim mrežama pokušate ili bar deo tih informacija da delite i preko ocedoskopa. Tako da, eto, pomozite nam, mislim da je inicijativa, znači, može da zaživi, da stvarno možete svi da imate benefit od njih. Samo je pitanje toga, znači, na koji način će se organizacije civilnog društva ponašati u budućnosti prema njoj. A pazite i čuvajte i da nam dugo traje. Eto, hvala puno i hvala puno Praćki na ovoj prilici. Hvala Jelena. Evo, došli smo do poslednje sesije, samo pre toga jedno tehničko pitanje, ali ima neko da nije refundirao putne troškove? Nek se sad javi, nek za ovog ćuti, pošto predstavnica Mirosa ide i nema više refundacije. Dobro, znači to je pod kontrolom. Ok. Znači, poslednja sesija koju smo mi nazvali završna diskusija, zapravo nam je ideja bila malo da promenimo, da napravimo jednu obrnutu konferencijsku salu, jer do sada ste ovde imali prilike da slušate neke razne ljude koji su vam predstavljali neke primere dobre prakse, što iz inostranstva, što odavde. Sada ćemo imati priliku da čujemo nekih 8 novih ideja, odnosno 8 ideja za nove kampanje koje bi trebalo da budu realizovane sledeće godine. Tih 8 ideja su ideje 8 organizacija. Te organizacije dolaze iz različitih delova Srbije i zaista se bave onako i tematski različitim stvarima. I svaka će imati prosto po 5 minuta da izloži svoju ideju i da na taj način neko ko već sada krene da radi na povećanju vidljivosti te svoje kampanje, za početak u ovom nekom krugu, onda možda ukoliko uspeju vas da pridobiju za tu svoju ideju, onda možda i uz pomoć vas i vaših nekih kapaciteta i resursa zapravo da i dalje šire tu svoju ideju i svoju kampanju kada budu krenuli da je realizuju. Znači, kao što sam rekla, 8 organizacije po 5 minuta i nakon toga ćemo imati još malo vremena da prosto sumiramo onako grupne utiske od prethodna 2 dana, da vidimo da li ovo nečemu služi, da li radi, šta smo naučili i tako dalje. Samo, ali smo tehnički spremni. Dobro.
Dobro, prva prezenterka na ovom dijelu je Karolina Stamenković i Karolina dolazi ispred ženskog etnog centra Lužičke rukotvorine. Tako da evo, prezentacija je spremna. Karolina. Hvala. Dobar dan svima. Ja sam ispred Lužičke rukotvorine, predsjednik udruženja koje dolazi iz Babušnice. Pa evo par informacija da vam dam o Babušnici koja je udaljena od Beograda nekih 370 km na jugu Srbije. Malo taj južnjački akcenat ću da, nećete mi zameriti, ali tako, iz tih krajeva sam. Opština Babušnica ima po zadnjem popisu 12.700 stanovnika, od toga je 4.600 u samoj Babušnici, a ostalo stanovništvo je raspoređeno u 53 sela. 25 sela imamo udaljenih od Babušnice 30 do 50 km. Centar za socijalni rad brine samo o onima koji su bliže Babušnici, to jest u 30 sela i pokrivaju 200 ljudi koji sami o sebi ne mogu da brinu. Mi smo 2008. godine kada smo se registrovali imali smo jedan cilj, a to je očuvanje i negovanje starih zanata. Kada smo krenuli po selima da sakupljamo motive koje su radile naše bake, videli smo u kakvim uslovima žive ti stari ljudi i kako su napušteni od svih i nemaju pomoć ni od koga. Tako smo se organizovale i krenule da pomažemo skoro svakodnevno. Organizovali smo humanitarne manifestacije, neke akcije, davali smo preko Facebooka, molili za pomoć ljude koji su hteli da nam pomognu i ljude koji su iz Babušnice, a žive u dijaspori. Hvala. Stari koji žive u tim udaljenim selima nemaju niti put, dobar autobuski prevoz ne postoji taksi prevoz, ne postoji prodavnica, apoteka, doktora, tako da su ovi stari prinuđeni da plaćaju taksi koji u jednom pravcu iznosi 3 do 5.000. Ako znamo da oni žive od socijalne pomoći ili neke poljoprivredne penzije koje iznosi od 7 do 9.000 dinara, možete vidjeti kako oni žive. Ali žive u kućama od blata koje su stare i preko 100 godina, tako da tu su prozori napukli, stolarija je stara, krovovi prokišnjavaju i tako smo mi bez dana, bez prestanka pomagali tim ljudima. Na kraju smo i došli do zaključka da lokalna samouprava treba da se pobrine za te ljude, zastupali zadnjih 2 godine kako bi oni finansirali naš mobilni tim koji se sastoji od 7 članova i koji svakodnevno obilazi ove stare, dobijali razne projekte. Evo sad u decembru mesecu nam svi projekti izlaze, tako da će naš mobilni tim ostati bez sredstava i bez posla, ljudi koji rade i naši stari će ostati bez pomoći. Toliko je, evo da vam pokažemo, ovo je jedna akcija, ja vidim imam još minut, 2012. kada su naša sela bila zavejana, po mesec i po dana niko nije dolazio u tih 20 sela. Mi smo preko Trag Fondacije, evo da im se zahvalim, sada dobili sredstva za pakete, podelili, nismo mogli čak ni sami da delimo, oni su nam poslali udruženje ekstremnih sportista, pa su sa nama delili 3 dana pakete u tim selima, bilo je predivno druženje. Sneg je bio preko 1,80 m. Evo sad smo, to nam je usluga pomoć u kući koja će sad u decembru da se završi. Imali smo volontere koji su pomogali da se stari
pripreme bolje za zimu. Preko 150 kubika drva je iscepano zadnjih meseci i po dana. Nabavljali šporete i to je to. To je ta naša akcija. Ja se nadam da će lokalna samouprava videti da nas finansira i da ovi naši stari imaju pomoć koju su i do sada imali. Mi smo u procesu licenciranja, danas smo dobili informaciju da ćemo dobiti licencu do kraja ove godine, pa se nadamo da će to da nam pomogne i kod lokalne samouprave. Hvala. Hvala. Hvala Karolina. Na redu je Aleksandar iz Baz Arta. Dobar dan svima, ja ću vam pričati danas o drami u obrazovanju. Metod drame i pozorišta u obrazovanju nije nova pojava u širokom rasponu interaktivnih, aktivnih, kreativnih, otvorenih metoda i pristupa u nastavnoj praksi, koji za cilj imaju podsticanje razvoja znanja, sposobnosti i kompetencija učenika, usvajanje, kritičko promišljanje i primjenu stečenog znanja, razvoj kritičkog i divergentnog mišljenja. Po vašim izrazima lica vidim da vam ovaj uvod nije bio baš najzanimljiviji. Pa sad zamislite da većina učenika u Srbiji ovo proživljava svaki dan u nastavi. I onda se mi pitamo zašto su naši građani neaktivni, apatični, zašto ni na koji način iz civilnog sektora ne mogu naše poruke da dođu do njih. Želim da mi iz publike sad ovako podignete ruke ako je vaš učitelj značajno uticao na to ko ste vi danas i čime se bavite. Pa dobro, ovo je možda izuzetak od pravila, s obzirom na to da smo svi iz civilnog sektora. Ja, kao što vidite, nisam podigao ruku, stoga sam vrlo ljubomoran na sve vas koji ste imali tu priliku. Ono što je u suštini najvažnije, to je da je svi trebalo da podignemo ruku. Zato što je učitelj zapravo naš prvi susret sa osnovnim obrazovanjem i građanskim vaspitanjem. Ja, pritom nisam dobio, zaboravio sam, da. Ovako izgleda zapravo ta škola o kojoj danas govorimo, a i kontekst u kome se dečava učenje se menja. Škola više nije na prvom mestu kao izvor znanja koji možemo da koristimo. Tako da se i uloga učitelja mora menjati, zajedno sa time. On sada treba da bude vodič svojih đaka kroz to more informacija, među kojima ima i tačnih, ali nažalost i netačnih informacija, i da im pomognu da dođe do znanja. On može, znači kao govorili smo o moru, on može da bude njihov kapetan. Jel' tako? Ono što mi u Baz Artu smo prepoznali, pošto kod nas ima dosta dramskih pedagoga, to je da možemo da se udružimo sa organizacijama koje su slične i da formiramo mrežu za podršku učiteljima. Ja ću koristiti reč učitelj da obuhvatim i vaspitači, vaspitačici, nastavnike, nastavnice, profesori, profesorke, arhetipski, zato što imam još 2 minuta pa moram da požurim. I ono što mi radimo zapravo jeste da pružamo učiteljima priliku da kroz dramu svoje časove učine zanimljivijim, da deci drže pažnju i da ih, kao što rekoh malo pre, vode do znanja. Zamislite ovog jednog učitelja koji 40 godina sad će u penziju, svaki dan, svakoj generaciji priča iste stvari iznova i iznova. I kako u jednom takvom okruženju zapravo može da se dešava bilo šta kreativno i ništa manje nego dosadno, je li tako? Ono što drama omogućava jeste da svaki čas bude jedinstven, zato što on ne zavisi samo od kurikuluma, već i od razreda koji učestvuje u tom procesu učenja. Naprimer, imamo 45-minutni čas gde ćemo govoriti o velikom prasku i umesto da kroz teoriju o njemu pričamo, mi možemo deci to da pokažemo kroz igru. Malo ću se još vratiti na našu mrežu, kako mi to radimo, kroz seminare, odnosno kreativne dramske radionice, susrete sa stručnjacima i praktičarima, kao i kroz našu platformu za umrežavanje, koju smo napravili do duše na dosta nižnom tehničkom nivou, dramagogiju, gde se dolazi do razmene iskustava i znanja među profesorima. Mi stvaramo tu neku sigurnu luku gde taj nastavnik koji konstantno se navodi kroz proces učenja sa svojim đacima može da dođe i da se osveži. Vratit ću se ponovo u tu našu učionicu sa kojom smo sve počeli, zato što
Ono što često zaboravljamo jeste da to nije jedino mesto gde mi učimo o velikom prasku ili o padežima ili učimo neki strani jezik. To je takođe i mesto gde se dešava naše osnovno vaspitanje. Korišćenje drame omogućava učeniku da aktivno nađe svoju ulogu u času, da se svojevoljno uključi i na taj način niko ne mora da bude izostavljen. Bez obzira da li je učenik koji je po inkluzivnom sistemu ili učenik koji na drugi način pohađa nastavu. I jedan učitelj koji primenjuje dramu može da kaže: moji đaci su aktivni, empatični i pre svega umeju da se međusobno slušaju. Imam još 3 sekunde, neću dugo da vas zadržavam. Ako želite da saznate više o drami i obrazovanju, idite na dramagogiju. Na sajtu Baza Arta možete se informisati o tome na koje sve načine mi to radimo i ukoliko znate bilo koju organizaciju ili pojedinca koji koristi dramu u edukaciji, bilo formalnoj ili neformalnoj, skrenite im pažnju na nas. Hvala vam. Hvala Aleksandre. Sada je na redu Ivana iz naše kuće. Možeš. Možeš. Da, ovo je PDF. Kako misliš? Pa tako kako se poslaš? Znači, ja ovdje moram da menjam. Moraš da menjaš. Ne može, ovo je... Pa okej, evo. Sad mislim, da mi nekako. Ću moći? Ja nisam još krenula da pričam. Hoćeš? O, evo ga, dobro. Može? Ja sam Ivana iz udruženja Naša kuća. Možeš... Ja se izvinjam. Može sad konačno. Dobro, Ivana iz udruženja Naša kuća. Mi smo udruženje za podršku osobama ometenim u razvoju. Imamo 2 socijalna preduzeća, kuhinju na točkovima i proizvodnju ekološke ambalaže. Imamo 10 zaposlenih osoba sa invaliditetom i mi smo odlučili da bismo to nekako da povećamo. I da bi to povećali moramo da povećamo i prodaju naših proizvoda iz kuhinje na točkovima, o kojoj ću danas malo više da pričam nego o ekološkim ambalažama. Onda smo se setili Centra za inkluzivnu ekonomiju zajedno sa našim partnerima edukativnog časopisa Lice ulice, videli ste ih ovde, su se motali. Oni bi isto bili socijalno preduzeće i bili bi usmereni na zadovoljavanje 2 cilja. To je da održavaju nas i naše partnersko udruženje i da održavaju sami centar. To bi bio distributivni i prodajni centar za naše proizvode i proizvode iz Lica ulice. Tu bi ljudi mogli da dolaze, građani da se obrazuju o socijalnom preduzeću i da tu bi ih mi posticali kako da pokrenu svoje sopstveno socijalno preduzeće. Onda u drugoj fazi, u mojoj omiljenoj fazi, centar bi postao mesto za socijalizaciju, mesto gde bi se organizovale edukativne radionice i to bi vremenom postala inkluzivna kafeterija, gde bi oni nas usluživali i pravili sve te proizvode koje bi služili. I takođe bi se tamo prikupljala i pomoć za korisnike, pomoć koja je potrebna. Naši ciljevi bi uključivali, u suštini mi imamo taj prostor, treba da ga opremimo, da ga osposobimo za rad. Takođe bi se tu, pomoglo bi nam da jeftinije dostavljamo obroke, pošto je prostor u centru grada. I povećao bi proizvodnju i to bi nam dalo, povećalo bi našu vidljivost naših udruženja. Saradnja bi se svakako nastavljala sa svim dosadašnjim partnerima, uključivali bi više građane, biznis sektore i tako dalje.
Komunikacijska strategija bi bila da formiramo stane komunikacijske kanale koje bi imali jedan zajednički ton, ali bi se menjali u zavisnosti od onoga kome pričamo priču. I imali bismo različite kanale komunikacije, kao i do sada. Rezultati bi bili, znači, rezultati centra, to ću sada pročitam, pošto nisam baš, centar bi bio distributivna tačka obroka nastalih u kuhinjenja točkovima, smanjila bi nam troškove i povećala bi prihode za obe organizacije i kada bi nam se povećao obim posla, onda bi nam se povećala i mogućnost za zapošljavanjem ostalih ugroženih grupa. Već sam rekla da bi tu mogli da imamo inkluzivnu kafeteriju, povećala bi se proizvodnja slatke linije, imali bismo i kurseve kuvanja i toga slično. Ono što, ja sam tu sastavila naglasak na socijalno preduzetništvo, ali ono što je dobro u ovom centru je to što bi ovoga puta mi bili oni koji se uključuju u život mladih sa invaliditetom, a ne bi se oni uključivali kod nas, nego bi se mi prilagođavali njima i mi bi dolazili kod njih da oni nama pokažu šta znaju, a znaju svašta. Ja sam gotova, iako imam minut i po. Hvala. Sledeći na redu je Maja, ali samo da sačekamo da se izmadonira sa ovim sad tu, tako da, dok se namesti mikrofon. Aha. Ja se izvinjavam. Da. Da, mogu. Kaća? Spremni smo? Dobrodošli u Puzzle Svet Srbija. Ja sam jedna od članica organizacije Puzzle Svet Srbije. Pored mene je Katerina Fucić, moja koleginica. Tu su još i dve članice organizacije i htela bih ovom prilikom da im se zahvalim na podršci u radu. Ovo je organizacija filantropske orijentacije koja se zalaže za popularizaciju i razvoj puzzle igre i srodnih malih igara, ističući njihove kreativne, edukativne, sportske, relaksacione i terapeutske aspekte. Zašto nisi prebacila iznos? Evo ga. Dakle, organizacija Puzzle Svet Srbija osnovana oktobra ove godine i eto, praktično nemamo ni mesec i po dana kako postojimo kao organizacija, ali već imamo čime da se pohvalimo. Dakle, od samog početka smo bili svesni činjenice da ne možemo ništa sami i da bi bilo jako pogrešno da čak i one iskustva koje imamo neki od nas u radu u nekim drugim kategorijama i oblastima civilnog društva, odnosno nevladinog sektora, smatrali smo da je zapravo ovo jedna nova oblast koja svima nama da kažem, traži i podršku i nove pristupe. Tako da bih ja ovom prilikom htela da se zahvalim timu građanskih inicijativa kojima smo se obratili upravo iz razloga što smo smatrali da su nam potrebne i podrška i resursi
i pojedinačno bih se zahvalila pre svega Đurđi i Maji ispred građanskih inicijativa. Takođe bih htela da se zahvalim i Vidanu Dankoviću koji je ovde prisutan, a koji zaista pomaže i bodri sve nas. Dakle, kao što sam rekla, znali smo da ne možemo sve sami i da moramo da gradimo dobre odnose unutar mreže, da spajamo iskustva iz različitih oblasti. Napravili smo, prvo što smo uradili po osnivanju, napravili smo Facebook stranicu pod nazivom Puzzle svet i tu smo eksperimentalno bez ikakvih sredstava napravili jedan prvi projekat. Pogledali smo aha, dobro si me podsjetio. Pogledali smo u kalendar i videli neke važne datume i tako animirali građane da učestvuju u jednoj Facebook akciji. Konkretno to je bio Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama i decom, 25. oktobar. Sada, ono što je jako nama i drago i važno, čime bismo mogli da vam se pohvalimo, jeste članstvo u Federaciji puzlera. Aha, da spustim. A meni se čini da vi ne čujete. Dobro. Dakle, članstvo u Federaciji puzlera, to je federacija koja okuplja veliki broj, da kažem, udruženja i organizacija koje se bave slagalicama, bilo da ih posmatraju kao sport, kao hobi, edukativno sredstvo ili terapeutsko sredstvo. Sada ću vas prepustiti mojoj koleginici koja će vam nešto više reći o pravima. Pa nisi slajdove. Pošto imamo još, mogu samo sekund, samo da vam pokažem. Idi. Ovo je ekipa španske reprezentacije. Oni zapravo su udruženje koje svake godine organizuje svoja lokalna i odlaze na međunarodna takmičenja i na taj način prikupljaju sredstva, jer im nije cilj samo da se zabavljaju i da slažu slagalice, nego zapravo oni uvek imaju neki viši cilj koji žele tom akcijom da sprovedu. Bilo da promovišu neku ideju ili da pokrenu velike grupe građana na akciju. Hvala vam najlepše. Ne vidiš? Ne umem ništa. Hvala. Sledeći prezenter je Predrag. Tu je Predrag, evo ga Predrag. Predrag nam dolazi iz udruženja Žena ruža. I ovo je samo levo, desno. Dobar dan svima, moje ime je Predrag Stošić, dolazim u ime udruženja Žena ruža iz Lebana. To je jedna mala opština, malo veća od Babušnice. Šta je naš cilj unazad nekoliko godina? Prevashodno unapređenje ekonomskog položaja žena i to prevashodno žena koje spadaju u ugrožene grupe stanovništva. Fokusirali smo se u prethodne 2 godine na žene sa invaliditetom. Osnovna ideja koju smo želeli da ostvarimo je bilo otvaranje socijalnog preduzeća. Socijalnog po znacima navoda, zato što u Srbiji, nažalost, ne postoji zakon o socijalnim preduzećima i ne možemo se registrovati kao socijalno preduzeće.
Hoće, neće? Može. Kako smo, kažem još jednom, pre 2 godine smo krenuli sa tom idejom da otvorimo socijalno preduzeće i šta smo uradili? Naravno, nismo imali novca da sami to otvorimo, jurili smo donatore, sve donacije koje smo imali su bile sasvim, to jest nedovoljne da bismo otvorili preduzeće i onda smo, rekli da sagledamo šta to imamo mi na lokalu, koje ljude možemo angažovati, na koji način možemo doći do određenih sredstava. Do novca je uvek mnogo teško stići u manjim opštinama, ali smo se fokusirali na to da dobijemo opremu, ako ništa drugo. Napravili smo listu svih mogućih zainteresovanih strana, sagledali ih na ovaj način. Može sledeći slajd kako bi ubrzali. Stavili svake od stakeholdera u ovu tabelu i onda došli do toga da kampanju usmerimo ka onima koji imaju veliku moć, ali koji su malo zainteresovani, pošto ovde u ovom delu nije bilo nikog, nažalost. Može sledeći slajd. Ko je to imao veliku moć i malu zainteresovanost? Prevashodno lokalna samouprava. Lokalna samouprava je trebala da bude naš partner, jer smo hteli i želeli da otvorimo prvo javno civilno partnerstvo i da napravimo preduzeće koje će biti javno civilno partnerstvo u formi društva sa ograničenom odgovornošću. To smo na sreću pre 2 meseca i uradili. Može sledeći slajd pa ćemo se vratiti. Kako smo išli u kampanju prema institucijama? Kao organizacija civilnog društva uključivali smo se u rad formalnih tela lokalne samouprave, znači opštinskih radnih tela, to je skupštinskih radnih tela. Puno vremena smo posvetili radu sa odbornicima i odbornicama, znači pričali smo sa njima, objašnjavali našu ideju, zbog čega je ta ideja vrlo bitna. Isto tako radili smo sa većnicima, opštinskim većnicima. Ono što je bitno u malim sredinama, trebate uvek probati da nađete ljude od uticaja, koji možda nisu u politici, ali koji imaju nekog, čija reč u stvari ima težinu. Neka ostane prethodni. Imali smo puno sastanaka, koristili smo medije koliko je to bilo moguće, pričali smo ovih dana da mediji nisu toliko zainteresovani za sastanke i to, ali su vrlo zainteresovani da prezentuju rezultate. Imali smo nekoliko peticija, imali smo nekoliko javnih skupova. Sličnu kampanju smo primenili i prema privrednicima. Znači, kada smo napravili finansijsku konstrukciju, nama je za otvaranje socijalnog preduzeća bilo potrebno negde oko 30.000 eura. Od donatora smo mogli da računamo na nekih 15 do 20.000 eura, tako da nam je 10.000 eura bilo potrebno da to preduzeće stavimo na noge. Kako smo to radili? Tako što smo išli direktno i razgovarali, primer radi sa preduzećem koje se bavi građevinskim radovima. Znači, mi smo uzeli u zakup bivše društveno preduzeće koje 20 godina nije radilo. Sad možete da pojmite u kakvoj, pošto pretpostavljam da i ovde bio slična situacija, završit ću brzo, onda smo od njih dobili besplatne građevinske radove. Od drugog preduzeća smo dobili kompletnu kuhinsku opremu. Bilo je tu puno sitnih donacija, prosto svi koji smo u udruženju smo se angažovali na način da probamo da obezbedimo što je više sredstava moguće. Kažem još jednom, bilo je vrlo malo novčanih sredstava, mnogo više u opremi. Mogu 2 zadnja slajda. Još jedno. Prethodni. Otprilike ovako je to preduzeće nekada izgledalo. Danas ovo preduzeće ima 8 žena sa invaliditetom koje rade. Od 10 zaposlenih, znači 8 su žene sa invaliditetom, proizvodimo ajvare, džemove, može sledeći slajd. Ono čime možemo da se pohvalimo da smo na sajmu etno hrane i piće u Beogradu dobili prvu nagradu za džem. Hvala. Sledeći put džem na praćku da probamo. Šta može i to. Aleksandra, jel smo spremni? Video samo neki da se namontira.
Znači, posle Aleksandre idu Vesna i Bahrije. Zvani Baki. Možemo da pojačamo zvuk za video. Hvala. Malo tiše. Multimedija. Zadržite ovo samo za trenutak. Dobar dan svima na kraju i hvala svima što ste ostali do kraja da malo pričamo. Ja sam Aleksandra Strahinić iz Niša, iz organizacije Baza alternativne umetnosti i kulture, skraćeno BAUK. Kad smo smišljali ime, ideja nam je bila da ne budemo negativan BAUK, nego da pravimo pozitivne iskorake u našoj sredini i mi se bavimo kulturom u najširem smislu, organizacijom, ali se trudimo da budemo baza mladim kreativnim ljudima u Nišu za različite ideje i programe i da ih podržavamo kroz svoje i kroz njihove ideje da rastemo zajedno. Ovo što ste videli je bio promotivni video 4. godine našeg festivala Bekstvo u prirodu koji se održava na Kameničkom visu pored Niša i organizuje, okuplja kulturnu scenu, alternativnu scenu, sportsku scenu, radimo upcycling, recycling, imamo veliki broj, zato sam zadržala slajd, partnera i prijatelja, mnogo toga o tome može da se kaže, možete da pogledate, a cela ideja je krenula tako što smo se mi koji smo se bavili kulturom i naši drugari koji su producenti, DJ-evi, zaključili da nama u našem gradu nedostaje jedan takav kulturni prostor koga nema u gradu, pa ćemo da ga napravimo napolju negde. 5. juna, Svetskog dana zaštite životne sredine, dakle sa vrlo izraženim vrednostima, to nije festival koji treba da bude zabava, samo on je festival koji nosi veliku potku različitih vrednosti koje ćete vidjeti i u ovoj drugoj priči. Dakle, mi se borimo za osvajanje novih kulturnih prostora, kada ih nema u gradu, onda van grada sa svim ovim pričama, a sada se trudimo posle 5. godine i na zadnjem festivalu između 7 i 8 hiljada ljudi koji su bili na Kameničkom visu, festival je inače besplatan, da ovaj festival reorganizujemo, redefinišemo, vratimo u grad i da na taj način nišku kulturnu scenu koja nije samo kulturna, dakle ne vezana samo za kulturu, nego i za aktivizam, za nove industrije, za kreativnu industriju, za IT sektor, umrežimo zajedno u jedan prostor iz koga bi se razvilo festival koji će da traje i narednih godina, ali iz koga bi se razvila takođe jedna baza za sve te mlade ljude, slično kao i ovaj prostor ovde, u kome bi mogli da smišljamo i kreiramo različite stvari zajedno. Može sad ovaj drugi deo. Ovo je da vidite malo kako izgleda festival, pa da onda samo kažem nešto o problemu. Mi smo inače sa Apatinskom pivarom osmislili različite programe i sad puno drugih korporativnih partnera. Ovo su upcycling radionice za decu, bila nam je ideja da i roditelji decu izvedemo u prirodu tog dana, da mogu da tweetuju, fejsuju i rade sve, ali na vazduhu sa sportom. Imali smo skejtere, brejkere, razne druge predstavnike sportskog dela. Inače smo imali kampanju reciklažom do karte, tako što su ljudi kupovali kartu, kupovali limenku, gore reciklirali, zajedno sa Rikenom smo to radili na festivalu i dobijali kartu za autobuski povratak za nazad, jer ideja je bila da se ne vozi, nego da dođu pešaka ili organizovano autobusom. Mnogo brzo pričam, izvinjavam se, malo je vremena. Dakle, vidite kako ovo izgleda. Festival kreće u subotu u 4 popodne i završava se u 7 ujutru. 16 sati aktivnog programa na 2 bine i tokom godina broj ljudi je rastao, sve više ljudi dolazi i iz regiona, dakle ne samo iz Niša i okolnih gradova. Imali smo ljude iz Bugarske koji su dolazili i ideja je da taj festival prosto raste i da bude mesto okupljanja u svakom mogućem smislu. Dovodili smo inače ljude iz inostranstva koji su muzičari, ali smo se fokusirali na pre svega lokalnu scenu. Samo na 2:30 prebaci, molim te. Sad ovde idu predstavnici Kancelarije za mlade, Telekoma i svih ostalih naših partnera u našem aftermoviju. Dakle, ideja je bila da ljude iz Niša koji rade najrazličitije kreativne stvari u svim ovim oblastima koje neću da nabrajam predstavimo, da im damo šansu da se nekad i prvi put predstave kroz naše programe festival, da ih podržimo da izađu u taj neki javni svet i da onda da li prave video, da li prave dizajn, da li se bave nečim trećim, im omogućimo da krenu negde i u samostalni rad i da zajednički praktično dižemo tu priču. Ono po čemu su nas takođe prepoznali, to je to da smo mi vrlo odgovorni
odgovorni i da posle festivala svake godine sami skupljamo svoje đubre u saradnji sa Medijanom, nosimo na reciklažu ili pravimo dalje naše neke umetničke proizvode. Šta je poenta, pa imam tamo još toliko vremena. Dakle, ideja je da se u Nišu napravi u gradu, s jedne strane, jedan prostor koji liči, recimo, na ovaj Start i Centar, o čemu smo danas i pričali, gde bi sve te ideje, sva ta energija od oblasti IT sektora do kulture mogla da se spoji na jedno mesto, jer inače sarađujemo zajedno kroz kreativne industrije i možemo da se podržavamo, da to bude baza, kao što smo mi BAUK, baza alternativne umetnosti i kulture, baza za razvoj i dalju integraciju u našem gradu koji je ogroman, ali takođe da se osvoje neki novi javni prostori koji nisu samo Kamenički vis, nego ih ima u gradu, gde bi ovakav festival mogo da se širi i raste, jer nam je Kamenički vis postao premali za tako nešto i gde bi ponovo mogli celu tu priču da razvijemo zajedno. Zato nam treba, znači mi imamo tim, imamo ideju, znamo da lobiramo, radili smo već i sa gradom i sa opštinama i sa korporativnim partnerima, dakle umrežili smo ta 3 sektora, sad pokušavamo da proširimo priču delatnosti, imamo ljude i puno mladih ljudi i ne samo mladih koji rade dobre stvari, koji hoće da se u tako nešto uključe, treba da lobiramo za prostor u Nišu i da polako krenemo da gradimo jednu novu kuću za celu tu priču koja nikako neće da bude BAUK u negativnom smislu. Hvala vam. Vesna, spremna Vesna? Jeste, Vesna iz Pozitiva Vranje. Dobar dan i od mene. Vesna Stanković, dolazim iz Vranja, Udruženje građana Pozitiv. Mogu da vam kažem da se moja jučerašnja ideja potpuno transformisala posle ova 2 dana i ono što sam želela juče da govorim potpuno će se promeniti danas, zato nemam prezentaciju danas. Pokušat ću da budem brza. Mi smo udruženje koje se bavimo obrazovnom i socijalnom inkluzijom, bavimo se implementacijom inkluzivnog obrazovanja u lokalnoj zajednici, pružamo podršku nastavnicima, učiteljima, profesorima, vaspitačima u sticanju znanja, veštine i kompetencije u radu sa decom sa razvojnim poteškoćama, kako imamo akreditovane seminare od strane Zavoda za akreditaciju. Takođe, pružamo podršku roditeljima dece sa poremećajem iz spektra autizma. Roditeljima je nekad potrebna veća podrška nego deci. U nekim trenucima oni se osjećaju jako bespomoćno, jako bezvredno, ponekad sa osjećajem krivice da su nešto uradili u životu pa im se sad to vraća nekakav bumerang, a ono što njih najviše muči zapravo jeste to šta će raditi deca kad njih više ne bude bilo. Tako da u radu sa roditeljima zapravo dolazimo do toga da je izuzetno potrebno pružiti im podršku i izgraditi njihove veštine roditeljstva. Naravno, oni nisu bili spremni za ovo što im se dogodilo, tako da je potrebno raditi sa njima i pružiti njima obuku. Takođe radimo sa decom s razvojnim poteškoćama u okviru naše organizacije i ono što smo shvatili, jako je bitno izgraditi prirodnu vršnjačku podršku, zato što svako dete se najbolje i najprirodnije razvija i gradi svoj identitet ukoliko ima podršku vršnjaka. Ono što smo mi želeli da uradimo jeste da pružimo obuku roditeljima dece sa poremećajem iz spektra autizma i da pružimo takođe podršku deci koja imaju poremećaj iz spektra autizma, tako što ćemo dovesti iz Inclusive Solution organizacije iz Engleske 2 psihologa koja se 20 godina bave ovim problemom i obukama. Već smo imali neke kontakte i neko iskustvo u radu sa njima. Oni su izuzetni u radu, međutim njihova obuka dvodnevna košta 8.000 i njihov dolazak $8.000. Tako da sam ja zapravo želela da pozovem one organizacije koje imaju ekspertizu, zapravo oni koji mogu da nam pomognu u izradi nekog dobrog videa, nekog dobrog scenarija, kako bismo mogli zapravo da prikupimo sredstva putem internet platforme. Ja sam danas razgovarala sa Sartitom, sa Marijom, mislim da sam sa Marijom razgovarala, ako nisam pogrešila ime, ili tako, i ona mi je obećala da će nam oni pomoći u tome. Nama bi ovo bilo od izuzetnog značaja zato što smatramo da su ove obuke izuzetne i zato što mislimo da će to puno pomoći i nastavnicima i roditeljima i deci i
ovo će imati svoju održivost na taj način što će nastavnici pružati kvalitetno obrazovanje deci sa poteškoćama, takođe kvalitet obrazovanja će se povećati i za ostalu decu, a ono što je najbitnije, poboljšat ćemo kvalitet života i deci i roditelja. Imam još minut. Bila sam jako brza. Molim? Da, evo, upravo sam to htela. Možda neko hoće od vas da nam pruži neku vrstu resursa, možda neko prepozne da može da nam pomogne u ovome. Mi ćemo naravno aplicirati kod mnogih organizacija, već su otvoreni konkursi, ali nismo sigurni koliko ćemo prikupiti sredstava. Mi bismo želeli da pružimo podršku najpre svim školama u Pčinjskom regionu. Mi smo svoje obuke besplatno davali, reći ću i to, 2 obuke, jedna se odnosila na inkluzivno obrazovanje, druga se odnosila na profesionalni razvoj dece sa razvojnim poteškoćama. Mi smo te obuke besplatno radili za 12 škola u Vranju, recimo. Međutim, ovo je ipak prevelik zalogaj za nas i da bi sve ove škole prošle ove 2 obuke naših kolega iz Engleske, tu je potrebno puno novca. Tako da ako neko od vas ima nekakvu ideju, mi ćemo staviti naš e-mail, adresu, možemo nekako kontaktirati, ako možda sad nemate ideju kako bi mogli da nam pružite podršku, možda ćete moći u saradnji sa Startom, građanskim inicijativama ili takso, ne znam sa kim već, evo, može sa Đurđom, tako da ja bih vam se unapred zahvalila. Hvala. I poslednji prezenter u okviru ovog seta mini prezentacije je Bahrija iz Asocijacije učitelja i učiteljice Sandžaka. Hvala. Inače dođe šlak na torti zadnji. Šlak na torti dođe zadnji. Ajde da vas pozdravim sve. Ja dolazim iz Asocijacije učitelja i učiteljica i mi smo svedoci da danas je nasilje mnogo prisutno kod nas. Veliki broj vršnjačkog nasilja. Ja sam bukvalno svedok tome zato što smo prošle godine u Sjenici radili jedan projekat koji se zvao Stop vršnjačkom nasilju u srednjim školama u Sjenici, gde smo analizu nakon toga dobili neke podatke da se veliki broj nasilja među mladima dešava, to jest nastaje kao uzrok upravo na društvenim mrežama. Zbog toga smo ove godine imali jednu ideju, odnosno taj projekat koji ćemo da radimo, bukvalno da li ćemo sami, da li ćemo uz podršku drugih organizacija, odnosno ljudi koji prepoznaju to, kulturnih ustanova, raditi projekat koji nosi naziv Stop govoru mržnje na društvenim mrežama. Znači, kao što sam već rekao, govor mržnje može da ima više namera, da zastraši ili podstakne, onda da li će da bude nasilje na osnovu pola, rase, znači opredeljenja, da li političkog, da li vršnjačkog, ali u svemu tome se dešavaju znači te svađe i čak i ubistva. U mojem gradu je pre nekoliko, recimo, desilo se ubistvo zbog društvenih mreža. I upravo je to bio razlog zbog čega ćemo mi da radimo ovo. Znači, to je ta ideja da bukvalno zaustavimo ili umanjimo broj svađa preko društvenih mreža. Kako ćemo to da radimo? Tako što, možeš još jedno dok kreneš, tako što ćemo imati 2 koraka. Prvi korak bi bio predstave. Kakve predstave? U saradnji sa dramskom pozorišnom trupom Joj, evo ih ovi, mi ćemo da napravimo predstavu u osnovnim i srednjim školama. Osnovne škole će da obuhvati đake, to jest starijih uzrasta od 5. do 8. i srednje škole. Cilj nam je da to radimo u Pazaru, Tutini, Sjenici i Priboju. To su znači 4 grada u regionu za sve te škole. Šta bi predstava mogla da sadrži? Sadržala bi znači simulacije kako se mladi ljudi ponašaju na internetu. Znači na društvenim mrežama Facebook, Instagram. Šta oni to rade? Zbog čega nastaju te svađe? I kako mi možemo to da sprečimo? U svemu tome, odnosno performansu tih mladih glumaca, bili bi uključeni i pedagozi, i psiholozi. Jednostavno, oni bi bili tu da nakon te predstave razgovaraju sa mladima, da im ukažu na pozitivne i negativne strane društvenih mreža. Zbog čega i kako mi treba da ih koristimo. I šta da se ne bi desilo. Onda taj drugi krug bi bio, može, još jedno za prvi krug. To je već rađena predstava, već imamo to saradnju sa pozorišnom trupom. Drugi deo bi bio TV emisije. Zbog čega bi bile TV emisije? Zbog toga što je potreba
da ovaj problem postane javan problem, da svi ukažemo na to. Ne samo da jedna određena grupa ljudi, organizacija, čak i kulturne ustanove usudi takve stvari, već jednostavno da se svi uključimo u to. Jednostavno kao prosvetni radnici, koji ja inače nazivam, mi smo temelj društva zbog neke velike odgovornosti, moramo prvi da ukažemo jasno na to i jednostavno da nađemo podršku od svih ostalih. Zbog toga su nam potrebne TV emisije gde bi imali čak ljudi koji su se ponudili, koji su imali slučajeva da su njihova deca nastradala u obračunu mladih ljudi koje su svađe nastale upravo na društvenim mrežama, oni bi se pojavili to da ljudi prepoznaju kakav je to gubitak. Znači jednostavno ljudi danas nemaju vremena za svoju decu da vide šta njihova deca zapravo rade na tim društvenim mrežama. Znači ovo će nam biti šansa da vidimo šta se desi kad se izgubi dete. Zbog čega je to bilo? Zbog mržnje, zbog čega na društvenim mrežama, zbog slike na Facebooku ili zbog utakmice fudbalske, košarkaške, nebitno. Mi ćemo to da probamo na taj način, a drugi način bio tribine. Znači tu bi značajnu ulogu odigrali pedagozi iz osnovnih i srednjih škola. I jednostavno mi bi spojili taj projekat sa prošlogodišnjim, gde bi imali te iste učesnike, jer smo imali te problematične, da kažem, učesnike iz srednjih škola koji su posle kasnije postali volonteri. Oni su nam govorili kako su to bili njihovi problemi, zbog čega se to dešavalo. Neko je jednostavno imao, hteo da privuče pažnju, nije znao kako, pa je to radio. I hajde sad da sve to u njih uključimo i jednostavno da zajednički pronađemo rešenje, da se taj problem zaustavi, zato što je ovo veoma bitna stvar našeg društva, ne samo jednog grada, regiona, već ja smatram da je to pitanje države. Možda su imali neki slični projekti povodom ovoga, ali ovo je bitno ukazivanje javno i bukvalno imali bi učesnike koji su prošli kroz sve to. Znači imali bi ljude koji su izgubili svoju decu zbog svađa na društvenim mrežama, imali bi učesnike koji su, da kažem, dobili krivične prijave, prekršajne prijave zbog svega toga. Tako da nadam se da će neko da prepozna ovaj problem, a mi ćemo da ga radimo, znači svakako sami. Samo je pitanje da li ćemo da imamo saradnju sa nekima od vas. Hvala vam na pažnju. Hvala svima koji su prezentovali. Ja bih zamolila za jedan aplauz oko kolektivno za sve. Kao što smo sad čuli tokom predstavljanja, Vesna je pomenula da je recimo ona u odnosu na ono što je čula juče i promenila i modifikovala svoju ideju i kampanju u odnosu na ono šta je htjela da prezentuje juče. Takođe neki od vas su mi posle jučerašnjih dana u toku noći posle neku izmenjenu prezentaciju, pa mislim da bi nama svima bilo interesantno nekako da čujemo kako je došlo do te transformacije i koje su to neka iskustva koje ste poneli odavde koja će vam biti značajna i eventualno ovi koji nisu izmenjali prezentaciji, da li sad nakon svega ovoga što su čuli ova 2 dana imaju ideju kako bi prosto na drugačiji način delovali u pravcu povećanja vidljivosti onoga što radi. Umorni ste, samo još malo. Dobro. Mislim, nama su prosto i ove stvari bile bitne, te neki događaji na margini Praćke i svi ti vaši razgovori za vreme ručka na cigaretama i tako dalje, jer su to prosto takođe bili momenti kada ste vi razmenjivali kontakte, ideje i kada ste videli na koji način možete da podržite eventualno jedni i drugi ukoliko radite u sličnoj oblasti ili radite u istom regionu i tako dalje. Dobro, pošto ste umorni, nećemo više da dužimo, ovo je prilika još jedan put da pozovem nekom ko ima neki komentar, sugestiju, ideju, predlog, zapažanje, šta god da podeli sa nama. Dobro, ništa. Dobro. Dobro, hvala vam na pažnji. Ja bih onda pozvala eventualno Bojana Selaković ispred građanske inicijative, onako zvanično da umota u ovu praćku jednu mašnicu i onda možete da nastavimo eventualno u nekoj neformalnoj atmosferi da ćaskamo. Hvala. Da i ja kažem nešto na kraju. Ja bih stvarno voljela da čujem barem neki utisak, jer ove godine koncept praćke koji je bio prošle godine, znam, malo je promenjen i onako trudili smo se da probamo prema onome kako mi mislimo da bi trebalo da izgleda neka vrsta podrške koju mi u ovom trenutku možemo da pružimo vama, treba da izgleda, pa smo po tome osmislili program, ali bih zaista voljela da čujem da li je ovo bilo vama korisno, znači ovakav pristup i ovo sve što ste ovdje čuli i da li će vam to konkretno pomoći u vašem radu. Eto, da li neko može da mi kaže šta će uraditi u ponedeljak kad se vrati u svoju organizaciju imajući u vidu ovo sve što je čuo ovde? Hvala, dobar dan, Aleksandra Jakšić.
naše pleme udruženje. Pa ja sam ispisala skoro pola sveske. Šta ću raditi u ponedeljak, ne znam. Šta ću pre. Ali želim da vam se zahvalim na fantastičnim predavačima, program prebogat za neko ko je početnik kao što sam ja. Puno materijala, a izuzetno kvalitetno. Nisam stručna, ali mislim da imam dovoljno zdravog razuma da to uočim i da to smem da kažem. Pa, eto, da, hvala. Hvala. Evo tamo. Ja želim samo da vas pozdravim i da vam kažem da smo mi pri osnivanju, zahvaljujući upravo građanskim inicijativama i Kancelariji za saradnju sa civilnim društvom, uspeli da dođemo do prvih koraka pre nego do lokalne samouprave, bez obzira što sam ja radnik organa lokalne samouprave, tako da su nam jako mnogo pomogli o prvim uputstvima, znacima pisanja predloga projekata, kako da dođemo uopšte do sredstava i do institucija i ja im se i ovom prilikom zahvaljujem. Inače smo se pridružili njihovom seko mehanizmu i sarađujemo do dana i nadam se da će naša saradnja biti veoma korisna, prijatna. Ja sam Aleksandra Strahinić i meni je pre svega utisak to da mi je jako drago što smo u ovom prostoru ovde. Znači, u odnosu na prošlu godinu koja je bila sjajna na svoj način i početak, ovaj prostor nosi jednu drugu priču, jednu drugačiju vrednost, tako da ta vrsta iskoraka mi je jako draga. A što se tiče iskustava, dobro, ja sam dosta u poslu, pa nekako dosta toga možda i znamo, ali mi je ova priča crowdfundinga u stvari samo bila potvrda da treba ići u tom pravcu i ovde. Nisam znala za sajt u Srbiji koji se time bavi, tako da i u svojoj organizaciji za ovu upravo ideju, nadam se, jer tražimo neke nove načine kako da angažujemo upravo lokalnu sredinu koja voli naš festival da ga podrži dalje, a i u svojoj instituciji gde radim, Studentskom kulturnom centru, gde sad radimo jedan humanitarni bal svetosavski. Mislim da ću ovo što smo danas, što smo juče u stvari čuli konkretno iz te priče, da od ponedeljka počnem ili probam da koristim malo više, da vidim kako možemo da nešto još malo pomerimo u tom smislu. Eto. Hvala. Imaš neko? Jeste umorni? Jeste jako umorni. Oni koji su ostali do kraja, ja vas molim, a da nisu iz organizacije, znamo kako je onima koji su u organizaciji, jedan aplauz za organizatore, oni su nas sve istrpeli, njima je najteže. Ja se zovem Margareta Musić, predstavljam Caritas Šapca, organizacija koja ima sjajnu saradnju sa svim organizacijama koje organizuju drugu praćku. Nisam bila na prvoj, nemam sa čim da poredim, ali se nadam da ću biti na trećoj, pa ću porediti sa ovom drugom. Caritas Šapca postoji od 2001. godine, radi ozbiljne poslove, tokom poplava koje su Šabac prošle godine ozbiljno pogodile i distribuirali smo pomoć u vrednosti od oko 1.000.000 evra. 30 ljudi je angažovano u kancelariji Caritasa, imamo 2 imanja na kojima se bavimo socijalnom poljoprivredom, imamo dnevni boravak za osobe sa mentalnim smetnjama i intelektualnim poteškoćama koji koristi 17 osoba sa smetnjama. To bi trebalo budu neke reference koje govore u prilog tome da smo ozbiljna organizacija. Ja sam 22 godine bila novinar, sada pomažem različitim ljudima u nevladinom sektoru da budu vidljiviji, da se dalje i bolje čuju. Znam kako je teško držati vašu pažnju kad ste umorni i kad je petak posle podne, ali kažu domaćinima je najgore, gosti mogu da odu kad hoće. Tako da domaćinima, organizatorima najlepše zahvaljujem na ovom sjajnom druženju, sjajnim predavačima, inspirativnim predavanjima i onaj ko ume da čuje uvijek ima šta da nauči, tako da hvala najlepše. Hvala. Ili imaš neko? Radi ovo. Radi. Aha. Pa u nevladinom sam sektoru pa skoro 25 godina. Moram da priznam da je ovo jedan od najboljih skupova na kojima sam bio. A stvarno, onako, bez lažne skromnosti. Drago mi je to što vodite računa i to ono što je mnogo dobro o geografskoj pokrivenosti pri organizaciji skupa. Znači, pozivate organizacije iz cele Srbije, što je mnogo dobro.
Predložio bih da se uradi možda zajednička mailing lista, da svi budemo, nastavimo kontakte nakon ovog skupa, da možemo da i na taj način razmenjujemo svoje ideje i da nastavimo neku našu dalju komunikaciju. Eto. Hvala. Dobit ćete paketić od nas, elektronski jedan. Evo, sad će Bojana to. Je li još neko hteo da kaže nešto sada? Nije, dobro. Ništa, donji dom, do ovo drugo krilo. Dobro, pa eto, drago mi je što je otprilike neki opšti utisak i imajući u vidu ono što sam ja čula takođe na marginama, da vam se prosto svidelo, da je bilo motivišuće, jer zaista jeste jako teško raditi u ovim okolnostima u Srbiji, sve ono što vi svi ovde radite. Ja sam takođe jako dugo u civilnom sektoru i znam koliko je nekad teško, kako padne motivacija i koliko često sam se ja prva pitala čemu sve ovo i zašto ja ovo radim kad mogu da imam normalan život i radno vreme od 7 do 3 i da se bavim svojom decom i svim drugim lepim stvarima za koje većina nas nažalost nema vremena. Ali prosto kad na ovakvim skupovima ja vidim pozitivnu energiju i osetim od strane svih vas koji u zaista jako teškim okolnostima radite praktično nemoguće stvari, to je ono i o čemu je Peđa danas pričao, prosto nema onda stajanja ni za sve nas koji smo eto sad sticam okolnosti u prilici da na ovakav način vama pomažemo. Zbog toga su moji utisci zaista fantastični i jako mi je drago što sam većinu ljudi ovde i znam, viđali smo se na razne načine ponovo videla, što sam upoznala neke nove i što zaista verujem posle ovoga da koliko god nam bilo svima teško, ipak te neke male promene koje mi činimo našim svakodnevnim aktivnostima u radu sa korisnicima, u pokušajima da lokalnim samoupravama objasnimo i nametnemo neke teme, kada tražimo od njih novac za finansiranje ili kada od medija tražimo da o nečemu pričaju, prosto to u sumi kada se skupi u jednom trenutku neće moći da ne pokaže efekat. Ove govornici koji ste danas imali priliku da čujete, svi su nekako kao light motiv svega govorili da se ne odustane. Samo su to na različite načine izgovorili i zbog toga zaista moramo svi biti strpljivi i verovati u sebe kako bi ono na čemu radimo imalo neki svoj tok i kako bi prosto, kako ne bismo izneverili sve one druge koji možda veruju u nas. I zbog toga sam ja onako baš, kako da kažem, vrlo onako emotivno i onako pod priličnim sam emotivnim nabojem na kraju ovog skupa, naročito kad sam videla sve ove kampanje koje vi planirate da radite sledeće godine i to je negde motivacija i meni, ja verujem i koleginicama i kolegama svima iz organizacije ovog događaja. Pošto smo ih već pominjali, eto ja bih se posebno zaista zahvalila Đurđi, Mariji iz građanskih, Višnji i Vidanu iz Srbije u pokretu koji su onako baš vredno radili jedno poslednjih mesec dana i praktično ovih zadnjih 7 dana bez prestanka. Tako da ovaj aplauz je pre svega njima na neki način bio namenjen. A što se tiče građanskih inicijativa, odnosno resurs centra, građanskih inicijativa, takso resurs centra, mi sada taj deo aktivnosti pod ovim imenom nastavljamo. Maja je juče objasnila da, iako vi svi na neki način ste građanski do sad i prepoznavali kao organizaciju koja na ovaj način pruža podršku, sad to činimo u okviru regionalnog projekta tehničke podrške civilnom društvu Zapadnog Balkana i Turske i od sada, eto, pod imenom Takso resursni centar ćemo raditi ovakve i slične druge stvari. Zbog toga vas molim da prosto nam se obraćate kada god imate potrebu, čak i ako mislite da možda mi ne možemo da pomognemo u tom trenutku, mi ćemo sagledati prosto zahteve koje ste nam uputili, pa prosto na osnovu naših mogućnosti kreirati neki vid podrške koji vam može biti od koristi. Na našem sajtu imate sekciju koja je posvećena resurs centru, tako da tu dolazi u obzir svaka vrsta tehničke podrške od obuka, raznih vrsta do organizacije treninga, podrške u strateškom planiranju i sve drugo da se to ne nabrajem.
Što se tiče praćke, ona je ove godine se dakle organizovala kao aktivnost Resurs Centar, ovo zaista jeste aktivnost koja je posvećena jačanju naših internih kapaciteta sektora i verujem da sledeće godine ćemo imati treću praćku takođe. Sada šta će biti njena tema, na koji način ćemo organizovati, da kažem, sam taj događaj i agendu, to pre svega zavisi i od vas, ali i od potreba drugih organizacija. Ove godine koncept jesmo promenili i zbog toga mi je jako bitan bio feedback neki prvi, jer smo prosto shvatili da kad govorimo o komunikacijama, one u ovom trenutku organizacijama moraju pre svega da se stave u svrhu obezbeđivanja održivosti i to smo nekako svi zajedno i zaključili i zbog toga je važno kako komuniciramo i sa medijima, ali i sa građanima i sa potencijalnim donatorima, ali prosto i sa svima drugima. Tako da je ove godine veću pažnju smo posvetili tome. Kako ćemo sledeće godine raditi, to ćemo, kažem, videti, ali u svakom slučaju sama ideja praćke od početka jeste bila da to ne bude samo jednogodišnji zapravo događaj koji će se desiti jednom u toku godine. Mi na našoj Facebook stranici Praćka smo se trudili ove godine da prosto s vremena na vreme objavljamo neke korisne sadržaje iz onoga što jeste misija Praćke, a zapravo naredne godine ćemo se potruditi da to bude još intenzivnije. Tako da ćemo, pored ovog događaja i na razne druge načine, pokušati da prosto jačamo komunikacije i vidljivost civilnog sektora u Srbiji. Dakle, ovo je sada jedan događaj, tu će biti nekih drugih aktivnosti, o čemu ćete naravno svi biti obavešteni. Verovatno ćemo pokušati tokom maja meseca da obezbedimo ponovo jedno sjajno predavanje, jednog sjajnog predavača, eto to neka ostane na ovom nivou do sada, koji će, verujem, svima opet biti od koristi. A svakako ono što je jako važno i zbog čega smo mi tražili u prijavama da nam dostavite informacije o tome šta vi planirate da radite tokom sledeće godine, svakako planiramo da vidimo kakav ćete napredak ostvariti u kampanjama koje ste zamislili da radite. Te, eto, u tom smislu vas pozivam da nas izveštavate o tome dokle ste stigli, da li vam je potrebna neka vrsta konkretne pomoći u smislu implementacije ovoga svega što smo danas čuli, a o nekim konkretnijim načinima za podršku naravno da ćete biti obavešteni sa naše strane. Pošto je ovo na neki način bila jedna vrsta evaluacije grupne, ja ću vas zamoliti da kada budete dobili mail od nas u ponedeljak, utorak, u kome ćete dobiti sve prezentacije svih predavača, dobit ćete mailing listu svih učesnika, prosto i popunite evaluacioni list, on će vam biti prosleđen, mislim prosto anonimno ćete ga popuniti, ali kada vam se malo slegnu utisci nakon vikenda, prosto zaista bismo voljeli da dobijemo onako jedan komentar s vaše strane realan i što se tiče organizacije događaja i što se tiče tema i svega drugo, kako bismo znali da li smo prosto na dobrom putu i da li da u tom smislu dalje razvijamo ovakvu vrstu podrške. Eto, to bi bilo to. Ne bih vas više zadržavala, zaista hvala vama koji ste ostali do samog kraja. To je onako herojski, s obzirom da je petak i da je već mrak i da svi putujete, većina vas sada. Hvala još jednom u ime organizacije. Da, evo sad mi ovdje koleginica suflira. Oni koji nisu tu propuštaju grupnu fotografiju, a grupno fotografisanje će se desiti sada ovde ispred, pa da eto na neki način zabeležimo ovo sve. Hvala vam još jednom.